Samoai ia manuia lenei aso. Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lawala Mea i pia o tangata La usa moa moa ea mea tua elo pahagai e moni lea oro malo tali ilangi Samoa ea I malo au patasi La tau e ile e kueta E mawhana po ile vevela So se mea aua le popole E mamulu mai le pa mole mole La usa moa la usa moa ea Mea tu ailo pa mai e moni Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tai au Samoa lo tawa ia sau La usa moa la usa moa ea Mea tu ailo pahamai e moni Lea oro malo tali ilangi Samoa e
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. O te wala watu I le tua, o le li lava na te whaolaina mai au. O le afiafi ma le tahi ao ma le tūtono le la. O te tangi ai ma o ui o na whaafafonga mai I le o ia, I le o leo. Ia e tu inatu le li o mea te papole vale ai. O ia lava na le tausia oe. Na te le tu una e whaavavau, le mea tonu ia whaanga e tia. Vi ia oelo mātua tua, o le nei lau fōi tahi ao sengi, tahi ao manino le asa fōu ai au mai ua tele ai tala I manu ai titi mala. E se a le matalasi ma le sirisiri ese o loa lofa lo mātua tua I ai mātou. Sui a whainga, tele fōi mea te tupu le nei lano langi, o lo mātua no nofo ai, ai tu mau lava o loa lofa, e o lava le whaama vau. Nei tai au o mātou pese o vi inga ma mātou wifo I ulunga ma mātou whampe atu pa ia lava oe le atua siri ese, le atua matautia, le atua mamalu, le atua mamana lava oe. E soifua oe mai mabau e o lava le wha mabau o le atua oe, ma li hei mana oe me le leu malava. O le atua oe la eile vi inga o mamalu, o le atua oe pulpuru na mātanga o fie. Ta maa whaftai. Lau me alofa lo la faua mātou mauar nei tahi ao. Lau le alofa wa tuta foi nu o māneia. Whai ngā malo longa sa tofa whahai o tangata o leo e whapopo nia sa fōra lato sui fua ma le mātou ni yola. Mātou o liere nia songa fua o fitu aso o le masina o ke topa le mātou fo laungara nei foi tau sanga. Mātou iei fo laungara nia sa fau. Mātou tu inatu o ao ta mawha mole mole. Tau tei mai le malanga a whai nei. Ya, awali tia whaiwa le awhi ngai mana tenu le nea sa fau, whamua moena mausi la hato manu longa le lei, e le whai ungara na fwoi wa yaso. Ya, ta pena nei e mātu whanau, sa uni mo, le awa noa tu ina e lantou e folfolai, ia lau whina ngalo, ma lau alofa e ala e lantou tau loto, o pe senga fwoi ma tala whaatino, ia wha wina nei whanau ina ia au le lantou mau, e ta ula alofa, i mātua ma tangata umo le amwhai ona lantou moni mawina, le asa whaapitoa le whanau nei fwoi tu sanga. Maria le tunu peli sa moa, whapena fwoi nea tunu New Zealand lo mātu nofo ma mawai. Ia ole nā fwoi te talo moa tunu umalava o le nei lalo langi. Alofa inisi vai angora nea tunu o lo o whaatia. Matangi maa lolosi whapena fwoi ti munga lo mātu tua ma fui e fwoi. Mātu tano ia saunga le mula tau le paolo lo walofa. Maria le tapua ingana ia mātu matua tu asin sino le tunu I malu mātu malawa ni aso.
te tolu ina la tolu ma fana lo lo fa fo sielo la to se fo lau le tino sili lava e le nga me o mola fana mato fa ni so fo e mai mato fa lava ina e fo e vi inga e ante o e mo viole to tuo ala radio Samoa ni aso ato mato wole mato val au ne me malava ala so fa mana malo Yesu ke risolo mato li mo mato fa ala amen. So ma tau te whawhetai o la vi inga, langina la vai pese, ana kolisi whawhewe au I malua. Tau tō mo Radio Samoa for lima i tono amo, tau miru te leono, sauni mai mo le tātou proklame malu o le tai au. Radio Samoa, tasilima iwatonu amo. In this update, Samoa's acting Prime Minister says an oil spill is highly likely from the wreck of the HMNZS Manoa Nui. The estimated $100 million Navy vessel ran aground and sank off the Samoan coast while running a survey of the area. All 75 people on board were rescued. Defence Minister Judith Collins is praising Commander Yvonne Gray's leadership during the nighttime evacuation in challenging conditions.
Tuala Tavaga Yosofo Bonifacio says he's spoken with Prime Minister Chris Luxon, who expressed his gratitude to Samoa. He says the vessel is not recoverable and has sunk. Possibility of an oil spill is high probable. NEOC, led by MNRE, is now conducting an environmental impact assessment on the marine ecosystem and surrounding areas. Road safety is on the community's mind following the Tuamarina River tragedy near Blenheim, which has claimed 3 lives. 5 passengers were in the car as it went into the river just before 2 yesterday morning. The 2 survivors are in hospital with moderate injuries. Police divers found the car submerged in the river around midday, recovering the 3 bodies still inside. Marlborough Mayor Nadine Taylor says it's a tragedy. She says, like any crash, it's a reminder to take care, buckle up and slow down. A promise to work hard and fast to get Dunedin back to business as usual. The state of emergency has been lifted for the city, which was inundated by rain from Friday, causing floods, evacuations, road closures, slips and water issues. Mayor Jules Raddick says when it comes to recovery, the big topic is slips. There's been a considerable number of slips and a few homes Reds ticket. So that is going to be the major focus for the coming weeks, and that will take quite some time. Raddick says skips will be available and collections taking place to help dispose of sandbags and rubbish. Fire and Emergency have been using drones overnight to check a now contained fire in a remote part of the far north. A vegetation fire broke out at Hirakino near Ahipara on Saturday morning. That's news. In sport, 2 NRL Leagues Grand Final. Penrith have secured their status as Australian League's greatest club team in 58 years, claiming their 4th straight premiership 14-6 over Melbourne. Second rower and try scorer Liam Martin claiming the Clive Churchill medal for player of the match. Only South Sydney in 1929 with 5 premierships and St George in 1966 with 11 have had more consecutive success. New Zealand have beaten England 61-56 in the third and final dead rubber Tiny Jamison Trophy netball test to lose the series 2-1 in Invercargill. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bon nei tai fo no fa tu lo mo fa ta lo fa tu lima fo I le tele lava ma fa lo sa po lo watu pele pa ia ma malo lo fa fo anga ma lo le sui fu ma wia fa ma lo fo I le tunu ia le flau tatu avel mua mal fa sangi le tatu tupu sili langi le fa I fo mo langi ia fa mo yanga le tatu tu nei tai hao ole tai hao le so fo le so fa le tu tatu de ori ma tatu fi ia tatu pot patia fa tasi langa le sili ese le tatu tupu sili langi ole fo o mbori mai lo tu si fo mo ma tu malosi o tu na ia tu fa ngora na yaso ma fa boy na au monuina me uman fantas mai o le tatu tua o le o tatu sili fa I numero no ai lo tu le no manu le mala nei tai hao fo I inga o tatu ma tai sili le langi tau mai le tatu tua tatu ia le tatu malanga o nei fo yaso ngo fu o fitu ia so ke topo le tatu fo longo le rua fe lua se fu man fa o se mai no fa fo ngon por kala me malo le tai hao at Radio Samoa's for Lima, Eva Toro Amo, Dio Falau Tuli to Funga Tate Toloto for Penafo and Natasha Vailua, Insini on Facebook, Mari YouTube, Radio Samoa, Sarah Tasipatia, Malafanga, Pesta, Aljo Lucio, Balto Oda to my mini Tatoina, I say by Eletula, Eva, Eletio, Neo Falau, Matasha, Malola Sifu, Maloro Sulan, Etaya for. Malo fo ile husu malo soi fo ila sunga tavai fa pe fo ile sunga Natasha le nei tai au fo fa talo fa tu pa ia mawalunga Samoa vi ia leli leo watatu tu au matu vai mai amatanga le nei vai aso malo soi fo manuia malo le fo lau Langi mama lau sunga la o tavai fa talo fa fo ile se aniu fa lau le nei tai au vi ele tua Samoa talo fa lava fia fo loto malanganga mutato soi fa tai ai fo ilungo pewal ea I le nei tai au malo le fo lau malo soi fo manuia Sa oli ko fa kim mo ka ya le ai mang ya fo
Bawale ola nei tai au fo. Oi, anga lele ali. Lo to na il fai unga na fa yaso yo ta tu sil fai manu le nei tai au fo. Am tanga nei vaso ta tu yai o le va yaso pisil tele fo yo le fa ngal venga le tu ma le sengo fa ya onga sa. Ya spena nei fa na wala ngape ala salo na luale tele na pa yai tele e kalesia ma la to to mai tele nei tu sang le lei o tele na me na tu pu fa unga va yaso tele o le va ale na mu mai i telefa ta yo samo. Te lo baanga le hotel anga ia fa mtalanga fo la tu stala taru di tilo le baanga le na sa nei taru telefoning at Britania ya lo fo sa no anga le sui palemia taru malo le fo tuala te banga Josefo Bonifacio ya la taru di tilo antili nei baanga ya ke lo kasi le baanga me tupu te le fo ia fa mtalanga fo imale tu lango yai o le ba eu se ba fo po se ba wo le mo kaunga ave fa malo lo e o la tonu me na tupu o ai nisi na mo mau ia I tatu no I sa mo te me tupu ile vaenga o fe tonu sa mo tupu ia vaenga te no nai vaenga o mai o la tatu ti tilo ia ka fa ngasolo po kala me nei tai fo Yeah. Yeah, I feel voice coupe mai ni sile o fa fo na ko va ya pe amba fa fo pe la fa ngo ko loi o la fia ngo tatu ngate fa no la fia ia vaenga pe fa pe vaenga o mai o la o e po fe la scenario la fa pe nana o e le fa yunga le foi ba ya tatu tilo la fia ngo tele yo tatu sa mo no le pe o ngate fa no sa mo le na tu po ia vaenga so te lo nei vaenga yo la tatu tilo e le foi tai fo ya ka ko vai penga mai ka longa foi nga fa ngol vai aso Lava. ya Wayo, fia lolo, foi la fia ma fia. Fa pena se ba. Mo fa pe la kaunga ngi ma lo sin makangi ali ale pe ke vai ku penga vai me le ngem kangi ta vai. au sia kai me ma lo si makangi au si kai ni wole le ai se na pe makangi Fa pena. ya lai me no cho lo tau mo o ma o ta cho umar nei foi tai au ama tere nei vai yaso ta ro klabe areto ole ola bol ta ba lo tai au fa nga fo na la mtanga nei vai yaso kwanta ile fitu le tai nei bena tupula sa fitu ke topa le tai na fitu le tai nei telefone ngal protania pe ta fitu ile tai nei oni sina o ta ro klabe o mo mai mo nei tu la mo le ba lo le tai au ta to le pocha ma ta ba dunga wala nei tai au ta ro pa vai foi le ile tala o le tau E whaatalo whātui awe ta wale o malawa lunga tātou ala sele nei taimi a tai ao o lo li poti mai ele waka kotahi Auckland Transport o lo o maa le pisi le nei taimi. So longa le nei masaunga le mo mea o mai lunga tātou ala sele a o alo atu malo le atu nui tiu te ma feiva o le amatanga le nei vai aso. Nisi o tō mai anga luenga nei tai ao malo lava fa malo lo si tu ala lo poloka mel malo tai ao ina ia sta ia tai ala matula fono lunga ole awala ma ia mana tua Failo fuispao, yoe, make it click. Ole tātou luai li poti le nai lunga ole awala, le nei taimi ole tai au, tautura Radio Samoa, tasi 5 iwa tolu amo. Ino tula I mai le taimi lewa 8 minute, te ai, leono. Tasi 5 iwa tolu amo. Radio Samoa. O mawhai an awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. O le vainga mata o le tau, he talo o le tau nei foi tai au mana mtangara nei vai so o tātu iai tamaki makaura o ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa nei vai o le tai au fau. Sfruma limolo i elma lu o le ea nei vai o le tai au kau whiololo elma lu le tai au. Wingo le tau le sole a whasolo i na pa utimu. Awa lang le fo ini vai au ki lani le so, mare ma fan fano le so, luas furu lona mau lunga, furu lona mau lalo, au dia tai au la lang le le tau. I le tera vai au ki lani furu iwa mau lunga le malu le ea mo tātou le swata ai, furu lona mau lalo le vai o tuatu le whasolo awa pa utimu le so lulu. Lang le leila stofi pa utimu le sfreile, lang le leila sto nai pa utimu le sa. Fama monga o mai la mai tau tu na mai nei fo I tai au fau. Tu langa masani apa ngasolo fo le malu le tai au, le really sa mo nei tai au. Na tano baba ai tu lango ile tau telo si vai ngau sila fa pena fo le tau samo mari se vai nga ole kelope. So se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se iau lia le asos se fulu valu o katopa e anga va umai le se te ono manu malo ai I le 5 se lau tala cash e faiele I le aso loose full tasi o katopa apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau nonga tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te faiele lau talo
langa online. Ai tasili tulai fa atali eise tali. E ia inga fa abitoa wala ulole Pacific Finance Limited ile oval selau fitu fafa lua fitu. Oval selau fitu fafa lua fitu. Sa fulma la follow tele tulai ono smaila fa fonga le lui tau mo oi fa pena fo ia umatanta umore amatangore nei vai aso. Taimi uma ele lei lava le tua fi foi tau ina te o Filipe tau vai po lo sfulu Filipe tau lon vai po lo sfulu vai mai a wa lo tatu no moni o ele langi lea o lo fa tari mai ai tatu ile fa ola o le ali o Yesu Keriso for our citizenship is in heaven o le autu le tau mo o le ori o le langi iyo o le upule apostolo na tau atu le kalesia Filipi. E wha malo sia i loto tangata uma. Ina ia aua ne ia i le ola wha vai. Ma tau atu. O le lalo langi ni nei. E le ise me tu mau o iai. E o la vai lo tino moro tino. E le wha vavau. E iai le aso. E ma vai le marosi. Uma le momosi. Ai fo i le parpala. A le ala e fo ringa tau mai. E iei le wha moe o le ola wha le anganga. O le langi. Mai e iei le ori. Le la peon taua. Mai o lo tātou nu moni. O i le langi lea. O lo wha taritali mai iei. Ia i tātou whaola. Ia. O aki ngā o whenga i moe. I le ngei vai kai mi kongo le ainga. Le ka le sia po le malo. O ke pole ke le iei. Ai ka kalo i le tua. Wha kupulo wha tutua. E mawhaina e ono sa ia. Lui tau o leo langa le nei. A ia e tau lai lau vai. E le aso. E le taimi. E ke kau aku iei. I le no whanga sili. O ta pena ina. E le ko ingi roi maka. E le ko ingi whangoangoanga. A ngā ole fia fia. O le oli le na. I le meo loa fia o le tātu oli. Pa maro si ailo loto. Vea manu i tau ia te oe. Mano le soafa Yesu. Amene.
Fua Fiva Mose, Holo Soi Fuia, Spurfitula with Jelly July Honor, Proclaim Manuel at Time, with the Summers for Lima Vitola Monam, Tonga Nevas, what time to Yai. Ya, malo fa taile tunu le nei tai au se fa filo ya tu il tanto a inga mal tanto maftanga nei tai au fo. Oi, alo soifua. Alo le soifua. Salofa. Haere mai malo lava le. Fata si mai nei tai au. Kai lava, kai fa malo si mai. Maftanga tanto a inga nei fo tai au fo ka ko inga ngi. Oi. Tanto mafuta tanto fi ka ko pepese. Ya, mafainia tatu tala mo ya me monia wa me lo batu tar pokala me lo tupuka ko amaka maila ile baade ole HMN series mana wanui ole tulango ile ba ole ua anginga le sauna ngal sui pandemia tulango isu suenga foi wa sa mole wa to mo isu suenga men tup la tabti tilo la ya alba ka ko amaka ku ile ba New Zealand ole va ai foringa mai 5 sanga talu ona fa ngai New Zealand ai lo se va fo pe o ke va ku over ma los fu ka sanga ma ku va tuasiva ia o le alava tawai ma Natasha nita e au pe ona saunoa i sunga le au nita e au ioe o le vaa lea wa tā ua New Zealand Navy vessel lea la sa tu ua i New Zealand le fai unga o se tema o le fufuanga le na a wafo i a lato ngā luenga o su enga i lunga o tātou Sami lea la o le whaalavelave le na tū la i mai le pō o le asto nai lea o whailua mai o te talitonu silfia ma mai moa le malo le atunu ina ua ngoto le vaa. Ai o se tala fia whape fitus fulu ma le 5 le pasese o lo o saunga le mu o ilato u malava. I le taimi le nei ia o lo sa ili pea ma sue po le a tonu le mea na tupu ai lea whaalave. O lo o iai saunoa le Defence Minister tātou i nei New Zealand. Le sunga le a Judith Collins. Ia o le taimi nei o le a whaanga solo se suenga ina ia maua le mafu anga lava o po le a tonu mea na tupu ngoto ai le vaa. Ai ui lea o le New Falau o le whamtalanga sa au mu le vaa o le vaa na mu whaananga nei i ngatai whanau Samoa. Ioe. O lea lava tawai o le mu o le vaa ioe ai e whaanga solo pea po le a tonu le mea na tupu ai le mu o lea o le whaapea lea suenga lea o le sasau no ele Defence Minister. O le isi tu tawai ma Natasha o se tala fia taunu wana po le tatu le vaa mai le the Hercules ina ia au mai e tatu tangata umalava le anga sao mai i le ngoto i o le vaa le umawhai ona toe malanga mai New Zealand. Tūlanga lea. Ma nei fo le mai tu watu le nei fo le nei fo tūlanga watu lai mai su tātou malo mana tu fo la. O ni tūlanga whapene, e tele ni tū fo ia e mawhai o na whaapopole na ai la, le mamano le atunu, ia tu aia ia la o le ua mautiroa mule va whaafetai foi i le au nanga ana tātou foi lea vaenga o le fui mu lea sao foi na foi le fisosoani mwhaasao ina ai la le soifua ai pei ona maita watu le saunoanga foi asio tātou sui pale mia le fionga ia tuala Bonifacio e tele ni tu o le ua whaapopole ina ai lava sa moa la tau ia ona o afianga la o la tātou si o manga mai le whaalawelawe nei tu awa fo ia la ofisili fa peo se va fo ilea ua loa tau sanga o feo a yaile Navy New Zealand ma fai ala tau awa ole purpose po le mafua anga fo i malala tau vaenga e whaapito iei o la koule e o e sa ili vaenga i lalo alititai la ko ke scanninga peo e sue po o angi mea o afia i lalo alititai le la wale sue po afiang ale o fa afia ka ko likikai ata vai ma niwa folau tele lani afianga mo se tātou lava tu no lai titi ai mai se o le isi o popolenga o le ua lata i le taimi o le fono tele lea o le asauni au satu i Samoa mana tuala o le fia anga e osi umu lea e iai le e tu lata la iai lea au ma le vaenga o ngā sami lea ua wha le tonu ele lenga mua ele va lea o ina foi o le mai tawina o ina le o le afa mautu ia le tupu ia male masio fo ai mai se o le fainga malanga so ia ta lava ia kele la itu e fa popole ina ita so kai pe ala o le si vainga mana tuala fa le nga ina wa au
ia mana tua o le tatou vaenga lea o le ecosystem o lea e mawai le ola o le vaenga le na marine habitats kele le alanga oa o loo wha moe moe e lo tātou atu nuu mai I lunga o tātou wā au e meisi o ngā Sami o le isi vaenga ecological effects e mawhailawa fo o le fo potential oil spillage longa winga a wha peo se wha a wha pea e kakawanga i se mai salonga fo le ta vaima niwa fo lau o lo yengi sua au ia waile ia se wha ele alungi sua au a wha pea la o le uangoko e uinga i le kaimi e mawhai e lava o ngā alu ese mai le sua ule mai to sono le va ale ngai e fa le ngai na ma kwai o nga umanga ya ka ko wi au le life ia feola I to sono le Sami ma o nga mo le soi fo tangata ia o le si strain fo le ngai lungo ka ko fire emergency le fo na wa yet wa mana tua ko kele ia o le si tu o resources a tātou e le whaapea kukusaka ko resources ma resources e mga o mie koe ngā taim whaapea neita vai mo tātou fo ile neita o kele economic consequences o isi foi vaenga e a whia kama o ainga o tātou Samoa pe a whia ia au ma a whia o ngā Sami te leo vaenga o le a whaapea nauna a whia aisi o tātou atu nu sa so o tūlanga na e li poti pe o na tu ina mai a warwha whonga le tano la tātou titilo antili se vavai atu pe mo se vano ma le whianga si pan mi o le tātou mano e maisa le wanginga I le nunga o nisho wa le fasa lau fo New Zealand tulanga o ile finangalo le sui parmia tanto malo le fionga ia tuala te panga Joseph Bonifacio so o le vanga mo lena ia sau no iai oil spill o le mafu angana na mu ile va I ngā te whale o Samoa o a fianga o malo titilo ato le lua fesifuru balu na whaatawina I New Zealand wa alele se lau maltolu miliona tala after umalua fesu maliva ya na mailo so lela wa li poti e lima tausanga talo New Zealand I fona le onga Sami o New Zealand wa ole matua le ba ole vaenga na ole o nisio li poti o va malos fulu losu tasta usanga le matua le ba longo winga na kwa I o kele rope kaunga ya ile va ai lungo nga sampo kaunga sui I mean o me titiro fole le ia wale la lava vai ni New Zealand e fisiku pe alo koe e koe fai pe fa le ba pe am fai no to fa le e pe sui e fole ba ale New Zealand that's ele foi se tupe New Zealand la alu ai te minita vai matasha pe tu langa na ia o sira fia malo la tunu tanga ta ma fainga ta lo ia so fuanga ia tupu mai fala vela fa pe ia ole a fia ai fo ile te mau ainga New Zealand le ngata foi na sa no Natasha neta au ia ile mele o tupu ai I tonu lava tatu atunu pele Samoa so ole tulanga na ela tātou vavai se a mo se vano le whionga o le sipalmia ia le awha pena tātou tala noa tu e mai le antuanga o tulanga ia na tupu I le fo I maa I o ngā Sami o Samoa ma tātou titilo ia wa leo ke vako le mamau mal mele le whaltel mano le wha moe wha motu I le tupu o Peritania pe a whatau nul fono fo I le choka mo le tan mano I Samoa in 2 weeks time la ka kikira ke ua a fie ka penga ka mole la yo but if you're kupu malanga masio foi le bang I say ia mai pesta la to mai Samoa ia pe avano mai le fiona si pan mi mo tata po kala mistemi pe avano mai le lei so na bang na iai o le til atu na fa ilo malo kele la ko bang le la all bang fo le lo sa po le fast track o le telo nation la to fo ma fo mo le si ko ta mo to sanga we o le alava tawai ma Natasha ia o lo whailoa mai pe ona saunoa ia tawai I oe o lo iai fuafuanga na o lo iai le lisi se lau fast food ma le iwa projects o lo whailoa mai ele palemene ina ia whaatauno wina lea a wafoi mantua fo I whailoa mai ele coalition o lo iai fuafuanga ale malo I le nei term o lo a amatalia me le aso momo o ke topa I le o lava I te sema o lea la o I nisi o projects o lo whailoa mai e tolu sfulu iwa o projects o lo whailoa mai Auckland and Northland 5 sfulu iwa o lo iai lunga North Island whapea fo I 5 sfulu iwa I le South Island nisi o projects na lo whatau no wina whailoa mai e iai o lo whailoa mai I le tūlea o expansion of existing mines and new work ia o le tio manga Ministry of Environment o lo whailoa mai e le teimi nei I fuafuanga moleanga I luma o New Zealand o le mea tonua le tawai ma niwa folau e kau o le fast o le track
A fai se lau fast fulu bale iva. Matati o lea wa fatati o lea wa alu kaimi. Ia e yo na tule. O foi lá ia e foi lá ku o ke fai aku ia e fa lele telefone. Mana tua tolu within tolu le kolu kau sanga. E ma fai o nga achieve uma nei matati e se lau fast fulu male iva i to tonu tau sanga. Ia ane se koe kula i mele fai nga malo i le isi tau sanga o inisi foi fai nga palo. Ia ke ala ia a fai se lau fast fulu male iva e ia ala ofisili. Fa amata la e mafai ona ausia uma lava la ia sini ia ma fa moe moenga ia lo kuli mata ia le taimi nei mana tuala ke le telefaitionga i le mtanga luenga la itio tangata fainga luenga fa maamulo nga luenga ai alu ilunga le unemployment rate o le crime rate wa kelele ngei maunga o sa ia le au mai se lau fast from live ia moni lava foila o le foila mai ta watu fai mai le isi minister pela o le minister nga le sunga ia tamapota kamana ia foi ato e mau la stato wa no ma le sunga minister se tato tuli fesili foi matuli matai pala so na finangaro wa le na te falia o le tulanga le wei el taimi nei e nga mo le community lava foi ia matangata no maoli e pe e falling mai e nga le na so swani foi mo le tamau ainga tangata mau lava ia tato tuli mata ia la kusala ave ese melal kasinga ko ese la fasu malvalu ese ia tato tuli mata ia tavai ala projects ale va ai housing development, aquaculture, mining infrastructure and transport vale renewing o le energy po le eletise o tulanga le na o lo sa no mai ai le minsta o environment po le minsta development ya Shane Jones lo su valmala apa biro tolo chale tulai ono to to already samas for lima tola bola tado vai se tase mafu e malo sile salu lo se tase vai ngor silop ele fa ngor va so pe ma ni so fa vi ngor tai Marina Davis la sa bola fa ngor po kala me malo le tai out already samas for lima e tolo abo kia ora good morning yo Pese atu mafahamatala Lo matango fiele mafaye upuna fahamatala Ua numerata sifo i oe ile pasifika La
Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amo. Spring's here, so it's time to prepare your home for storms, like cleaning the gutters and tidying up around the garden so water has somewhere to go. A quick clean-up now could protect your property from damage. Search Auckland Council's Flood Viewer to learn more. O le Ardas Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le Ardas Travel. Whauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whau batonu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whaiha mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute, o le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa, o le ama o le whailonga. O te tala le tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulu o ki topa I le iwa le tai au, whailoa whailonga I le afara se fulu lua I le awa udi o le aso lava na whabore bole e na o videos at a maiti taito tasi. Manuia tele lota maiti mai le pūlenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. O le vai asa muli langi o videos fo ia mo le tātou vaenga leo lota maiti. Io e ta vai. Ka whewhe so le. Vai tātou mātua wawenga o la fo mai videos angai whanau wha mole. E ke ole las coffee. As coffee whangatai, ia lau male whai unga ia le aswalanga. Mana ia. So le kawhewhe so le kua maangai fo. Ke le videos lau o mai? Mana ia. Ia le lei. E statement nei o le tai ao le China le valo le e le saunoanga whapitoa le suipale mi o le tātou malo. Le whianga e antua le te vanga Joseph Bonifasio le na whaifo ana sauno il pora po. E na o tupu mai le tulang o ele mua le wa a New Zealand ngā te whalo Samoa. Ia oi nai ele antoanga anto maenga malipoti walanga wakele afo ia le au faili pokile nga mai ele anto lipoti mai Samoa. Ia mana ele mai peo saunoanga le fionga le suipale mi o le tātou mano. Ko nga fo elo il anto nga marsa o bang o mana fai su nga wasana sa fai investigation ia maka ko elo ai pola le uma sa ile fo isu nga sa fai e banga ya ko pon me fai investigation io e wa ela au investigator fo ie ngo fo ala kom fai la ko su nga mala ko fai le mo wana ko nga ko le on men tu pua o le mana ia le na o le fatau no wina so nga tavai mana Natasha awa fo ina ia awa to tupu se me fa pe e ma fai ona ai pulenga ma au whainga luenga I mo le anga I luma o so se matanga luenga pe o tāua le na pe o tāua sunga le au neta iau ioe ma nei fai suenga sa ili le lei ma me fa pena o nisi foi o taimi vaenga yo suenga wa mana tuala o lai ai ale tangata sai ai tonu lava I le taimi na tupu se fa lave ai mai se la o le nei foi fa lave o te tele tonu o lai ai kangaka ngai lungo le vaa mai lato o lai lato te loa le mafua anga foi lea na lai o na tupu le fa lave but in terms o le kama fai le social media e control ia le taimi au mai suenga wa mana tuala ele kai me fai mai ia ka kia sei uma suenga leo e ma faila o nga pe e ale kai me fabricate ai fo ele media ia ma nga keu mai leo le au mainga mana tuala o leo ua makua I ke lele stress I lungo se tata watunu ile mafua anga ai se ale me walua ko le ngai va ale ngai kai me se wongo ko o ai nga ia lungo le va atonu ai se mana ia ai maua mai ni fa matalanga ia ila to ia sai lunga o le va ile taimi le na tu pole fa la vela ia le lei so le fa mai mo le saunanga mai le fionga le sui pan mi o tātou malo le China valu le tai nei ia mo mai le antoanga le foi tulanga e fasi malo stele mafu elo te va tanu lulu sa se vai ngoni sila le fa ngon paso o le lava tawai o Wellington west of Wellington le ta o mai le tai awa na nafi le aso salia le aso ono o ke topa I le valu minute te ai le lima I le vaveao le asa tula I mai ai le mafu le malosi lima te si ma le fitu le malosi o lo ta ua mai I le taimi le nei o se tala lata mai ele o iai nisi o lo o whanua lato soifua po iai se
o whailo mai I le taimile nei a lo saunga le mu mea uma. Pau nisi o lo o lapata inga o lo tūlai mai taimile nei mo o lo o sauni atu mo ngā luenga le nei tae au o lo o whailoa mai o basi o lo o Nofua Afi, or bus have replaced trains in the capital. Longo winga la oto umalava lo whaangaina Nofua fi mole atu inga luenga, po a onga po fufuanga whapena, o lea la o le pasi o lo whaangaina le neita au. Lona winga la, ia te auia lo mawhawhau fo I lele, ha pēla wa ule whainga luenga, longa winga la, e ngā o trains e a fia pēa osol mawhui e whaakanga pēa pasi a, ia o le tūlang, o le whautua fo lele ma le whamanata mo tātou, tātou ta talo, ia wai mōni lava e whaamata e whaingo fie a wala ia wa tāpena ina mo tātou, ia ai e tātou te le mai loa lava tūlanga, ia wai a kia ue ia, e si le pēa malo lo, ai vili la o whaangoi pēa whapea lo, kei lo la ka wa a fia fo lele, il tūlanga wapena, wai tu sa lava le pasi ma le train a oina, na osol mawhui a lailunga la wala, ia, o le tūlanga na iai, Ia, masalo, o ia whaalo alo le mawhui e le pasi a. Ai whapea o pase le lengi a wapea, o ia. Masalo si mea whapea. Le lei o te loana o titilo fo I posta na I friends I lunga on Facebook. Nofo I le tanata Wellington. O lulu e lako whare whapea lako ai o le amakua I solo fo inano. I le mano se le mawhui e fo tene so o tātou la le I whalongo ina le lulu le mawhui. E le o iloa tātou tu ai ngā langona le la tau ia sa te mina lulu le mawhui e fo le I mean popole ia male tu lango ia ile fa te ia fo la tau. Pe au se so ia ba ya so li mawhui e ko New Zealand. O le tu le lei ai ona o le fo ia mata I tu la vai la tau lo vai le tau ma le official tau. E le o ia se la pata inga mo se tsunami fo le ia wa mana tua. O le kele ala na o vai ngai taime tu poi mala fa ala na tura. O le taime lulu el mawhui e te tau ona mata I tuina poe maka o le ai ma se tsunami po se ngalulolo le na fo I taime afia. Ia whaftai, au leisi tu ta vai wa eta wa sa o lele. Na o mata tu inisio na I inga ma wo ilunga. Ia mana tua la Wellington. E se fo la tau landscape fo le mai au kilani. Mana tua le nu e pe maunga Yo nisio fale ilunga o papa. E la ngona la le tau tu vale. Ia eta tau tu pe ila tau ile tatalo. Ina ianga lele atua. Lata ia Jesus taimi nei. Le lei tātou lo whawhau mai lau mō Wellington. Ia manatu saunga ne mō mai o tau o nei whamtalanga I o mō tātou official nei tai au. Ia ai fa mo le lo fo le tu e mo tia mo le loina o tau tu lango e fo I fa la fa natura pa ona tupu e lo tupu tonu o le ai fe lo la ma ko yo kilang e ia ka wa ma ro siki mo ngai sikai mar savili ia ne sekia ka pili al ko akelo au kilang I savili le ko mo ma savili ole talo tamai le sfainga Israel le Hamas je lo su tasi la to mali liu le poti la tamai en po yo e vai o tulangal na le wa yai ile toe o sofainga stas foi o sofainga Israel le lava fo ina fa tau nuina ia ma fa pena fo i ona fa tau ina lava ile vaenga le o Gaza ia le nala o le tala la tamai la na o lo o yai lo su matasi I la to na mali liwai ia ai tatou talitonu ele o ma fa lava ona o le nei tawa ele o ma fa lava ona malo lo ile taimile nei e tatau lava o le lava tatou tilo atu ia matangtanga I fo imfa fonga le tunu o lo fa wa lava ona o le nau lava o Israel ina ia ave eseina ma ia mauti noa ua makua I kilia eseinga uma I la tau ia la solo ona o le mai tau atu o se tasi fo le nei ono fuanga le ana tuli mata ia Israel sa fa pena fo I ona fau wai ia pe fa wai nisi fo I o so fa inga ai la tau nei fa tupu fa lave le la na nga ia tonu la tau o so fa inga ia pau lava lea ona o le afia lava o so o se tangata soifua ma fai ona mawatu inisio vaenga nei ia taimi o so fa inga tatou tu pe le tua anga le le tua ma so swani ia isina taimi ma wai to afi ma le nei fo itawa so se full maleva minuto lo tolo talo le tula fi tula proclame malo le tai anu le samas fo le mai tolo mo lo isi tatou le poti mo la wala le so ai ona ba to lo tatou reto le ola tatou malo le tai fa nga fo na aba tago nei ba so pa mai fa fenga mai RSA malo la fa tele no fa mai nei fo tai off Olea e sautari e moni lave fai o fie a fe ele lo tomalie e te fiusa ili solo I samo matu I papo le lalo langi matu o fie
ainga mawalelo tomalie Ngala vale faingata Ona famaliena Ete piusa ili solo Semea emalia loloto Ile lalola ni matamopi Ole ainga mawalelo tomalie To atele lava otangata Go famaliena ele ava Ele ngata olo manao Emo anu tapa ingata Peita yole ainga Ete mali ato atoa Be a eva ava ayati Uabe bela male koku Samoa Ngala vale paingata Ona famali eina Ete fiusa ili solo Semea emali eloloto Ile lalola ni matamopi Ole ainga mawalelo tomalie Pulanga ave ta abale Ave male pa aitete Awala va ete vitabale Maale leila pa sese Ete mawale kuputele Pe a ele loto putete Awala va ne ene Ite ine umata fa se Ngala vale paingata Ona famaliena Ete piusa ili solo Semea emali eloloto Lelalo langi matamopi Ole ainga mawalelo tomalie Ngala vale paingata Ona famaliena Ete piusa ili solo Semea emali eloloto Lelalo langi matamopi Ole ainga mawalelo tomalie Lelalo langi matamopi Ole ainga mawalelo tomalie Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. O lo tu maule mama le pisi awala I vainga uma le al tele nei taimi tai ao le se fa lave lave lo li poti mai so longa le lei masaunga le mo mea uma lunga tato ala tele nei au kilani Manatua drive to the conditions keep your distance maalu sawa sawa fa atulanga ina ile awala o lo e malangai le nei taimi o le tai ao manuia lava fe malanga inga lunga awala le nei asonga fua tautua Radio Samoa tasili mai vatolu amo ino tula I mai le taimi lea o toe se fulu 5 minute ona tālea o le fitu. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ma il tato por kalame o le areto le ola mo oile na yaso te fie fa filo ai foi te o mfai ona fa fonga ya mamai mo mai foi il tato por kalame o le na yaso o tu si fai tau o tu si le kalatia lua fe upe lua fulu fa pea ua fa sa tauroina fa tasi ma ua makeriso ai o te le toyola a o ke riso o lo ola I totonu I atiao ina ua filo ai a Paulo ma le li I faola o Yesu o la natala la le na fai mai ua le o koe ola a o ke riso ua ola I totonu I atia o le wingo lang kala fai mai ua le toe pule a u I le meo ki mga oai
ai ua pule Yesu le nofo i tutonu ia tia. So le upula mo o le asul nei fa upuina fa pea tu o ai te tau ia Yesu. O le whaingata ia ona malama ia tangata e mai se foi tangata Samoa ma tangata ia o tatu tunu ia a ola e ia tunu pe il tatu tunu. Ile meta o le soifuanga kerisiano tu wina atu ato toa ile li. O le mafuanga ona o itu ainga malo po whainga malo le tatu te ola e ai mamasani ai o tatu mafofau o le mindset o tangata Samoa ma tangata ia ola i whainga malo whapene e taua o whainga malo demokrasi no winga whainga malo ia pe ia tatu whainga malo e le pule e ia le malo i lou aia tatau e ka ua lou aia tatau e pule oe i le mea e te manatu ia ringa tā ua tele aia tatau le tangata pitai e iai situ ai ngā malo le ai access le iai nei le lalolangi e malo i e ta ua o malo whaatupu le ta o gindom malo i e pule a fwele se ainga po se monaki ma pule se tupu po se masiofo mo alona e pule le tangata to tasi po le tupu e pule i lou ai a te tau e le whaia lou loto ai whaia le finangalo o le tupu winga o au ai a kakau e a fifi uma ai tu i lalo le finangalo o le tupu so e whapena la e te whapena le malo le tua le concept po le idea le run nei le malo le tua o le tupu o Yesu o le tupu o le teimi e kitalia ina i le tupu o le malo o Yesu i lo wolang no winga ua lua osi fea ngainga ma Yesu i le aso na italia ina i Yesu no winga ua avea o ia mali ma tupu i lo wolanga no winga la ua leo koe whaia nei lo loto ai ua whaia le finangalo le tupu ua whao le malo wha kingdom malo wha tupu leo e o le tupu o Yesu e le toi whaia la lo finangalo ai whaia le finangalo o le tupu so e whateta inga la pe fo ila le tatalo fo ile tu se mateo na o Yesu yana so o le tatalo le tatalo ile tama ile lang tatalo ile li ya ai ole winga tonu le tatalo o le tatalo fa le malo o le tatalo fa le malo na te vai le tatalo fa mai ia o mai lo malo ia faia lo finangalo ile la langi fa pe ona faia ile langi dongo winga ele ko faia lo finangalo pea etalia Yesu i lo wolanga ma avea oe ma kerisiano mau tu fa maung ia elo o le tupu le ngai ke mudi ai o Yesu ele ko pule oe ia te oe ua pule le tupu le ngai ngofo i tonu ia te oe once no follow le tupu i tonu ia te oe o lona winga ua nofo oe i le malo le tupu o lona suafa o Yesu so le visiri da mo oe le tai au le nei o le ale tu ainga kerisiano o iai lo kerisiang se kerisiang o le malo fa ke mkalasi fa lenganga po se kerisiang o le malo fa kingdom fa lenganga se kerisiang o faia lo lava finangalo po se kerisiano o faia le finangalo o le li o Yesu le tua fa fitai wa o imato ile tulanga o imato malau fi o mato no nofo ilalo lo malo o oi o le tupu wale to faia o mato lot ai faia lo finangalo fa manuia lo tudu ona o Yesu amen.
Hallelujah worship team malpese o te pese ele to tua mora radio Samoa's for lima vetola moto lima ele fitu la so fitu ke topo ari mena tupu le nei aso I tausanga wa mavai. I le tausanga tasi iwa, lima iwa, I le aso le nei aso fitu o ke topa. O se tala fia ina ua whailoa tutonu lava o Amerika o le aso le nei, o le aso na soifua mai ai se tasi o tamaalii. O le susunga lea ia Simon Cowell. O te tali tonu tele malo le atunu wa lava le lato sila fia. A wafoi wa lawi loa ia I pese, tusi pese, mahata ti fanga. Tau ua foi o te loa sila fia malo le atunu. O ia o se tasi a vea mawha masino sili I tutono tau vanga ia e pei o le Pop Idol. X Factor, ia whapea foi Britain's Got Talent, ia ma le American Idol, le sila ma mai moai le toa tele le malo le atunu I lunga o le televise. I le tausanga tasi iwa ono, sa whailoa mai ai, o tau umalava lo mai moe lunga o televise, po platform lea o le benga ta whailangi, o se tala fia ina o whailoa mai, o te tala ina ai le Fox News, po le Fox News Channel. Le ua mawhai ona whaalawi loa mai ai le tele o mea o loo tutupu I le lalolangi ma tutonu fo I unu ututua oi. O se tala fia le nā o I loa I lunga o tato televise. Le Fox Channel I le tausanga tasi iwa ono. O nisi nā o waainga I mea na tutupu I tausanga ua mawai. Tautura Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ino tula I mai le taimi lewa toe 5 minute o na tālea o le fitu. Oi,
Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. In this update, the sinking of the HMNZS Manawanui off Samoa is the first loss of a naval ship in peacetime. 75 people aboard the survey vessel were rescued yesterday morning, with 2 needing hospital treatment after it hit a reef near Upolu. Whether the $100 million ship is recoverable largely depends on the depth of the wreckage. The New Zealand Defence Force is now working to get the crew home and mitigate environmental effects. Marine ecologist Phil Ross says those will include the physical impact of the ship hitting the reef and the potential for oil to spill. Probably in the longer term, depending on how much of the ship remains on the reef, there could be impacts of metals from the ship itself, from the anti-fouling paint and from the cargo. There's no guarantee projects listed on the government's fast-track approvals bill will get funding. 149 projects are being lined up to receive the fast-track treatment. It would see the building of up to 55,000 new homes, 180 kilometres of roads and 11 mining projects. Infrastructure Minister Chris Bishop says just because a development's listed on the bill doesn't mean funding is attached. There are clearly a range of projects here that have big funding implications for both the Crown but also the private sector. The funding is separate and we go through a budget process and a funding process. Prime Minister Chris Luxon and Foreign Minister Winston Peters are renewing the call for restraint and de-escalation in the Middle East. Today marks the anniversary of the October 7 Hamas attacks on Israel, which escalated the ongoing war. Peters says the Hamas attacks set in motion an absolutely unacceptable cycle of violence and human suffering. A strong quake has rattled southeastern Hawke's Bay overnight. The magnitude 4.8 quake struck within 5 kilometres of Parongaho at a depth of 16 k's, about 11:20 last night. Meanwhile, assessments are continuing following yesterday morning's 5.7 magnitude quake in Wellington. That's news. In sport, Penrith have claimed a 4th straight NRL League Premiership 14-6 over Melbourne. The Panthers scored 3 unanswered tries after Storm hooker Harry Grant opened the scoring in the 22nd minute. Both teams made over 400 tackles. No team has won 4 straight titles since 1966. Sir John Kirwan would leave TJ Perenara out of the All Blacks Northern Hemisphere tour squad. Coach Scott Robertson's due to name a 36-strong group for the trip to Japan and Europe at 2 p.m. Kirwan says omitting Perenara is a gamble, but believes Cam Roigard, Cortez Rathama and Noah Hotham need more caps. To win World Cups, you need to have sort of 28 to 30 test matches under your belt to understand what it's all about. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O loo solonga le leilunga o ala te sele le taimi le nei si avanganana I vainga I te lava I o la whaelo mo oe am ta vale ia e te tau lava foi o na utangia I lau whainga malanga le nei tae au. Northern Motorway, southbound o loo mai tau atu le anga I atu la talata atu I le Harbour Bridge o loo whapena o na a matana whio lolo le taimi le nei le pisi whapena foi malalata atu o Nera Road. Northwestern Motorway, State Highways Full Maleono, westbound lo mai tau atu le vainga na mata to Western Springs anga I to Lincoln Road mainga na ole na wa mata lava foi ona feololo I le taimi le nei. Southern Motorway, State Highway 1 southbound my Green Lane anga I to Mount Wellington bauna nei vaenga I wa mata ona mai tawatu le taimi le nei o le tai au o loo ua feololo le pisi foi mo lau whainga malanga o se li poti la tamaile na mo tātou aveta avale le nei taimi o le tai au I mafuta mai ele malo o le tai au lo Radio Samoa ina ua whaminute te ai le tu lai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 I vatolu a mo. Radio Samoa numera tasi I New Zealand.
Ua mawhai on awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Tātou amata mai sa moa le waingala tamai nei i le tala o le tau lua se fulu ma le tasi o le bebela le sa moa nei vainga o le tai awa vatu le langi le mai tau sa moa i le nei fo i tai awa ma la matanga nei vaso o tātou iai o winga o le tau sa moa la fasolo na awa oa langi le fo i te lo taimi lua se fulu marabano le maurunga na le bebela le sa moa i le so lua su whaino na mawalalo na minuta na tātou tara no fo i sa moa le whionga ngal mana tu mana vao tanga vai tipi tanga vai mai le antuanga o le tau i sa moa matanga nei vaso o tātou ia afa momonga na la vai tau tu na mai ia mo tara po klamora nei fo i tai fo se mai le tala le tau New Zealand nei fatalo fai paanga o mo tara po klamora so se vai ngora mo tu saute o lo fa fonga mai ile baba ya tu telo vai i Nelson fa solo ina pa utimu le soi ma mafati munga ni so taimi la o uli sfol fitu mo lunga le maru lu le mo Nelson le so ile baba ya tu omaru o la fasal foi na awa o le tau mo tau le so pa utimu ni so taimi ma mafati munga ni so vaenga o omaru le so Queenstown o la fasal na awa o pa utimu mo tau sfulono ia le mo runga le malu mo Queenstown nei foi aso timo le awa o foi pa utimu ni so taimi Dunedin o la fasal na awa o pa utimu mo tau le so ma le ayo fungala aude ayo Cariso Carestete ma lo si fo mo ria o mai tato nei tai au awa o pu o fo le tai au asolo pa utimu i le awauri ma le fiafia na nei los fulu no lunga na mafana mo tau i le nei foi asanga fua mana matanga vaso o tatu iai i le motu i matu pi tola lunga na motu i matu los fulu mo lunga na mafana kai taia o la vasolo pa utimu mo mafati mo i ni so taimi la mo Wellington ma lo si fo mo nei tai au o la vasolo na awa pa utimu mo tau le awauli yange maria man se vini me matu i se sae se fulu mo le ono mo lunga na malulu mo le la mo Wellington i le so fa solo ina ma mafati mungal tela baingo tauranga re so ma mafati mungal tela baingo taupo o roto ruola fa solo foi ma mafati mungal mo to le so fa solo ma mal pa o ti mungal le wauli e tela baingo Palmerston North la pa o foi timu ni Plymouth la ma mafati mungal ni so taimi Napier fa solo foi pa o ti mungal ma mafati mungal le wauli ma le fafia na nei fa solo na awa pa o ti mungal tela baingo Masterton le so Hastings la fa solo foi pa o ti mungal ma mafati mungal ni so taimi mo to fa pena foi ma mafati mungal ni so baingo Gisborne le so lo so tasi mo nungal ma fana kiri ro Hamilton ma lo se fo mo ria pa o ti mungal ma mafati mungal mo to le so river al mo nungal na maru e mo kiri ro e le for yaso tamaki makauro o kilani no fanga fa salonga radio Samoa tomorrow fully mal malu lo le ne va ngon tai out latest swing on the tau le so le tomorrow pa o timu ma mafati mungal ni so taimi Bava ya tu fa solo na langi de leile fia na nei tu mau le los furu mau ma fana mo ta tau le sos fu toru lo na mau lalo fa solo langi de lei tai house furu ival mau na malu le e mo au kirani tai hau awa o pa utimu le so lulu langi de leile stofi pa utimu le so radio langi de leile sto nai pa utimu e le so sa fa mo o manala mai tau tu na mai nei foi tai hau fo le tunu ala papa au ni se vai ngol kelope i Hawaii America mani se vai ngol langi mana tu mo le tau mo tau Ere nei foi aso tala o tau o whanalonga o taro company leo. So se tasi whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu o katopa e anga va umai le se i te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash. E whaiele i le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau nonga tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele au talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali eise tali e ia Inga whaabitoa walau le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Ko topo roi Samoa's Fulima vitolo a mo o lo te vava ya tui comments nisi lunga le tanto Facebook o te vangale le lo Wellington. Whamai lako whalem kwa lua ka waru la ko i whafo ai whamai longko luas file mu. Awa kia li whaf. Ya walanga tauna yele me whai foile le al tangata le sata tutal no elvason te atu. O le ale me whai pea o ina o mai mi o fa la fa fo se ia tato e ko lu foi ngai ba ngai fa ma kwa o foi ba ngai ko lu sa ka fa ma ku stop drop cover la sa ola
Ai baila. Ala kiki la kuispa ngal ka pola mo. Ka ka mo. Ta wa fo ia. Mana ia fa manatu. Wa manatu fo. Ia le ia se ngofo ngofa fa nga jios fa kai fa pe se fa kai po. Pa o tulanga fo ia eta tau ona fea so eni fa lave fa fo se. A o lai wa ia se loa fo lele. Ia I po ata to wanga fa ia pela a angin mafui. Ia o le tulanga na va se lau malo si lava po se ka po ki malo si maulu ai ko kongu fa pa ui lalo ai a kavala ia mauti no lai kava fa pe mo la so si ia mauti no lava o lo kava le vaenga le o le ao tato ona vaenga na fa ngofia lava foi ia ona a faina ia ma e tunga manu anga o le tulana ia ese la le vaenga le mafui ia ese foi le vaenga le fa la to ese tato wanga fai pe ha o nga kukupu ia vaenga fa fo se fa pe ia so o ne vaenga na mo tato le tau la lanta vaenga na lu le mafui fai foi si malo sel mafui eri ala sila ta vai ni fa la ai va fenga na pe fa pe angin mafui ala ngo kuku au ka fa pusamel ia o fenga la ka mo ai la fina lo pusamel Malu kong pusameli. Fai se pusameli la po. Fa popo o ila lo ngal pusameli. Kalau review fai ngau pusameli pala popo. Que fa popo ila lo pusameli mai fai o que me o mai popo. O me fai sa ka kalo. Na a me fa ta la fonga. A me ai te tawon tato no fo te ilanga ile tala no tato ma fa na tu ile time ia fa te ngala si vai ngale o ka la ka nge boring ko nge vai nge no lu lo fu ia fa te ia la tole ba ko fa le pe o la si va mai fa le yo nga fa ko mai si vai ia ai o mai o mai fa poli nei tato ba wal me ia sa o le me tawon on fight ia le fo lo no fo ma lo telefoni wala ngo nga so ka ia vai nga fo le ni dai le help ia mo tato ia tu langa le la na bole fa pa si lo Facebook nga kai mi fa ngal ke fo mi so swang le tsunami mo la so e la tai no fanga maula lalo ia su e no fanga maulunga ya nga ia ia wa isi pe mangu e lo ka fa le la fa fengo walu e kia ilo fa le inga fo ia la fa le fa pulo lo le nga lua ia nga kasi ale ola ko mo fo fa le si kai mi ale ola yes ia o lo nga mo le ola ia o le si ola ko mo sa o le tavai wala le fa longo ia mai se lava lai la tau ia wale mai tau atu fo ile tala fa Britania Hawke's Bay le fo ina ele mafu e ana po se taimi le po ana po ta ua lava la le fa longo le taimi le nei I vaenga umolo ma fa na mo e so ta inga ia ma fa la wilo ma fa silsilang fo ia malapa ta inga ina ia mauti noa o lai e ma fa onga saunga le mu fa longo I lo tu langa tau na yai io e o ta ua o ta pena ma sauni uni ta vai ma Natasha ia ma losi le tatalo ile atu ia le lei o talonga sa fatu no le fai ngora vai aso o le mai ale final NRL and Paul ma piang mo le final king mo le final vai on to my time mana ia io e tawai le asa a fatau wina le ta alonga le ata tol tato au le manusina le sa ta alo male au le fiti le manu ma lo le lato ta alonga fa se fulu male lima lato ai ma lo lava manusina ta alo male au le fiti se fulu male fitu mana ia ta alonga le a tamai tai ma lo lava ta alo so le mo yo mi mika ngo ki kilo result ka alonga le e man ko vola ngala au le fiti pa lo la lo ki kilo ko fika mau ia Australia New Zealand mai si kai mi le la o ki la ko la ko ai pole fa le ia el ka ko ai le ai la ko ai manga ia le ko la ngala le mano se tanto au de mai se mo ko mi ana ia wale fo ipe fo mai le to ya ngai mai la tato au la kapila o au nge fiki pe o face o masangi ia e lo la me fo le o masangi fa pelo ia sa mo e isi wile ai la le ku mama inga ke ngel talo me le ia mana ia ai o talo lei o le o se taimi o le soe lau o lo pele ki mo lanto end of year tour yes le lava tawai o nei le awa uli le lua le whapea o le a lau ele au le All Blacks tato au mahalosi le a le All Blacks awa fo i o lo iaia lato ta alonga le fuafua mo le whai unga o le tausanga a taunua lato ta alonga ia Pani o Engelangi o Ireland whapea fo I Wharani ia ma Italia o lato ta alonga ia a le All Blacks o lo fuafuinga mo le whai unga o le tausanga mana ia la ia nei le aoli o I loa po wai le a filfilia mo le tatou au
Ja, altså, ja. Le champigny la pengeri file fano lang fa po Manai o le taalonga tawai. Ia, whaamali atu ma whaamalulu aku lo ngue. Tātou le awale storms. Ia, toi ono sai mai mo le isi tau sanga foi. Kai. Wele. Kai. Koe oso foi le la. Si o ka ko kofo la mol fai inga wa kele la fai inga sia mako au lenga le au mai lunga. Ia ai o le la. Ia paulava e fa pena lava ele malo umani au. Ia talo sia. O la fo e fa pena la ngona tātou la kapua. Wala ngol me fenka keren mol kapua ia tsavai. Ia ai fa malo lava fo ina yalo le tsunu. Wai o angei. O le lava ta alo yalo se tātou tsunu. Ia o le tulanga le leile na o le mata atu ia matilo atu foi. Ia o le lei lava le fatino ina o ta alonga. Ia male ati nae o le to mai manga va o lo itamata alo ta itas. Sa malo ta alo le ia awe lua storm le ono lato ai se fulu male fa manu malo tato au le pe ona ta Natasha le nita au ale Panthers ma na ia tele ta alonga le wato se ampini le Penrith Panthers ile ta milisanga le ale NRL lile lua o lua fa ia a o le taimi lona fa le so mai tau sanga o fa tau nuina le NRL o le matati a le au fai le au le pengifika mai le a fevu se la o se fulu something e la ko fa longa ko kala ngol likia la sa mole talo il pengifi a luai a rom luai te lo lan talo ngol moli le pengifi le la e se le au talo tu sang fo ala ma na ia sole un kwa ai meno le o le tu o se au ala i lunga ale te la o el mo lunga ma na ia tele le fo ia a fa e mo le su luai ya langa esa langa aude la ka alo ko sang fo ba ngai ma le move to rom luai wala ngola aula pengifi kasi le me mano si kela pengifi langa kere la ko playmakers le vengo le tala kusa ava pe o Cleary ma luai ole e kusa e fai fo ia le show a Cleary le sipico ia nga o mare o le si au ai cambian el le sipico ki a ko malang ole wingo le telefone le mo le dei ole fa so ina ole talong so te lo la ole la si fe o fa on per West Tigers ele ko chetka ko kamo silo vo ile kamo ai fo le ngor ka ko kamo manga ia le maso ka ko kamo ai foi sio kamo maso Benjamin Marshall nga la kama nga le fa nga mai le sai ka se le la ka kamo lo iso le engis ka long kilo fia ka ngoi po pa nga vai na tato aulea server ference e lava le Tiny Jameson trophy mantua foi e tolu ta alonga fa tau nuina e lava le man malo losa ai fa fetai le ali le asa man malo la to ta alonga lona tolu le na man malo ai ia tato aulea server ference ono se fulu tasi ile limas fulu ono lato ai na malo ale losa ile trophy le ai ole mana ya le sa malo ta alonga server ference wow manga ya kelela la improvements o mana tuole na malo le losa kasi ale ai pelu ai na vai fo ile le la mai ka wako faila sikele ya ko fasi ko maka longa ko fasi ko maka longa lang fai ngai ai o pela ko mari pu Pena le losa le o fa ponga ma tole mai aso taro klamen ngal pro sa nem think a minute la so ai pe mai fa fa mal ta ti anon ta do so tai dei sa bo ta do tanga ma sani ma le fa ka mal bana tu para ba o tanga pa ia ti pio tanga pa ia Say
Think a minute. Recently, the biggest selling book in America was about the end of the world. Sometimes watching the world news is like watching a horror movie. You know that the 20th century had more people killed in wars than all the other centuries of history combined? Besides all the wars, we're seeing an increase in natural disasters like earthquakes, floods, and hurricanes, plus totally new weather patterns that never existed before, like El Nino and La Nina. Then there's the terrible diseases, plagues, and new mystery viruses. AIDS, the worst disease in history, is killing millions of people worldwide with still no cure in sight. In Africa, entire towns have no adults because they've all died from AIDS. So just babies and children are left to survive alone. According to a new United Nations report, we now have the worst world hunger in history. Hundreds of millions are starving, with thousands dying every day. You know that Jesus Christ told us that all these things would happen, and that they're like labor pains just before a mother gives birth. These terrible things are the sign that he's getting ready to come back. Only this time, he's coming to judge all this world's evil and wrong. Jesus said we can't know the exact day of his return, so it will be sudden and here before we know it. But Jesus explained that it's because he loves us so much that he's waited as long as he can for more of us to choose to receive his gift of forgiveness and eternal life before it's too late. But if you know the world's judge personally as your friend, then his return is good news because you're going home with him to live forever in paradise, just like he promised. You know that morning of September 11, those people who went to work at the World Trade Center in New York had no idea they would never see their family again. And neither do we know if we'll live to see tomorrow. Friend, Jesus made it clear that we all live forever, either in heaven or hell. The choice is ours. So why not ask Jesus to forgive you and take charge of your life every day? Then you'll have nothing to fear, neither your sudden death nor even the end of the world. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Losu tolu lau jare July fitu ni falau mata show fa des mai le fionga ngal mana tu mana bau tanga vai tipio tanga vai taru tan ranga masani foi pone ye veste tasi au tatu lam tanga ni vas Ia whatalo whatu le nei tae au fhoi ma le nganga fia tatou vivi i le tua ia wa tatou tau whai au lia uma mai fhoi le nei aso fau o le nei fhoi vai aso ma lo le soi fo manuia lau fionga ngal malman Ia, pa malo fhoi le usu ya te uru te usala pa pensu a te vai malo soi fua malo fhoi le fua lo le sui fu le nei foi taia fo mana matanga vai aso a le I tuina tuni se fsi fo e antasha ma ni fa la fa mo le man mana te no le tala o tala no ai le te le media mai se la mata to I ni se nei masa mo o le tulanga le va le na bu mai nga te fa no le tatu no te le lopo la sa usi silane o la se tala la ta mai la le sa sa no nga le sui pa mia le porpo ya la sa o si silane fa mo le tulanga sai Aftai, tonu o le waa lea na patoa maua fo I eile whaamtalanga I le tae o le sa. Awa le fōringa maila I na ua whaelo e le pia nafi e le suite tai hoa le malo. O le po atoa o le sto na I le sa whaatino e ngā ruenga la bea. Ni na ua pā ulia le waa I ngā tei ane o saro se e vaenga o ngā sami fo I tu malo na o sa whaka ma siupu. Ale le mata watu. E umana pa ulia le ba. Na so oi mai mu. Ia mangoto ro le ba. Ono winga e koringa mai la uwa wa ia tu ia I pe ta bala e kai so no pole ato no mertu. E foi assim o fo io le fa vera venture mai. O te ro fo io le ima mataria fo I te mai I captain io le ba. Foi dando fai eu esse rolo o ato ma tu rolo winga o ilo a
Ele o se tūranga hule, ma whai e ana toi whaasauina ba. Ia pe tūra I mai tūranga hule le, e pauri ai pe o tātou wa leo leo hule sa pauri ana. Ia si umi o tau whainga runga e vese, ana pa ana lea. Nanga pauri a, so mai mu, ngotoro, winga me tua o ngas tūranga, ia atonu, suenga lai whangasoro. Ia tātou I doa I sistemi kore atonu, men tupu. Pena mafu ko isia. So lole si vaanga na sili ona fa fata yo le vave te lunga yo I la via ia ta to fo le amashal ta to ba na fa no male mala to fa 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 ti no ka luenga la via ia ngalo man ia ta to le sura la ta u na nga nga ko isa pe ngai male pulenga le fui muma nga luenga la via I te me fa le fa ko sei a pe fo im ta nga nga le sa la to fa ti no ina nga yo no ma ta le ngai mole Tula ko fa sa wi lo mo so ko lo ba ya e va va ya tu ya ko I lu mo ata ya sa ko e mai e o danga no le mo fu mo e te fu na o ko I te le ta fa ya to te lo ba o ni sia va ya tu pe sa ta ya na ya pia la sa pa mai to tinga o ni se ko le sa me fa ba ya atonu ta tu te le mo lo ko ya to ma o ya pia ai te do la vo no le po a to le sa pati no nga nga ko ni sa ko o ai le mala mal te min ko le mo ye mo ti wo le sa fa ya al po ni sa te min tu ko e fa le to yeah Malo whaftai lawa whionga. Ia, se o tātou tala no fo ila ele isi tū lea ele tū tau ta avale ia e pei o wa maita watu. Wa mana ia te lea le wha pōponga wa tātou ta avale ele tise ia ua iai te tonu se tātou atu nuu. Ai o te whia whaafsili lawa whionga. O lea se wha amoe moenga po se au tū fo I olo o tau mawhai e wha ailo. I le wha o ngā ina fo I o nei ta avale ele tise le nei taimi se tātou malo. O ta vale e lo loa e tu sai o fala o lo e na fitu suru ta vale ne ya le tise le ora le tise o le o mai ho le e a matai se tau mo foi no foi el ta to tu ela mai le malo ina ia fa ti tia casa o no le casa caponi le watu tua a fiale si o manga po le rolangi ma fiele o sone ia atonu se tūra o te o fi hoi ta vale da ta bawa ia ki gai I fo ta ko ia ta ma ku pa nga ia ia tise ia au te roa e tūra ta ua o tau ta vale nei a wa te roa e ko ta nga la vai e va si dia ki te ta vale te mi nei ele sinka mai kaua o le a tau mo fi e te afu e te ta vale o nei a lu le soa uma pensin ta vale fo sa fo ta vale nei ta vale e se fu e le to ho le se afi ni ta vai me to sa e du mole ole ta ni o le piki a pu me ta vale la tina e pu sa se fa malu ai ia me ta ma vai ia ma me si me ilu pe hoda batu ala o to ta olo tu ai ruma ole ta ole mo ni ya Wa ia tu ia I mtau tia ho ia fausa fo ia pani wa mo ita vale nei pitu skulu no e a matai pro ile pasauina mo le tatu la mai swing o tau le paiti tia le o casa capon ia o le ho ia e fo kuanga ale a fa nga ta vale nei pitu skulu no le tembo tatu tsinga malo a mai ia na tu le ni si tanga no para fo malo na tu te fa nga ina ya o ko na awal malo nga leo ya pani le na awal mai ta ba Malo lava whaftainga luan mana ia le fofanga a leo mana ia fwoi fofanga le ta ua al vaenga leo le tiute leo ta ua whaapewa a matana wha o ngā masini e so e aima wha maunia ia pauta wha saina le wha ul whale ine tonu sa mua pe mawhaina e sau noa i lea I tu ia e wawa ia tupu I hoa I ta ua le malo stania e sa ua masini o e mana o mia tele le o nanga I nātou fo o whapena na pe ngai mare lo o tātou borders po tātou tua o I masini nei o wai e iae o le o whewa ima a o mai ia pauta whaasaina mo kua au whaasaina a o tasi o le po o masini ia e su e ai vaenga ia
ia o te lo e tangata ia a koe o le ufo i mai Australia lo nanga le ia le mo fu tato ta sia ia umil fa nga ia masini ma ia ta o ko i ma na tūranga ko ele mo ila to le ufo le tūra ko no fi ve ko la un po te pasa ina te vai mo sa ia a sa le ma le ia le ala se sila mawa le mtanga le ngolo le o tasi le telefone ni bana wi tanga ta mo na to au na nga fa mo ne ia e ma le fo e wa ke ro ste mo mo la wa ia o wala u mai ya o por ma sa va i nu mena le lu nu mena ma sa ni ale le au di tau i lo a tono in fa ki tau di ko le o ma tau mi no ko i le ku le nga ma tanga lu ngai e se du mena fa ngai tu ai i fisoro lo fa tu malo e ko pena ko i tu sibi mai si na la ko le ku sei i se vai wala lo winga la era sa u mama la une i le telefoni le i fia lo fa so tu ile ia le fa ti no wala o na ngai tu na tu tu po amata o po na bi ai le na ko ya pa malo ia tarsia ia le o le po tu lo tu baba ia tu ia pi o le po ina mo o mai po ko na bala o bala o mai ia por meo ye municipal o le ka o ye municipal o le ni venga ku tala po peme pitau ai o me va tu ai pe a pitau ina lo vinga la monitor mala vala information le bala o tu tanga malo fa tai mole nei tanga malam tanga ba yaso ia allow to fo mole tunu lam tanga ni ba yaso ta tu tala mai sa mo pa ta balu le ta nei fa do po an nei ba ko te pe ai fa mole o le tau lu le so na ke le ba le te ko le ti pita ni sila le hegris le na au mai ai ni si o tanga te yo la tu mai fa to ile foi su ngai le pa lia ma ngo to ai o le va su ni sila nga te fa no ta di tu wa foi fa ngo fo le kono ka tonu ai ta tu le ka pisa mo e fa malo le tu maule e foi ngo u ta tu o pi o le u to au le fa idea malo malo ta tu tu ko ai fo le malo nga le o stadio pe fa i fo brava ia ke loa ta o tele ia ho i po ia wata pena nga wan talinga malo i foro malo ta pulenga ia ole o fa ilo mai ele ule lo tanga nga onga malu to se lo ko ia onga ta pai le o pa to ole a ve male ole o so ia for auxiliary members di sila yo ila to ko ia le la so ni nga le ole timber fono malo fa tai le ai tau te le fa to fa le va tu fa mo bongo i lunga le online le lang le me tau sa mo la silsila tu ia yo longa la pe ese atuna ese foi le fa mal sia fa tu ngo ti mo mo kwa pa pena fu na fa mal sia fa tu ngo so bi mal lo si pa pela te ingo nga sa mi sote lo fa mal sia ko i fa tu nga mo nga sa mi ma tu ta tu ele tana tamai no visual tau o se vai ngo pe uma mau le ai batu fa mo no anga mai ta tu lu de fia fio de so e mai a fia ile tu lu ki mu ngai fa solo i mapa i ni si o temi ia fa pe ko i wila mo fa tili ia tana na tau le so ko i sa bo lo fa te tele lava mole tau to mai le na vai ngol ta tu ngol ngala mtanga nei vai aso mo io fai val nei aso ngama mana ia ma vi ko nga longa amata nei ba so lama le fanga ngan mana tu marbao tanga vai tipe tanga vai male ta tu ta no ngana mtanga nei vai aso na fo fa ilo ta tu headlines la fa lo tele lan tu tu e ta ru tala mai samo pa ta balu i le ta on il tu mo le samos folima e tolu amo wo mo temi o ta ru fo mnga o asofana
famna ka swana ola so fora nei la so fitu o ke topo matalo le telefoni pe afa pe ma fana fa ngai le telefoni tolu fitu tasili mai ba tolu lo mo fona no le emaili ile on air at radiosamoa.co.nz. po no for Facebook ma YouTube or Samoa awala mana mai la famna ka swana nei fo itai au le le fa talita telefoni ya ese famna ka lobit. O le wala o ia tatu whamanianga I lunga o le apia fōlinga. Naia. Whamanianga lale nei e mai a sa tali whaauta. O lo whaanga ma whamanianga o le asa whanau o zeo grandson I a blessing whamavaenga. O le aso le nei fitu o ke topa na e soifua mai ai. Wa atoa iai lo se fulu lua tausanga. Whaafitai le atua wa ia whaaupopo nisi tausanga mo oe san. Ia o sta i o mātua. Ai silon e ava mau si ta I le atua. To anga le lotu ma le a onga. Aso sa, o alo whaanga nai mo moli atu I lo nana o sa tali. Ia malo papa o ngalo whaauta. Happy birthday baby boy. Tato wala au fa mole tavai. Oi sole fe ko ya lo fsili mai mar shawar bala au ye le. Talofa. Ia kalofa la suka le wa. Ma lo le suifo. Ia lange maso fo bawa. Ia le pa mangianga fa bol le fa ngo se o ka. Se o grandson pa bol le su. Ava no le mo e. Oso. Ia pa tai la ia. Ben le tula to le fa mangianga fo ile. Le ato no sfulta usanga. O se o grandson le ya Reese Mark ai ono. I pe fa manianga tu malangi ya te oi nga tali tang pa populista sanga stele te au te olai ma au na na fio me se o onga pai pe le mai ma le poto lo to ma lalo on sa el lo to alofa me se lo alofa yo matua me se lo wa inga to yo fa manianga le ma tui ya kwen mam kwen pa inge yo pala Smith ya matanu Smith ya me se ya matua inga to ya manuia lava le aso fa tere lava mole mnoa tai to sunga manuia to was maria fo le nei tai fo ma to tia malon se fo manui mano va te fo tawai ia mal ko kim ngai kai au ia lo faanga ia mori aku ngai kai au ia mo se wa finge fo I wa usu fo I fa mga venga ngai aso ia le aso ia nga fo I mele aku ngai kausanga kele na ko I longa fast food lua kausanga makalenga kwa sea I manglewa ia ko le vi sa le mo mpaya ia olo faanga ia o makua da emelia ia mia ia mataukia ulang ia mia ia pa popon kausanga se kelo lo soifua e malosi e mai te lava ia nga uma lava I Samoa mangisila malskaria ia olo faanga ia vai fa kai lava mo lava ngol ngai kai au tai lava matau tia boni fo ia le nei aso le sienta te bala ulia talofa alo se fo ta vai no lava le suifo o pisoni alo se fo pisoni ava no le mo ya pa kai ta vai kai lava mo lava ngol ngai kai au ia e va pervi inga ma fa kai ka ma fa langi ngai kai au pa ulia mai sia grandson le o Charlie Juna Carlos a seu mali I malpone au stadia ro na rosu lota sanga ia atali ia manuia tele ne ia so mo oe pa manuia le tua ni sia tele mo oe ia mo oe fia ngai ke no fa malponge e manguia foi la unha luenga ai oro wasfa ngau ngai ai lapo mai se kupe ma papa manana fa sera me ai ngai aso ia ro tele mo oe tan ta ta vai alo e maga ia vai fa manguia ngai e mun koi bana ai singa Hello. Lei seki champingi le ese family nga lobit. Le ai tavai? E moi. Le ai ka kola nga. Ia le maria fai van ia so ni fala. Taftai tele tavai ma Natasha fa pe Samoa atunu bele nei tai au feilo ai ile anga le le atua se aso iluma nei taimi manuia lava singa le aso ngafua alofa tele atu soifua ma ia manuia. Pesele family tole pura ko bala fa ka ko sa mo bal char bokala men nei mal wala tai au maria tele la foto hasa fa na le fa mala le char mo tai la ngi tolo sipulu le bal. Le fa fofonga ai se io utala to ina le olanga ole tama Samoa iso se aina ua tele ola wa mama ona olele amana ia ina ziona si ule utale langona ufitia ifa au so
ilunga sauni mai taule taua taua faale mafau fau le tino male faale anganga oe o se usomoni mana tua oe itaini uma eui inava ivasa e feiloa I italo sana ia e mana tua lau tu savali male tautala e faali ai o inga tau sa afia mata atata sulu lo titi pale lo ulu ma esa asa o e ole Samoa e te tiua I le Pacifica awe tama Samoa mai e tato mo faata silota pao pao o le fola ngai le faia to atasi awa ole atua la valeta utai alola ia yo faiva to fili maleta utuaina o aina maekale sia uane ifa angalo usaya la tama Samoa o mai tato o faata silota pao pao o le fola una eto atasi o le atua maleta utai alola ia yo faiva to fili maleta utuaina o ainga maekale sia uane ifa angaloina Talofa Samoa wa ule ne yo kasputi alu awal suia ngila wa ule kio aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela No es fala vela veto ta vale le taimi le nei o le nala I le vaenga le na Nielsen Street o lo mai ta watu le nala o lo ia ia nei vaenga na ua slow lava tato Southern Motorway off ramps ona o le fala vela veto ta vale le na o ia so utangia fo ia ta vale ia le anga ia tu po fia tato lanes na o lo o matala pe I le taimi le nei ia mai se fo il tamu fai ina ia kilia le na fa afita uli southbound on State Highway 1 lo mai tawa to 40 faisi feo lolo mai le vaenga na Abahaba Highway to Spaghetti Junction I le taimile nei o le tai au northbound on State Highway 1 ia o lo tu maulava 40 le mai tawa to le pisile na le va na my Green Lane anga ia to New Market Viaduct famol mole avta vale utangia le vaenga le na fa pena foila I le vaenga foile stop and go conditions near the Ellerslie off ramp. Westbound on State Highways full maleono ia o lo mai tawato na o feo lolo le traffic mai le vaenga na Western Ring route nga ia to Lincoln Road ia fa pena fo la le vaenga le around Royal Road off ramp mo auto avita vale eastbound on State Highway Luasifulu mai tawato tato le off ramp on the on ramp I Manukau on State Highway 1 ia o le vaenga le na o le ala tele na ua faisi feo lolo le pisi le taimi le nei o le tai au avita vale manu ia tele fainga malanga I le nei taimi o le tai au tau tua natu la fono le awal tele mai se o lo saunga le muna uatoe se fulu 5 minuto na tā leo le itu lai valu Radio Samoa. Hey, hey! Whaamare tu tua le Pacific Easy mo tupe whamamori sa mo le masino ke topa ma paua I loa manoa te oro maramano ai whailonga tupe whase furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo sa moa, an lua se furu whailonga mo tā tau New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso to na iopa I aso te tasi. Mana tua, o lo whaawau pia lana whame toa 5 tala pia ai whaonga ina Pacific Easy app. E whaasau ina whailo Jamie mau se leni pia whaonga le tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account ma whaamali ina fasili lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai nga whapitoa. O lo avano peo tātou ofisa I o Tara o tāhu huma le taulanga whaataui mangene pa pia le silia le fitu se furu tātou na lau whaasopo ni ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o varu se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe whamomoli I Samoa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaataui mangele wha pia manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia.
e whaatino e fo i ma tuipui o le whanau witi o tuipui le COVID sefuluiva mo i lātou e sefuluona tausaga ma luga atu whaapea ma tuipui o le flu Ala au telefoni 2525 mo sauvanoa e whaatino ai nei au nanga o fisa whamai i mangele i tawhtawhane o le McDonald a manrewa i tawhtawhane o le whaletusi po le Public Library Peter Drive Doctors Clinics Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolo. E lo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le nei tausanga. Whai mama dad e pu e mai se video lautou loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo i le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute o le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa o le ama ua le whailonga. O te tala le tauvanga le taimire nei. Whangata video se las tofis fulo o ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afore se fululu e la wauli o le aso lavaranga. Whaabole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. Topo le Radio Samoa swali mai tola mo nei time mo tai an ta so fatas mai le feonga le le pula jimana mo ta to ripoti a mata nei foi so. Fatalo fatu fo ile nei tai au ile nganga o le fia mal fa tai le tua la o fionga ngal malmana ma lo la fo ile soi fo manuia. Ia le nganga lava e tasi le na whaftai o Dervi Iga le li whawhelo ia tua i le tātou timu le tai au i te o le taustala. Ia mai se fo i le nganga whalolo, whawhelo i tua i le sunga leo ia tawai. Ma lo lava le tautai, ma lo fo i le uso le tai au, ma lo le tautua tunu. Ia, o tulaga batani lava le tai au tawai, fo i le Iga i le li lo tō toi fua, se ola vai vai e betoi le toi fua lau leo le tunu tātou au lia le tai au lo nangan lei, ma lo le uso le tai au soi fua manuia. Mara se fo manuia no fionga le lo nei tai au ia sa no ia mo tātou ripoti a mata nei vai asa fa mole. Aftai ali matal tātou ripoti fa mole pe o atu le video alo se tau vanga tamai. La pasia ku ia tia e pasia le. Alo pasai. La vola tu pelle o te fa ferai mo fa talo fa lava mal fa lalo ma lo lava fo le soi pa bambia ma lo fo le balei fo mai fa dunga le nei tai au au na tofia le tua so fata fai taulanga na yo tatu tamam tina ma tua pa ia malu fa le malo ia mai fo lo ila to ma na mai la to fo i wo so to le tai au to do la mo ta to sigo ta to ba tua ta lo fata lo falava ma lo le polau ma lo fo i tau sia inga banga pere le tatu tautua i le vai aso tua na i mai te lava le weekend PC lava le tatu aunanga e o pei lava na masani ai e le lima taitaina lo finangalo sa mātou whamtalanga ai o vaenga lava lo tupu tono la uia au aunanga ia e whamala lava foi ma whala we tele i le aso ma le aso tulanga lo iai o le tatu promotions mo tuanga o aonga mai se foi le sta pa o le whanau ia o le tūlanga le nā o PCA lava manatua e afe tā la o whaina le nei poi whainga mea lofa le nei poi vai tau. So se tasi lava lo ara ia tue tā tau sona tā vale fau o le tā vale use cars o lo iai e afe tā la o whaina vole toi vai aso la nei o le tātou promotion lea ai le o tua i lava ia tūlanga masani lava o le tātou referral afe tā la ia manisi lava foi so sani o lo mana mia pe tu pa te singo tato ai talafu a pena poia a tato trade-in tasio o initial trade-in stona ai lima se lau tasio tavale a pe lava no fala ulo atu pe lima se lau pe o te tolu skulu afe pai lava na fali tu pele vaenga ia te oi lava le pule faitalia e talia inai le ave pele ai o stasi po inga te le lava fale todo ta vale la mea vainga pa pena ia la tu tu la tu ta vale fai ona na bia luai ta vale o mela na ia te oi lava le pule fai talia a tato trade-in na oi la tu fa ta wina ta vale mai atau e anga pa ai def so sani i le tu langa fa li tu pe la trade ia pe tu foi lunga al fa ta inga tele na una ta vale tato te fili mai ai pe ia tato ta vale fo brand new cars therefore that deliver the store na stasio tato XUV 700 tele la vol vai aso lente atu nei o tele tava fo ia no i la tu lo fa pena o na fa ta wina tato ta vale Wellington Hastings Teniden o la to uma le vai aso lente atu nei dena malanga mai tasi le ta vale o le ta vale le Flexpia o le fa pena ona
ina Hastings o le apa pena na ke liva I te taimi o le ato o le telo tātou tāwale o le nā wa uman tā pena wha moliat pala mai le tātou ofisa lua fitu o pā o lua fitu o le oval se lau chi mana na tasi oval se lau whāono lua o lua tasi oval se lau whāono lua ono lua tasi tātou telefoni walau pua ia le nā suma mariu mai le tātou ofisa pe apa lalam papa au tono o kilani I le lua fitu o le lua balu Atkinson Avenue I ne o tau ina o tau ina whaasanga tonu la Pumpkin City Port Burger King le situ au wala to the Manu Princess Street Atkinson Avenue o lo ia ni tato nanga whatau wa aji mana mar whaolalo whaftai tawai mar tato team le rapdo nei tai au Samoa la tulu pele anga lele atoi fōwhanga mtiutia la whenga iai ina nei aso whaasoi fōia Whaftai ma le pote le nei tai au moni a whaiva amata o le nei whaiva iaso le tau tōporo mo le Samoa sfolima I wa tolu a moto e valu I le valu o taro mai Samoa pia tana valu le tai au nei ele lele usi mai o le whaafonga le atinu nei tai au ana Tasha o le baenga nei o le saunoanga le whionga le sui parimi o le tātou manone whionga ia tuana te vanga I o sefu poni whasio I le pō na pō ina watupu le whanau lavele na mūma ngoto le vaa a le HMNS Manawa Nui I ngati whale o Samoa I le whaunga na whaiaso Ia e whaafitai te lea tūlo o tō awe mai le nei tū la. Manatua mai a tapo inga masani sa whianga iai ma tātou le nei sa pati. O lo whapea o na tātou whaamamalupea iai o na tāua I si o tātou atunu. O lea wautu le malama I le tūlo maunga o le nei aso fau. Ma le nei tai au manuia le alofa tausi mai o lo tātou tua. O manatu o le afata ia I maunga o ao ma mapuane I tūloto o sa ma u malu Samoa. Wa o malu o ta oto. A whelangai ia ona whainga tālea. Ai au te tantonu wa leo toi pōse lilo I tala ave fo I lungo a wala tele vave I le whaalawelawe na tūlai mai le pō ana pō. Na pauli ai se vaa o le fua vaa o le vaenga au a le Navy. Ale malo o New Zealand ile au tu atu o le ngata ifale o le afio ango si umu o galwenga fatino lava o le tapenanga o lo tatu tali malo ya tunu o le taupulenga le au o le to mamao sa fa mautino mai e to fitu sulima le auva ile taimi ne tupu ai le fala lave ato ai ma tangata nu ele o ni tangata military o ni tangata suesue fa sa inisi to fitu ai to fa isi tangata military ma isi atunu il temi nei ele imautinoa ma manino mai le mafuanga o le fa lave o le mafuanga fo ino so ai le va I lungo le au masalo se temi ona tu ina mai leo se reporti alo ia o le atulanga pe a mai a ia susuenga o le afatino o le mea wa mautinoa o lo o saunga le mu uma le au vaa e ui na sou po isa ma matangi le sami le tula na tula ma iai le fala lave o se tala e whapea o le vave o le mafau o le kapiteni na ia whai ai se whai unga ma whatunuina uma I loa le au vaa e tu ua loa le vaa ai le isae ma ona tūlai mai ai nisi a fianga whaina tā. Lea uma whai ai o na lawea ia uma lana au waa. O le tūlanga lawea ai o le au waa sa whapea o na vave atu iai au nanga whapitoa. O le saunga le mū ma le lawea ai a le tātou malo. Tau wala atu lea le mtanga luenga o leo leo ma le pulenga o tine mū whaalawelawe tupu whafosei. Sa whapea o na awa yatu ma le tātou waa o le nā whanua tolu mo se fsoswani. Sa maua le mātou whiroa inga ma le au waa a New Zealand ana nei le tai au. Whapea fōi o na maua ai nisi o whaamatalanga o le nei whaalawelawe I se whaamana maanga a le tamaitai kapiteni po le ship commander I le mea le tupu I le poana pō. Sa whao o mai fōi le whawhetai a le au waa ma le kapiteni o le waa I tūlanga la vea I e pei o na awa yatu le tātou malo I lona whaatinonga. Ina ua tūlai mai le whaalawelawe I le vailuanga o le pō ana pō.
O le vaenga na mua tau nuu i le matawhanga po le saonga le mū lea. O le taimi e tusa lea ma le tūlai tasi le vaveao, ana nei le tai ao. Ia o nisi vaenga sa whapenao na uina atu lo la tū saonga le mū ia na muli atu. Mai o te fia whao atu fo i le nei wha malo i le komisina o leo leo, ma le komisina o tinei mū, ma la veai wha fosei. Le kapiteni o le nā whanua mai lato uma sa whatino ina le nei ngā ruenga la veai, mo le au vaai fitu sfuru ma lima New Zealand. O le leai o se soifua o mai mau, o le vainga lea o le tau lava tā pena i le tātou talinga malo, ma le mawalunga o le tūlanga o lo o tau to mai o iai nei la o tau au au nanga i le tātou atunu, wha malo le ngā durue. O le tūlanga sa iai e whapea i le tea o le tūlai ono i le tai au nei, na amatai loa o na vaia le asu, ma mū le vaa, ma ngā iai loa i na ngoto. I le tā ai o le iwa le tai au nei, na iloa ai ua i lalo uma le tino a toa le vaa i le sami, ma ua le to ilo atu. O lo ngā lue pea le tātou vaenga o whaalawalawe whaafosei e iai leo leo, le mtanga luenga o sisi o manga, le pūlenga o vaa Samoa, ma le ofisa o tine mbu. E matai tu pea se tūlai mai o se msaa o se suau, i lunga o le sami, i ono a fia ai le a au, fi ngota mai a ma mea uma o lo ola i lunga o le ngata i whali nei, o le popolenga nei wha tama iaina pe a tūlai mai se tūlanga o le suau msaa. Sa maua fo'i le mātalanoanga ma le ali Palemia o New Zealand i le tūlai se furulua ana le la le fionga ia Luxton ma sa momoli mai lana whaafitai i le tātou mālo mo ngā luenga la vea im fsoaswani na whaia mo le awaa. Na maua e le i whaingo fie le ngā luenga la vea e pei o na iai ona o le lolo wā o le tau i lea taimi o le whaawelawe, ia e maise o le pōngi sā. O loo sauni mai fo'i le mālo New Zealand i sa lātou soaswani, ma le ngata i le awaa ai o susuenga, ma se whaiunga o le awhaia i le nei lava waa. O le awauli nei la o le atu ai e le waalele whapitoa o se waalele militeli ua tāua o le C-130, New Zealand o le Hercules mo Samoa e au mai ai ni tangata whaapitoa o iai to mai manisi o mea whai ngā luenga whaapitoa mo le ngā luenga manisi suenga o lo fia whaia i li nei whaalawelawe o le aave la tau whaamuamua i le puipuinga o le siosio manga ia awane iai ni a fianga o le tātou ngātai whale ia ma le siosio manga whane nā tura. Mo le se fiola tunu o se vangana al saranga le fionga le sui Palemia o le tātou mano le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio pe ona ile sora nafi le taimi na tupu ele waa na umanino le taimi na tupu ai mal tulango iai o le tala fia fa sawa ina umo ila tau o lo o mwhaiona mau ilunga o le Facebook le YouTube Rodi Samoa le saunanga atoa le ngana Samoa fa pena fo imal ngana Paritania pe fa pe te fia mai mo iai e se taimi o mun mai le tau mo Rodi Samoa sfoli mai vatolo a mo o tātonu ia le tu la e valu o se mala whafonga o a tātu talafou mai Samoa. Usi mai alau whaafafonga, talafou mai Samoa ia so taitasi, wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātu o tinu, malo le soifua, tala amata le nei vā yaso. O lea wauli le sa ua vai atu nei na taunu wai se vali le tele o le fitafita o le malo New Zealand, ma se au malanga o tangata popoto e whaia su e su enga o le whaarewelawe, e peo na pā uli ai le pōles to na i le vaa su e su e le fitafita o New Zealand. Le HMN said as mana wanui, i o ngā sami i saute o le motu o polu lanta i le ngata i whale o si umu, ma sa fata. E le ngata na pā ulia le vaa i le pō, ai na ngoto unga ifo i le li titai le tae o le aso e peo na sa mori mawina e nisi, na lato uva aia le sasawa e o le afi, ina ua mū le vaa o le fitafita o le sami o le malo New Zealand. O le afiafi pō le aso na whaelo aia le sui Palemia le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio. I sana saunanga whala wa i tele le atunuu, le whaia i nei o feutana inga ma le malo New Zealand, i le whaatino ino ngā luenga uma mo le pui pui o le tātou ngātai whale, i le ono masa o se suau uma i le vaa,
ma whaale ngai le si o manga o mea o la uma o le sami. E le oilo e le te mineida mafua anga o le pā ulia o le manawanui, ai o le masina o mea o le tausanga neina a ai o ngā sami o le tātu o sanu, e lea wa o le fitafita o le sami o le malo New Zealand, mo ni suenga o le ngātai fale o Samoa. Na whaasau ina uma le au wa e to fitu sfurulima, i le ngā ruenga la vea i le vaenga o le tine mu ma ngā ruenga fesoa soni, i le teimbi o whaare lave te tupu whaafo sei, whapeai le mta ngā ruenga o leo leo, whale pui pui ma le toe fuata inao. O le tātou sisio manga, ma le tātou puna o whana tura o ina leo lo ave i eile wha mua mua, o lo o ave fo i eile wha mawhari te minei, ina ua tūla i mai wha ave lave, sa bave lava o na tā pena le tātou New York, ma deploy, ma o atu tua le tātou vaenga o le sisio manga. Ni a whai mai se rapid assessment, po se li poti fo i le wha tūtope, e le tūlanga o i eile vaa, ia ai pei folinga mai wo ngoto le va ele yeise a fianga o le tino le va le temine lono winga ele o yeise tu langa fo ele ono fa le tonu pe sa fa fo le swau ai ele o discounting al vaenga le na o lo mata tuina pe ia le tu langa ni te o yeise se swau masa o popolenga na o lo ye nei le tato New York le temine ia fa pe fo ile malo o New Zealand o lo o peona fai atu o leua sau le vaalele leo linei i wha mua mai vaenga i o le lavea i o le sisio manga o lo iei nei tangata o lo iei le tumai whapitoa sa intisi ia e mai ngā lue whaatasi ma le tatu vaenga i nei ia e mai se fo i o equipment o mea whainga luenga o lo au ina mai e iei me fo i o pumas i o po skimmers e mwhai e o na tau fiofi le oio pe a swau pe a tula i mai ni tula nga whapena au teimil nei ia o lo mtai tuina sa whaatino fo ile ngā luenga leo e anga i atu i a fio anga ia o lo o lata ili meo lo ia i le vaa ina ia vava ai atu fo ila tau mani poti mai ni tula nga fo ile le ese fo ile vaa ia ono o le nau ta inga lava ia o nei tula i mai se swau masa. Le asa tau so ta inga i le ranga o New Zealand, ma te mano New Zealand. O le aranga ruenga le sa whai alwa ai ngā te whare, o ane se pape o me le sa i le whai ana sa i ni ngui le tato marine. O no, sa muta mai le afi, se le pa fitu pe i se mene toi fo me le wa ai whai pena ngā ruenga, po le asa i ngā ruenga. Ia, o le waa ia o le au suesue. Ia, o te loa fo i sa whaatino le lato ngā ruenga o le survey. O le tūlanga fo ile le asisia o le ngata i fale. Ia o msalo fo o nisi tapenanga nei o le tato talinga malo. Ina ia sao mauli tūlanga fo ile le o ala vaa e o no uia. Ia pe ona tatu ilo fo ia o ina se vaenga o le a no fo ile tupu o Peletania pe a fio mai. Ia o te loa o tapenanga umalava nei. Ia e pawhita i leo o tumua mala ai le isisi me tula mai le teimo le tatou talinga malo o le latou survey ia pe o le tūlanga fo i le hydroclassic and survey e o mai e tangata fo i e to mai whapitoa e diving e lau vana fo i e maudu i lalo ma siaki umalalo le au ma tūlanga whapena to e ale tali tununga fo i lele o maua lele mafuanga ia o tūlanga o le lolo wāra matangi ma teimina ia o tūlanga i e tau mea whapea, ia ele ise sio tātou i mome o whaalawalawe le malafia e tūlai mai. It's beyond our control, sometimes. Ono i Samoa le au waa le heite me NZS manawui, a o whaiai ngā ruenga mo le pui o le tātou ngā tei whale, i le ono a fie ni sua o masaa mai le waa wangoto nei, i ngā tei whale i saute o ponu. O le asanuas furvalu o se tema e pe ona wha ilo ai nisi o ripoti, na tu uai le taulanga o waa i Devonport i New Zealand le Manawanui, ma nga i mai ai i Samoa. O le tuana i vai aso talu na whaelo ai le komisina o leo le mori o le whaia o ngauru o le tātou manu Samoa, i ni mori anga se lima e fiso tai, i ni ngai o inga tau whai ai inga whaasori tū la whono. O le whai unga las freile na te nei na whaelo ai le lakapi Samoa, le whai ai o le whai unga le komiti whaatonu e wha malolo le tu mau pe suspend, le to finga whaia o ngauru o le manu Samoa, le aro tau ave nei e mase mahonui swanga.
O se whai unga le ato iro le tuana o le tolu masina. Ai o lo maua pēr le totongi o le whaia o ngā uru le teimi nei, le awa amatai o na wha malolo le tu mau. O le aso whao le masina fōu o November le urua i wala unga o morianga leo, i le wha masino ngā mau lunga. Wha lia le kapi Samoa, e tu mau pēr o na wha alo le wha masino ngā, mai le to iei se isi wha amtalanga wha alo i tere tu ina mai lea mata upu, e pē o nei lima nei o le tula fono. O so se fōa i e maua i leanga le leo isi au noma se leni alu ai. O le tu e mau tino e matuata lia ma le whaafitai ma le fia. A wao le langona la valeo se tangata e lima vai, ma uti le whaasoa tau tupe. O langona i o le teitai ma le whaaide leo i Samoa, ina ua whea i leanga le leo le malo Australia i se fōa i o mea whaaili, e pei o pū ma ki tara e ola i le tise, whapea isi tō tonga e mana o mia tele maru o le malo, i le whaatino ino le lātu tautua e ala i le whaaili. Wa whaailoa le mtanga aluenga lea fōa i wa wala mai, i le polokalami o lo whaipa angai le mtanga aluenga o leo, whale pui ma le toi fuata ina ma leo Australia, le Australian Federal Police. I se sauninga na tau awai lea fōa ina mamori ai le whaafitai e le pūlenga, o le whaaide leo ma le mtanga aluenga i le malo Australia, a waa se fōa i wa whetau i le lei matapenanga le whaaide malu o le malo, i le fono malo o le tāng pūlenga, ia mai se o isi tautua masani, i sauninga whaale malo. O le mtanga aluenga o aonga maanga nu e pito to tele whaia aonga le a avea i ma leo fisoa swani, i le teimi a toa le fono malo o le tāng pūlenga. Wa whaailoa le ofisa siri o le pūlenga o le mtanga aluenga tele le malo, i le polokalame le mtanga aluenga o le whaailoa ao, e tolu se lau whaia aonga o lo ngā lulue le mtanga aluenga, ua mai au na whaatautoa e ngā lulue le mtanga aluenga o leo, whale pui ma le fuataina, e avea ma auxiliary members po o leo fisoa swani. O i lātou umaia ua mai ona āwai a o onga sa wha manino ai, le whaatinonga o le lātou tautua. O se whainga paanga masani lea mtanga aluenga e lua, e pe ona whaino ai le officer city, le fionga e au Chris Hazelman, a wā o whaia onga foi, sa mana o mia mtanga aluenga o leo le taringa malo, i ta alonga le Pasifika le tausanga i luafe ma le fitu, ma le lua afe se furu ma le iwa, whapea le taringa malo le fono malo la iti le seats, le ana usuia i Samoa i le tausanga, e luafe se furu ma le wha. E tolu wa yaso le atu ua ia onga, ia maa le awhetau le leima le ofo ina atu le tautua wha ia onga wa onga le malo, i le ngā luenga malu le malo o wā le fono a tai o malo e limas furuono, o sui uma o malo o le tau pulenga. Tala amatai o le nei mai o se fau, seifua. E si lia mala se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga e le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si anturu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Lo yaini whaalawalawe tau taawale molo sila fia av taawale le fortaimi o le tai au tasil whaalawalawe i lunga Marion Street Mount Eden o le nala o lo o awhiai le tātou southbound traffic i le taimi le nei whaamole mole av taawale i au tangia o le ati leini whainga malanga o le na o lo poloka nisi o tātou lanes Northcote Road i a po le vaenga le na Ocean View Road o lo iai fo i se tasi fo i o whaalawalawe tau taawale le taimi le nei so o le nala o lo o awhia fo i tātou i le vaenga le na eastbound traffic le Northcote Road ia e whapena fo la le northbound and southbound traffic on Ocean View Road mo le sila fia o tau ave taawale Route 26 on White Owl Valley o lo iai fo i le isi o whaalawalawe tau taawale i le taimi le nei so e whapena fo la o nā whaina tātou ia pe iai a vaenga o lo poloka i lunga o le tātou northbound traffic i le taimi le nei o le tai au westbound on State Highways Fulmaleono mai tau watu i o le na ua amata lava foi ma o le na ua pisi ma nga iatu ina mamafa le traffic Lincoln Road off-ramp ia e whapena mai le vaenga le na Northwest
Western Motorway ang Ayatu Rosebank Road i le taimile nei o le taiao. Eastbound on State Highway lua se fulu maita watu foi tātou le na ang Ayatu on-ramp Queenstown Road maita watu vaenga le na o le na ua malosi ia po ua mamafa foi le traffic i le taimile nei. Nisi na o vaenga o le na foi ua iai lunga o le alatele i le nei foi taimi pisi o le taiao e maise o whaalavelave le na mo le sila fia e lau susunga le aveta avale le nei taimi se fulu ma le 2 minute te ai le tulai valu mafta mai le mano le taiao le Radio Samoa. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Wawai atu loa sifurwhala wa ele vevela le esa moa le nei vaenga le tahi au e tu mauinga awa o le tau man pa ua timu i ni sa vaenga esa moa o le na mai nei le fionga ngan mana le tahi au o lo e pia nei lapta inga fo i sa moa ia tulanga o iai ia timunga e ni sa vaenga pei on fa mawina e le nei fo i tahi au fo la tatu tulmata ia pia ba vai fo le tatu po kalame a e lava nei updates mai sa moa tulanga o ile tau ila foi la batu molo si le fia ile amtanga o nei foi ba yaso se mai le talo le tau tulanga ile tau i vaenga ese Australia. Good morning alo pa anga mal tatu po kalame nei tai ala lo mo i Canberra i bolo ile malu lu nei vaenga le tai ala fa solo na malo si savili ni so taimi lang de lei foi mana il mafana fana rosu toru lona maulunga fitu lona maulalo morenea so fua fa talo fai pa anga iso se vaenga senior Australia malo na perso fua manuias fudono il malu lu nei vaenga le tai au la fa solo so sulu mata ngo file la mo tau nei so fua bevela ia e mo tau dos fui vai lona maulunga so fa lona maulalo me pone ia on sa ia ole maror ka ko au ia ai fa malo si mai pe usu ngar wenga ngi ka ya fo sfulima le malu lu nei taimi le tai au la fa sona au pa ona wanga ni so taimi sfulvalu ia le maulunga le malu le mo tau le so sfulima lona maulalo le se vanga malu lu tele Australia Hobart sfulima maulunga le malu lu la fa sona au malo si savili ini so taimi o isi vanga uma la mafana fana le air Adelaide awa le tau dos fulu maulunga le mafana fana Perth Australia los fana maulunga le bebera fa solo na awa lang le lei fo ile so Brisbane Australia fulu maulunga le malulu le vanga le tai la fa solo na awa le tau bebela mo ia la mo tau le so todos fulu lo na maulunga fulu malu lo na maulalo ia marso sulu mata ngo fire la ma le kwa bebela le air todos fulu lo na maulunga i Darwin los fulu mai lo na maulalo vanga o mana Australia male tulanga ile tau le amatanga nei vaso tatu yai tamaki makona o kilani no fanga fa sanonga Radio Samoa sfulu ono wa il malu le nei vanga o tai au baba ya tifafo o le fa mon mai fa yama tau fa au di mai lunga pe apa o mai ki munga ya le ka o fero lo mai nei tai mo le tai au o winga na tau le so tu mau ona pa o ti munga ma ma fa ti munga ni so taimi fa so fo ma ro si sbili ene so vanga o au kilani le so ia o le fa mai o le mo watu malo so nati munga ma savile lang de leni so time la fia na nei dos fu mo runga ma fan fan le mo tanto le amatanga nei va so fu toru lona mo lalo lang de lei tai au pa so pa utimo la so lulu lang de lei tofi pa utimo la spray lang de lei sto nai pa utimo la safa mo 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 la mai tau tu le mai nei time all the time au fo so se tasi fa isana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se iau lia le asos se fulu valu o katopa e anga va umai le se e te ono manu malo ai i le 5 se launtala cash e fa yele i le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sa nonga tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te fa yela talo sanga online ai tasi li tu lai fa atali eise tali e ia inga fa abitoa vala le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu sa fulu mare ono le chale tu la valu o tatu tala mai sa mo pe na fa fonga le tino ole ate fa sala wina mo pe tale tu la se fulu mare le so male fitu pona nei ya ole na ua fa fonga le tino ma tu fa longo te lole atoanga ato uma ole va ale a New Zealand na paulie lungo le au mu mangoto i foi ia na ua le ngata na sauno ile fionga le sui pa mi ol tatu malo le fionga atuala te vanga Josefo Bonifacio ia la fo falo te mai le fionga ngan mane e tatu tala ne foi tai fo so le atuanga ato uma le na o le na tonu o nafi ia le va le Navy New Zealand ia lo ia la to poto fa to se i faila la to so suenga
po a tonu vai ngo le o yai ale e va amale tulango yai wai le mo tino temine nei e pe fai ko mai lunga va e pe la ku ma oi loi oi le me lango toile me o la yai o te lole pawal pole nga tele mo tato wa ia sa mo pe sa no le fianga sui para mi o tato malo sui te ta ele tunu o le a fianga sui manga il sami ia wanto fo iolo ye uma o ia ma fingota uma o le lititai o ngā mo tātou e te lero nā whaina pe āwha pe whamania o la e yesi suau una masa aile mena na muma ngō tuere wa e tarusia wa le aile i mautino ke lo le vaenga le na watu na nafi a New Zealand pa poto whakto la tau nā le la awhaia le suenga mautu uma ia nei loi lea po le mea o le suau o la e nofo i tono le wa e le o mwhai o na masa ai whafu ia po le tulango iai so la tātou titilo ma tātou wawai po la tulango le iai ia la tu suenga ia na mo i fo i leo le atoanga atoa a pawana le pōrenga tele lava o le afianga o le tulango e le siusio manga tātou nga te whale ia wa i fo i le tua i le telo tātou i tau mafo ma le sami ma mai wa pena ai a whapea le la mo i fo o lo isi swau o msa ai i le mengo tele wa te le la whaine o le siusio manga tātou nga te whale le lei ia so nei vaenga na mo tātou pe anga e ngisinga fisili mai po o ile va o i ngore va ia nga nga o va New Zealand o le HMNZS mana wanui o leo te vava yatu o lona whaperatane ina patience san poro ongsa ia mai la le lakua le ongsa ingo koi o ngā sami o le lava le ongsa o le isi ongsa ia tulanga na iai ia le va na New Zealand pe ona iai o le fo titilo atu 45 minutos al wai ia o lo va aia le Minister of Civil Defence in New Zealand Defence Minister Judith Collins ia po le ale mo le a fa le va o le a fo ise tau o le a titilo anga e New Zealand pe a fa pe fa into fa le va ia te lo vai o mana le a tatu titilo ati ai ia fa mtalanga tu le mai o la tu na tu wa fo le fa fo mo le tu le tai ia lenga ni ia fainga tele lava fainga ole fo ile ia ma afianga o se tata watinu e ma fai ona tilo fo ile ia not only environmental, economic and social challenges o vaenga umai o leo le a afia iso tata watinu ai talo sia ia po a fo ilava ni ngā luenga fo ia tau mawhai o le ai mawhai lava o nei se puipuinga mai le afianga o se tata o ngā sami ta vai ia wa te lo vaenga mana le la fa ile full report le vaenga le tau watu i Samoa na nafi ia o le te lo te me release ile full report o tu men tupu ia mal tulango ia ina fo ala anti i Samoa po anu swani New Zealand fa ona fo natu ko fa le ia ka ko na ngata fa le le pe a fa pe mo fo so ngolo a fa ina chua o lo msa ai ia le o nai vanga na mo tato wa fa fo mele tuno nei fo tai fo fa na tu masani el tato pokala me alo fa talo i fo mo le tuno o lo alo sa mo lana taninga malo in 2 weeks time ia la fa penan fa tu mulia sa mo i te tai malo te pulenga ia a fiai ma tuno e tolu e la to tupo lo malanga atu ia la fiai ma le fionga ia King Charles mana masiofo ia Camilla ia vaenga mana le a ye tanto sa mo so talo ifo ina ia manuia le no le tuno mo lan taninga malo ma nei foi la le tulanga foi le tavai ia te wa ia wa tolo pulo ina ia tato tangata ia mai se foi le va ase tato tuno ulenga fa pena ona awa yatu ia mafsoswani atu e ofo le fsoswani momo kalo sia e avela nei fala vla mai tu foi nga e foi se langona le lei foi yangi usila ko ava ku ngisi kupe ko e fa o popo ku ma fa le ya tili ia tato service ia tai pe la le fui mu ia manisi la tulanga ia ma sani ona fa o ngai fa ma respond i tulanga o fa la vela pene e te tau ia wa te lo Australia len fa tu pena le va le na fa nua leo sa pe over mal course from dionga el ko va pe ia wa ba la ke le o kali mai va tulanga ia ile ai monia wa pe ona fa tai foi le fionga si pa mia foi le la to foi ngaluenga mal va viola la to taliatu fa sa ina mai la to ia fitu su lima se lunga va wa ana le va vel nga yo mal ata mai na fai ai ia te lo e ono fa no ni soi fu ia fa tai ia o mo ko ai sisi lunga fu asa mo
e le lei o lan tautua ia vaenga ngā te whare. Lena whaasau ina mai la tau. Yeah. Ia, tūlanga nā i Samoa mo whaafomele tunu le nei fwoi tāia fōma na matanga nei vaso o tātou iai, tautua mo le Radio Samoa Sifalima i watoru a mo, usi mai la whaafonga tātou mo wha Samoa i le amatanga o le nei fwoi hi vai aso. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Sa ale whau tū lima le lupe. Whai mai e iai lupe iaso na mua sa whaalata, ia po lupe whanga whaua a isi fo'i tangata. E masani la o na whaata alo le lupe, o na whaalele lea o le lupe ai uu le whau o lo ono no ai le vai o le lupe. Ao o la ina fia malo lo le tangata e ana le lupe o lo whaata alo. O na au mai lea o le whau. Ai whaalava lo na lima ilunga e whaatu waila na lupe pe ato e whaafo i mai. O i e mawai le muanga ngana lea. Saa le whau o lono winga whaapu puu maau mai le whau. Tu lima le lupe o lono winga ia tu tonu le lupe i lo lima. O upu e lapata i aitangata ina ia whaia tū maanga le lei, ma mamalu. Leanga o lo sila mamai ta watu isi tangata. A whai o se whau tuanga o na whapelea, tau tuanali i mau tau tupulanga. Ia tau la mua o nā mio pūlea i no whanga whaitele. Se manatu lava ia saa le whau tū lima le lupe. O nae ai filo i lava matangata whai mafu whaunga. I nā no whuanga. Aua ne i tilo fia pe songi tia o tau e tangata nā ai ia mio le lei matau sa fia. A whai o se tautalanga ua umi ma iwa o na whapelea. Ua o vailu peina lau saunanga i le nei vaenga o le po. Sila ua tu neva le fiafi. Ai le lei o na saa ia le whau ai whaatu lima le lupe i lau sau noanga. Ua saufo i le fia malo lo. Saa le whau tu lima le lupe. E manuia lau whasonga. Ia, manino leile tātou mau whasambo mana ngā upo nei tai au. Mana ia le awa o ngata vai. Le lei whaatalo whaifo si atau Chris lau whaatasimal nei tai au whamulmole a tai. Happy Monday. Good morning and talofa Chris wa mai oe. Ya mani le le fole tola wo wa mi o toni fu jao avi le le formula le tu ni fu jao matsangu fi tau le le fole tu a ale la femela maude mo tato ni fu jao a foi mai e tele lava me lianga e o ile wa mi o tu ai la via ina o ia e yova a ia me uma ali fena imena le la femela fa ma lo si mo tato po le mau mo tato jao ni foi mai tele lava me lianga e o ile wa mi o tu no no e tele me lianga e o mi e tato wa li fena e tele femela tele lava me lianga e o ile wa mi o tu no li fena ale mangai ali fena manai e ore rovanga muli o tato ma o li fena feme I love it ina o ia e Yehova a ia me uma ali fena for me e lave ha ina e ia ali fena tato mai mai me uma la vali fena mai me leanga uma ali fena friend i ta ola le asoni ta o le asoni ta o marta mutino e lave ina e le tato vali fena na le fei mai I love ina o ia e Yehova ai ia mea ali fena amen friend ia le o ungala po le ma lo si mo tato taoni ia tato
ia tatou iloa tatou mautinoa e laveina e le atua tatou maia mai mea uma lava alifrena ren ia tatou mauna mo tatou ni futsal pamania tele tole tu motou ka bless lava friend man yaso va Martinez, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusili tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mōni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa wa o salmasinga fale lua team toidolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa
apena foi le taxation po tu la fono tau la fonga em fai foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa fa mole vi mai numera o iva luo nono o tasi luo o iva luo nono o tasi luo faftai o e fufu e patau ese lo fale e te manao sta ngate fa longo ya oi tau tua mo oi mamala malama I launga ngana vala o mai loa le malu mafatau Bob le malu I le olua tolu ono o lima lua iwa pitu olua tolu ono o lima lua iwa pitu Sama sulima I betolo mo mo to lo se fulu ma balu mino to lo to ta lo le to laiva ta sha wo fantas mai de fianga santini atu mo bao siki a shu mo le ta to ripoti mal tanga bengo leo ya per masini asung fo va state si Fo I tai au fatalo fatu fo I le hanga fia la wa fianga santini le tai au malo lava fo I le soi fo manuia Yes, I from the la fianga to sala le tai au tasha before we were sula ya to my mini nita ya mo la nanga ya mo chitato tu fa fa tato tu mo me tato fa sa longa le ngata tato pa anga ilusi le nei fa peta fa fio le ke lo me se lava ya una pa ya le tu le nita ya fa filo ya tu ya fa la ma lo se fu ma la fa malo na mana weekend Ja, als je een beetje weekend wij waren we vallen na jullie laten maar veel in van nationale wie was goed zo sang was je maar zo anti-atema na ons tele van moniang ja alle weekend voor maar zo sapatile na maar zo van maar wij twee show anko ja tupura ba pupuri to jullie ja de safel maar zo sang de kalisi ono voor jullie toe Ja, mo ya na iba na fa fa tele tu le asa mo sila la mo fo le tau ya le ko fo lo ata ba tanto no sa mo fo mo to sala se weekend fia mo le no fo le tu Natasha le fia o malo lang awa o ya o kisto o le wa ave o li vita ba Asa fa no o akwa si kama fasi aka ko yor ka komalai Ay, palang o pakita may lang wala order malo. Ese lo fa awa. Ese fue el chavo ba na ito ba. O se vai o famar si o yo o fantoina fo intalo ngalo. So ni so se sila wala fa o la tun o ta alo italo ngali wala kapi fa professor tawai. Itu yo la bo intano ngalo. Ese tashi alo la tu ule ma to fe mo fa tashi le lo ta alo no china ile o tu tu ma ma to yo o lo ngala fa mtalanga e tu ule mo e ntanga la to le fa wo mo pe ya ni si fo yo mo bitimo ni si fo yo ta alo lo fe me la to ya ba yo le ba ma fo la ntanga lo After you don't cook like a mission, I couldn't call la fianga santini ma o telefone se fa lave o mai o le lungo la wala ia msala po le fa o te lava lungo la wala pe Later by mana tu vo te vai vai tu no tu sanga ia o tatu la tarakta ta ma fan au ia le va la wala ma tu la fo no le ma fa na vi se ta no sta ia tatu tu no fa su sanga ntanga lo na le Ono sa ia isi la vea le na la vea lo ma pro river yo le lo I tu Chante Ia na ia inisi yo so foto lima na tono tava vai to luana sao to tu le no mo tono tatu tava le tono le uma mo so fo io le fo lima ne akilani ese inisi tatu tava lo fato to inisi la to forma ona o inisi mo na tuna o va nga le to tau na si le tatu tu ia Iva nga te tau ele na tala vai el awala ya ole awa malusi o iso la awa le vata vai fa se malo no o tata fa tuanga le va mole e sili le kolo lo malanga na ile ole la ve mo lo se fo polisi fo ya fa ina ya tu mana il fo tuanga nei tai au te le vai fo le fo tuanga tata porque la mela to yo ta fa ungo vai yaso ona mata wino lo ma fo mtanga bengo le
te leo se fua a faina foi lele o le va ai le leo o ta mafa ava malosi ia ona ia nai fala au ia tele fa ngai foi ni se tu tono ia ma le lelo le si wa se le tu langa la wei langa vai ta mafa ia sa o le ta vai o le fo tu langa le ava tu tanga lo ngani lo mo ina tu ta fa mana tu fa mani no ta vai ele o fa ia tu tanga lo nga o ti ta fa o ti ta mo fa ina ava malusi le o no fo tu langa tanga lo nga e ta un ta ma fu ru ia se tasi e nofo le le tūno lau e siaki ma ai tu vai ta mafa o le siwa e ngā e ma sa ni tātou ngā kakana fu leo whau kia ina mo tu lau ta vai o whau tanga lo ka punu mo a whai o ia se ma whau te whitala no e nisi pe te alo i whale le ta o tu lau mo tino o uma le leila vai mo tino o ia se se tātou ngā vai o le vangana le ta vai mo mua o no ono mata tu tu for kala puni tabai ni ko yang o ka ko fo le tatu sa ngale mu a ia fo ila tu o tu ta fa fa le e ta mo fa fo le ku fo la au o fo la fa sa ina ko ni la au i tu tono tatu vai ia ni so tatu tanga ma vai me la mati e la tu so fo a fa yo le ke fa ia me le fa mo le no le tu na o lo e tu na le so fo ma sa le mo ni so la tu I se mai no afia I ora ata like fa ia vai le e de o ka ko ma ka ko so driver ka ko ma mo ka ko so driver super driver como sa ila ko o e si vai aso ai se avia ka va ni mo le bola ka pa sa le me o ta mo mari atu tu la e ram rate cha de ope le weekend pen ma wel to office ma wel mo ya o le ka fo ile ia su fo le tau vai o su fo ni so na tu la ya le ya tu le ram rates le wa sa le hotel ta vai ai o vai ngai le stone tu le la mon tu fo e ya la task force for o mtanga lo fa to lo mtanga lo le o la to vai ya ta to ram rates I tu malo te tas le la no fa ya su se mtanga lo ya ni se la tu le na mo wa ko kelele to tile na la to fa ram rates ya la o ka lo ko te mi me e fo ri mai ia I fu ni si fonde ia po tanga ta fu la tu te tala mai o tu fa ti ni na ngale ia lo fa ia pena lo ngana lo ngai po ngai la to mo dia tu la fon ta ia ma lo fa tai o lo fa ngai pena I fa nau va sa mo ni o tu anga nei fa nau ma ia onga ia elo ma pula val tatu tau longo nei matua sa ngale mo nei fa nau ta sila va nga tan fa mo ta to wa sa o le ta vai a mai se la val te mi ne lo ma ia le te lo fa nau lo tatu o vala tatu ma ala o ta fa fa nei fa nau po o fo o tatu fa ta long fa ta o fo le paka matua o le paka le se no fo na tu I tamiti ai anu ti ta fa o pe ai sa fa ta fa mo ta tau na ye se tanga ta matua va ia fa na o lo ia ila to o lo fa ia le vinga mata na le va tu fo le fa se tamiti lai tu lo me se la tamita fa ia le mi se so na tu la fo ma tu fo ia no fo ngai ta vai o lo ia la va te le na tu o no fo ngai I fa le ta o tu lo a fa if you all fa e ta tau na ye se tanga ta matua I uma fa na o le taimine ne te sanga ta vai ia lo pumoni ele na tia o lo to tire la so na sa o so tu la fa no la to fe I ma sa I ia ma la to tembo e fatti no li so na to la fa no ma ta fa ia ma to fo ta vai to tu la fa no ma san su mo fa to sanga to no e fa tanga io no fo le alo le fa e a failure o ia ile ma lo si ma le ma to ni ma fa e ma fai ona ia va ia manisio na ona te ai le ma fai ona e tu o su mo fato sana per e si la fia e lo ia se ma na o se ma lo si la to e ia o la va mai pe no tawa e si le tu o sana ta matua fu le ta tele pe ne se ta silfa ai si ia no na tawa ai ni o tatu ai na ave fa na la ia tatu a tato school program se fai tavai fa nga ia vai nga ia to no fa na ma ni ala to lunch fa mo mo tavai ado ko e fa mo so si le mo o to ma o le kambi ya ai te mo le mo fa na vai so mo le nei ia ai le fa na la to ma lo mo tavai fa mo ma lo fa tai ale me tanto telefoni e se ma ngo pa wa fa mo le tauna si fila no tu man ba pa te tavai e le to po mo le fa bla le tu po mo sa mo I lo sami tu ia ai atato ni mo le ka ko fa ku ni si lo le wa mata no o le te mo ta ma fa
to tele ai ngai ta fa fa no ta to mata fa la to tele fa no fa fitaile tu le se fu ma ai o lo ai no ta nga o lo ma so fu ni si la ia la tu o fa no ta o le ai ni la tu o fa fu ni fa o lo tu le si va ai la tu tu lo le o le tau pele ai o le fa tu nga la fa mo le a fai o sa uni se fa un tanga le se fa na fi per le tu la se fa mo pai mo mo tala le tau pai po la va le va ina mo na mi lu o sa tu lo a fai fo le talo talo o fe pai po si fe va ina le e ya ai va ina pitu si ta o ta mai fai lo ai na mani so wo mani si te ma sa ni o le ke alu ke a e ti alu te fa mo ta si va na wa ka mo i ka o te fa mo ka na ke alu vai si se fa pu pu a ta mai o le si ai mo lo sa mo le mu sa mo e te tau lo ai na vai na le ke ma nei ko se foi mai foi va o yang fa ka mo i le fa le ai lo ngi nga se o mo sa e ia a du mo ko ko nge fa ka o le snap ka si ya to sa le le to no e telefoni am tanga no le fena bala au i so se taimi lava ia le la mai le so sa tini fa mai tana pa klama nei tai au stasio tatu numero ma sani le pe a fe ni se tatu fa la vi fa fu se io no matia e so fu sa mo le mu fa pe fo metro tino stasio lima e tatu numero le mo fe ne vi inga le telefoni e mo fa fu ne e fa lu o tatu pe te fa la ya fa te fili putini se va la mtanga lunga le lo ai le o se fa la fa fu se o watasi o vam faiva ka vai o lenga ka e palolo no bo me se ma ko pare no ka vai ma de sa ya la ala tatu la o ani vai to se ma na mer tu la fono to vai o la wo ya ta fori ya lo so animo so stai fa ma batu pale ta in telefoni ta vai o ya in sistema fa CPC ya ta fa la ma te fa fori tu fa la ana ne ta ya mon yo lo fa va lo film ne ta ma ne ya so famiglia le tu fa ma ta se ta tu ta tu ta pro le lo fo le tu lo va so fo ya lo ma ko ka fo nei sa mo ta vai tu te la so fa le tu la ta ya so fu sa le feo sa tini tu marvao siki a shiu mal tara baklame mal mtang al wengo leo pe ona masania ya song fu ba ya so te tasi to to mo be samos for lima hi ba tolu amo ina wo to se fu mo le ona minuto lo to ta le tu live to pa fu na minuto lo to ona man wo le ta mo ne song fu o fitu e ya so ke topa al tara fo lo mo do fe do se fu ma fa Pacific Love fa i fiang all time. Au
Popi fiang al tai au le tau tuan wiri Samoa Sfoli mai batolo amo. Ta show fatis mai le fianga tungsia Bill Wilson. Ia ole o meka kas. Fa ilo fol tulang o ila tu ta vale ka kuanga ku ngiva yaso mo lo komikia. Malo le soi fo manuia fatalo fat fo ile nei tula o le tai au malanga fifi o tato o lia le nei fo I aso fo ile lo fo le tua malo le fo la manuia. Ya, soy pumadía, ya fatalo fato y le abatiri mal falo alo, ya fatalo fato y los malawa otabay, aquí en el filo son. Y por sala por el show, por calame faltatia a radio Samoa Tasima betoluamo. Tamalo soy pumadía, los hace lua, tamalo fue lo su nita yao, y él lua vai Yo bi ele tu ka ko ringe ka yao, lo soy fo mako malo si paso pising ele mol tamitia. Ya. Lei lava tabai el bas nei ya mi se poni tape nei na portato vari di special tato vole fa so papito alum fa na volta to tinu tabai na ya sa no ya mole di poti fa mole ya nga la vole fa tabai ya mal tau sala tayau ya mulo manto no lau ile moba di ya la tato tapa au de langi le te ina mai lu soifua so tato tinu pele na vol Samoa pato manto vola ia le wata to felo e manua le mala famalo se fu manua famalo fo manua Samoa famalo fo ta watai lenga ngala wa tong sia le ni tai au Samoa e fa pita ia e pa ia maulunga se wat no e pa nga ingal to tual ta to falta wal e kasmal nava ya survival amata mai la se fu se pa ia la se to nai ia pa pita ia Samoa fa pa tele lava na mane inga ta to pa sa longa fa piti o to tele lava le pa mai pa ilo mai la to pa no longa po kalame o pasalo fa presidio dato fotabale ia tolen famiglia no malato famiglia no foi lato riferpi ale basso le nei io e se la volta to riferpi e fidi ma salauta lato si tabale dua riferpi o tanto picchiapu ai to atwel po imbale di ma salauta la le o to mamal tina wa so tani foi fantaunga la sao to mai ia so sani foi ia oi io tinda so sona tato tua ya tinare po i au ngalo le fo tato tu sanga mato te ba ai lo sa yo le ba ai lo sa te fo tato one fitness le stala in ta vale le tato wa service no lo sa ia male pasi no la ta vale por ien ia walo sanga le mudu ngol tele ta vale faila filinga pa su mai mentala mai au manatua la ia so te la sene yo fo te dia fo te apa pe fo ele isa la sene vanga la le se la sene tau la ona tau fio lolo ta fa pe tau i se me ma pung ele swafa yo ya toria la oe si tau po na ese passport o ele la sene ele table felo filinga pa su mai yo ele table felo filinga den tau vaso tu nai tau mercato que fo mai Japan yo ele la table tau la tau e felo filinga pa su me mata mai au mata pe tau loli o ben su piki apu o tato SUV tava le light ia hybrid car tava elekise ia sport cars mo tu langa talvo vai interia lo trade in vai na bat seleni lo au pe apa pe ke mana ai in seleni lo trade in eu disse vamos talanga ia sumai matalmai au ile gusalau ke meni stripe man kaupo papatoi gusalau ke meni stripe e tena penga wala o mertanto landline ole o iba lua fitifitu lima balu tikua o iba lua fitifitu lima balu tikua por telefoni fa bai o ni tanga fatau ba ole o watasi pa pituono lima fatasi o watasi pa pituono lima fatasi e mani tele liba asa tabai mtasha e familia le tua e fatau pampa so tu mo terminei Sai lava Mario io e Mario foi fai amator nei foi vai yaso e kalo file vai yaso o pisinga i fa ngau ia wa te lolo ba sona nei asu sa lo le la sa nei ia o le wa mai alfa mantunga na nafi ia sa le la sa nei ia o le te lo le sa ta maiti ia molto te le la voi kalesia e fa ka sa mal te lo isi kalesia le o fa tsi umai e le sa lo na luo ke topa ia mo na isi kalesia o le mau ki ngol le pe kalesia fa la ko lo ko mkia ngafi ia matu le sa lo na lua le te lo tatu kalesia fa ia so ko malonga kolu ia longa fa ia wow ise ka le sia ku nga o le weekend for the labor weekend o mala sa ko mai ki malo lo ko le so fu ka ia ka mai foi de fu nga nei sa le ia so ona vanga na wa le fa fonga ne tunu tala no nga lo tomaiti ia afso sa ni fo nai matu ole o ngal pe pal tama malteini le fa sa mo
Mob. Banglan le sungal satini. O school holiday program. O jelo tasila banglan ma fain ave nei fana fo le mona ma tola fenga le ngomala. Wow. Yo it's vai. Ole tule na. E lava fo e tu o mawai ngai funding if so swani o white tongi fo. Ye lava lai tu na ma fai on of so swan. Ai ole tu ta wala na o lai ma wa no. Ye fo no fanga saunga le mule le mota mai. Ia ai wata to ma tu ye fenga we. It's tong ya. Ole na. Yo it's vai. Yeah. It's tong ile. Okay. Ala em fenga ma wa ngai so swan fo I kongi ngo kamia nei fana la ave school holiday program ma. Ole winga tala fo le mo nei matua. Ala fenga wenga to su ese me ave nei fana. O video ko ya anche mai anche la foi PC pa ku ya anko fa mai anko lo ke ka polo what is if so song in bo mai e ole option ma na ya la le ave nei fa na o school holiday program la Yelena ai te tawan ta pena pen fa manat foi ele sunga ele malo ta pena lelei ia le ato mea ai ngai ka maiki ia ave foi maula tau lava foi e fa leo wa e fa ia la ku ka longa I poa foi la tau ngalwe wa pe lava o lai e tutono le fale a onga le taimi le pe a o foi na e ia lava polo kala me fa pizza o lo ta pena ina I la tau ia wa foi na yalo mana I whanau. Le lei o nisino tala la whalau tele a tatu tala fau pe ata ia le tuna iwa e le tau nei mōlewa ale nei via New Zealand la vea I Samoa si tia le polo inga o wha lave whafose I Dunedin le toe no foia ia le spurtasi o fale e whaatesi ma le varu ma anose ma fui e Hawke's Bay ma wale tino ma liu lunga o le tele au ki lani ma wale tino ma le liu tangata to tolu I te tono o ta vale ia ma whaangoto I Marlborough na mangoto I Marlborough te lo fa la vele lena tala no ile fiona satini nil tai tashi so tado tala mana lo te pena mai sana va ma simile fa lo tele tala fo pe tala I tala nei manko I fo le sei lo le aso fan o le aso fan ia po lo te mai ale tano sa mo I o se lo li musu mai po ne hanga mo ne mana ia tele support our local businesses ia ai mai se foi male au fia fai off ata vai wa kaulia alu wako ya le fa ko ka mai ki mau ko malo of kala manga ia lucky ya ko isi ia le le on tado ko la mena le tai ma lo su tash fa malo fo lo sunga la ata vai le nei tai au tau tua ia mai fo fa malo si manuia to engole nei aso Samoa manuia tele to fai valo filima o le nei aso tato feilo ai se mala mo le lof malanga le tua so I foi ia fa se fo Sa uno fo fatali male o no stai o mao ele umalo saluati ilo fia falo mo sa upumai ya we hani ba imam ba futanga ba fana be anale ile fili ole ne olanga o ulangona wa mawaluma ia sunga no fa walunga o ema I asoma o fatu uata e vai vai le fia vai le fia baya tu ia ohani se upumalu e faile amao usulu ni moa molulu liu kulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wata mu upufa besi you still Salemu lo ufatu ia ufainga so foi ya malolo I lo ainga
vai ostina. Pele e apule oe ila feelinga. Atawia ina ia manuia la ruta mafainga. Aile mafaina aloha tunai o folinga. Se mastalo wa emusu yata ita. Watamu o ukufa pesi tinyu stila. Taulemu lo ufatu ia ufainga. Sorry for ya malolo I lo ainga. Sorry for ya malolo I lo ainga. O te fia whaafelo I atu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au malo le soifua manuia, usi mai le whaafonga o Talala Radio Samoa. E to mua atu I talo le asonga fua, whaafetaia sui o le ofisa tinei mui Samoa whaapea nisi o le aufai ngā luenga na lavea ina mai soifua o le tusa, ma le fitus fulma le lima le asa ilunga le vaa le neivia ni usila, le ua mu ma mangoto I ngāta I fale o polu. O le vaale nei ale mana wanoi e tusa ma le se lau miliona lona tau ma o le po le asa to nai. Na pauli ai muli mu ma mangoto I le tae awa na nafi. E le I whai ngofie ngā luenga lavea I le po le asa to nai ona o le pongi sa whaapea I ma le lolo wā. Ma I reporti e whaapea na o le to alua lea na awi nātu le whale mai mō tonga fitinga. Wa whaafetai ai ale pale mio ni usila Christopher Luxon ngā luenga lavea I le aufai ngā luenga I Samoa ai mai se lava. E le I whai ngofie le taimi na tupu ai. E nisa reporti o lo maa walunga le tūlanga masalo mio le liki o le suau o mai le vaa le Navy le ua mu ma mangoto. E tu ufa atasia talo le tae au lo ufa atali se isi talo le vaa lele o lo fua e alu I Samoa e au mai eita ngata sailunga o le mana wanui. Ai mai le ministau pui ngā ni usila Judith Collins e le o tele sanatala pe whaamata o yeise inisiua mole mana wanui pau o lea na o na whai mai o le aiai so enga wha le tūla whono e so e le mafu ango le mea watupu ma o so enga fo inei e ono whai tau ma sina. Wa si itia le polo a ingo wha lave whaafua se ina whai a Dunedin ono o timunga ma mafa ma lolo vai ana iai. Ma e o mai le taimi nei e se fulu ma le tasi fale wa le ma whai nei ona toi no fuia. O timunga ma mafa nei to tono le fast fulu I tūla o wha le angai nai le tele o fale ma mea tō tino. Ma o lea fo ina reportia le tele o palapala solo wha apei matangata na ave e sia wha malosi mai o lato fale. E fast fulu ma le fale o wha I o fale o lewa mai a sia ma whai e so enga I Dunedin, mai lea o whai o le sfulu ma le tasi. Ua pipi I ai le stika lanu mumu o lona winga, wa le o toe saunga le mui se nofo. Tele a wala o lea lawai tāpuni e Dunedin ma o le taiao nei foi, lea whaato a tatala I le State Highway fitu sfulu ma le fitu. Ta ua mai foi le pule ngā nuolo o ngā lulua I a wala vave toe whaaola I le suavai, ma o loo whaatu mawina pele whautuanga o le whaapuna mua o le suavai tau mafa. E whātai si ma le valu le mālose o le mafui e na lului nei saute I sa e Hawke's Bay I le pua na pō. Se fulu ono kilomita le loto e pe ona whaamawina ma o loo whaamatalaina le Geonet e mālosi. E silia ma le lua afe I lato reportia na whaalongoina ma o le lua sfulu minute te ele sfulu ma le tasi na pō le ana lulu wai. O le lua I leo mafu e luluina I totono le aso I tasi pe ona mua I whaalongoina ai. Le lima tesi ma le fitu I Wellington I le te o le lima I le vaveawa na nafi le e whaapetusa ma le tolu se fulu kilomita lona loloto. Ua maua tino mali liwo tangata I to atolu leana I totono le taavale na lavea ma mangoto I le vai Mabra. Lata I le tulai lua I le vaveawa na nafi leana lavea I le fitaula ingo awala I le State Highway tasi ma Bush Road I Tua Marina ma e whaapeto a lima sai totono le taavale. O leisi to o lua leana ma whaino e se saunga le mua e ui o loo whaamanu alia. A o leisi to o tolu leana mangoto whaatasi ma le taavale I le vai. Ma whaato a maua e leo ana nafi pe tusa le tulai sfulu ma le lua I le awauli. Reporti le One News o le to atolu wa mali liu o le ana maua uma I totono le taavale. Ma tala muli,
Ma wala tino maliwa le li I lunga le awala tele au kilani I le po le aso to nai. O le moa le awala I Point England pe tusa le te o le sifun le tasi le po le aso to nai lea wa wha amaonia mai e leo na maa wai. E o mai le tai au nei e le ito iai se isi tala mai le ofisa pau o lea o lo o wha asolo ala tu so isu inga. O Talafonala Radio Samoa, manuia le amatanga o le vai aso. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ato amatamani tala le tau nei te me le tai au ino se mani ma le te me le wati 5 minutu te endei ia le tu la e va winga le tau famawina le fusawai tau mo tātou le lefu tai au. La se fitu nei o le lefu masina le ua famawina le fusawai tau lua se fulu o lo iei tātou le mafanafana pe ona iei le tau nei. Se mai lona malu le sifuru malatonu tikiri le nei fu tai au. O inga amatana o le tātou tala le tau le nei tai au fau ma le wawa iatu pe ona iei. Me le fusawai tau. I le tau nei te ulu nei wanga le amatanga o le nei fo ia songa fua ia fasola tu lea I lauli fasola tu lea whiawhena nei dawa pena fo ina te ulu nei ti munga se bai le teimi o le no soa le la famile fisawa I tau le valo mia valo ia mai mo tātou to es full tolu military tu lai fitu tau nei o le o soa le la hele I wawa ia tātou se la le nei tai au ia o wingalana o lo fa mawino le fisawa I tau mo tātou la sa tai au Iba tia mai le vai tau la matua langi le ma na ia le sulu mai le la le sa tai au la so valu na ne foi masina ai o le vevela fa mawina suma le wati ke ria la ia se mai lo na madu se forma tolo o se vai ngala tatu tau le nei foi tai fa mawina le vai tau le se va table wati le wono minute ua te nei ia le tu la iva le tau tu bla ngala le sama suma le tu amo bo kala me fa solo mo tanto le nei tai au mai al tatu tala le tau avatu le polpoto mo tātou le nei fo iaso ia on whangasolo fo lo tātou po kalame mal le fionga ia whamuina to tai te Victua. So se tasi whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valua o katopa e anga wa umai le se ie te ono manumalo ai I le 5 se laun tala cash e whaiele I le aso loose tasi o katopa apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele au talo sanga online ai tasi li tu lai fa tali e tali e ia inga fa bitoa valau le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fifia ko kalamele fifia mai nei tai au te fatalo fatu fa fele atu pe mo ngol tanto wa tunu nei tai au fola songa fola nei
so fitu ne masina pe ona tato dia le lofo maleanga leo le tua o le fatu lima ma le fa fe lo ile na ua fonga ina atu ele sunga le o ya twa meni ma poklame o le malu o le tayao ia tatu se e lo le na fo ifa talo fa le tayao na lo to fa popo atu ma to fa tu limatu ele tayao fo le lofo maleanga leo le tatu ma tesi de langi ma lo se fo dia ba lo fo langi batafi ma da tu sa mo se sa ma na ile sa nafi ia ur fale fo ifa to fa taulanga ese aua ia le moli mawino le fionga le tua io tatu tangata taito tasi na ia vai faile mata o sol tatu folonga mal tatu fainga malanga nei vai yaso tatu yai ia vi ia leli alo fa ten mafta mai le fu tai fo le mafta mai nei tamam tira matua le ngata foi leo le au finga luenga le tua so se fata fita ulanga lo tatu watunu le mafta mai nei tai ma lo level on sai ma lo fo la palitu manga luenga usbel fa fonga fa tawina le pot nei tai au Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Smail fa fonga le feita wino le upol poto le neita yao. Maumele le tusele fa anta oto ilona mata upe fitu. Lo watali ie tau si ya upu, ma e teu ya polo inga i ante oe. Ie tau si ya polo inga e te ola ai, ma utula fono e pei o louta matama I mata. Ie e fusi ai I outa matama I lima, ie e tusi ai I le papo lo loto. Ie e fayatu le poto, o oe o loutua fine, ma ia ta ua le ata mai o lou a inga lea. Ina ia leo ia ia ante oe ai fini ese. O le fini ese nā te wha ole ia na upu. A wā o le wha malama o lo fale na o vava ai atu iai I le mea wha matau penga. Na o vai atu ai lea I e whaingo fie. Na o ilo atu ua tau le lea le tasi tamā. Ua le aiso na mafau. Na ui ane o ia I le ala I lantane le ftaula inga ala, e no foi le fafine. Na ia aluane I le ala I lona fale. I le sengi, I le afi, I le tūrua o pō, I le pō liuli. Fauta foi. Na ftai ia ima ia le fafine ua ofu le fafine talitane. O ia te ia foi le loto pepelo. O leo o ia, ma le vao ngata. O le nofo tu mau ona vai I lona fale. Se tu waso o I fafo, se tu waso o I malai, na te lama fo ia lantane, I le fitaula inga ala umalava. Na ia pu e atu fo ia te ia. Masongi atu ia te ia, o amata fale ma. Ma ua whape atu ia te ia. O ia te au taulanga whaafitai. O le aso nei. O ua watu ai mea na ou tauto ai. O le mea lea na ou sawai e whaafitai i ante oe. E saa ili lava i ante oe. O maua fo I oe. Ua fafolalo moenga I ie afu. O le ie pule e mai ai kupito. O auluruina lo moenga I le molo. Ma aloe. Maleki na momi. Sawia. Ina tafa mali lia I le alofa. Se o I le tai au. Ia tafia lava I le fealo fani. Awa ele ia I lau tane I lona fale. Walu o ia I le malanga ma mau. Walu maia le tangatupe. E sau o ia I lona a inga I le masina e whaato awa ia.
Na ia whase ia te ia i le tele o ana tonga fiti. Na ia tō sina o ia i ona lau ngutu wha ole ole. Wa muli muli loa o ia i te ia. E pei o le povi ua alu wa fasia. E pei o le vale ua alu ila o inga o noa noanga. Se i anti le ui lo nate. E pei o na whaavave antu o le manu i le mailei. Na te le iloa ua saunia lea e mate ai o ia. O le nei, le whanaue, i au tau whaalongo mai ia i ante au. I awa i mai au tau talinga i upu ala ungutu. Awane i a whelo roto i ona ala. Awane i ese se antu i ona mangala. Awa e to tele wa lafo tuina e ia, wa manu nua. O e malolosi lava o ilanto uma. E ua fasi o tia ia. O lona fale. O le ala i se eori lea. E alu i foai i ana o leo ti. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga. To ngia si ulavea pe susu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangi. Se fo malia sunga Jack se se fa mai to le por poto mo tanto le nei tan ya am tani el por kala fifia mai ino se bali mal te belo wat se mal valu minuto te le tu lai vola so fo le nei le o tatu ye le lo fa malanga le tua
Oi mal tal tununga po kalame lo solonga le lei manuia le tai au fo. Ya le fo tatu se ban po kalame mal le afionga ya famu ina to le tai David Tua. Masa ni tanto ya so fo ya sta jasi. Am tadi fo tatu po kalame pe masani ai. Ya, ani sete fal mai. Pi ta uloa ia David Tua. Kasi al memba fofoka ko fusu. Ma le fusu. Ma me fi pele ya mal porco. Mal malai ma kula foku. Ai dei la de wili sida sanga fole wa kala ngo ia la fionga ya fobuina. Taua le wa nga ia tu fu ile mo tantu wa community. Ia po le tulanga fu ile ile a oina le amio ina imfai ono fatasi ya ko lengi malawa amio awal kasi le vaenga o le vai pea e tutupu tono talonga o le lavonsa fatalo vatu la fianga tai malo se fo le tai fo malo fo le usule le tai la son fo ia la petanga fo tapo kala malo se fo bonia vi e so ila na lo fo malo na le tato le mo ni ta fo man vi e la songa te pe fo ile fa fonga ta po isa mole ni ta fo fa talo fa tu ile ni ta fo ile nganga tum fa alo ma no so fo manwia te tia wa sa manwia le weekend ioe vai ande fo ile saunanga fo mina manwia le weekend mangi ke le weekend lantu eu yang fa kim fo ile ma vai winga tau e pe fa ngongo fo le fale awangi fe ia alanga manwia me umare le fo dit aisa eu yang kim malos na tu sa le asa filo ya le lo forma le anga le le to moni le saunoanga moni vole fatsi mo ia le tau so yo na salnita ya o ke so ku nge ka o fio ku le fa ko au ko ma ko e ile fa mo o lo fe ngai mo so nga nga se ngi ka ya le ku ko ni si fo yo fa mo la ko ya mangu ya le la unga ngi ka ya o ngasa to tai e ka ulo me yo ku koko ia fa pe mai ia olo la fole ia man kuala ka kamale ku koko ia ole la ku ole asi ia ngasa olo la fole ku kanga fa pe ole ko ing me fa pe ngai dei fa ia ngasa fa ia va pera le fa fonga mal taus man ku mai kau man ko mai sa man ko mai kau o nge ngalo mai mau akele ia longo mai iyo ai kiki longo mai longo mai pia longo mai ai lo lagi ki vidi mai ade kero ya o ki vidi mai akeri se vanga ora kiki ya o man ko foi la e la corto ku si mai ya malu kai kaira kero ala le ko manga o yet ko inge kulanga uya ya ngat ku mai fa pasi disi Basak, pas, ya, ngambil apa al polak before ngambil pas. Iya, oh kau dah. Ya, ya, awalnya semua kulang ya semua pengen. Fa kupe umum ya. Iya, sao. Kupe umum ya. Sa oleh sao nganga. Sa. Kau isi situ, fa ngofia, fo iya. Ita penanga ainga. Usan me vangale wale ko ye ia le pu vangale suia fa vai o ia suia fa inga ku mau fa vai sa akala hole le tofinga ia no vision no good moni le so ba kire suinga yo pa ke kusia ore ko manga miang kamanga o puso pisupo ia wa wakuar ke kus alo fa kamari io olo kai olo pases olo faos ia wa be to langa fa pe nei kurang ia kai me la aku fai e me nga ia one for you, two for me, one for you, three for me
One for you, two for me. Yeah. Alo lua va kwa la kele ya one for you, four for me. Yo pe sinima ta wale fa ta yo le wa. To mo li fi do foi le mo ta po kala le ta yao. Ya ui na le fa ta simon ta so una sa. Ya ai. To no le mo wi to ina le lo fo le li. La tanga fo li va yaso wa. Ye mo pisial verso lo to piti to ta. Yo mai ne was mana tu ia sa ia e kalesia sa fatino ela tu fa mo ya wale ro cha lo tu kamiki le fu matne. E au te mana tu fo isi e kalesia pe o mato lo tu. O le ya fo i fatino ia fa mo fa na ile sa le verso ni. Ya kalsi ya. Ke moni wa te lo sa yo la sailua te le kalesia sailua telefona le kalesia e se fo la tu ma fo ile matanga o le loto mo amate la sa mo fa ile tu la sa le no ona tu le va yaso e nei tamo te tafau ai le to e o le si ma fo fauna manatu na o niso e kalesia ile finga luenga le tu ia faila la tu la sa mo la tu loto mo o le si la va yaso tuanga ia o lo la tamo te tafau li to e le ma ne fo fanga le uma tonu le turanga ia pe wa pa le o le aso le fa mo al fana wa me uma tupu tonu ainga e pa le aso fa mo al fana wa tonu la sole mo fo yo na tau sami tau mafa ia le fana wi me ai ne tau sami me tau mafo ile aso fa mo moro la tu fa mo mai ke le fo la se me ki ko man ko yo lo vai kai mi ri o ko o le ngano i ke o kai mi o ko miki ni pe yo la sole ka ke lo ata ka ke ai mo va en volta ia le ngata ile ia pe yo aso fo ia le ma fa ina ngano pe ka ke fi look forward o kuainga ka ke mo le po kuainga o matka ile ku langa la fa ko loko ia o le fi mai fa ka mai ki kono ai ala so o fo fo ka ele leila o fo marca mo ngalo ka kuin se vai koskoso se va koskoso kama fo yo bio ngi wakula i marca ko skulimi wale anga we wa ngal pa ngale aso ai la ka ipu la ka ai la ka skulimi de po ni pula ko ya sumo de po pa kali la causa ngako fa kali kamanga fakar ka o lo kama waka ai le poula kama ipu vo le kama po ya wa manga ka fa pe ka fakar kali askuri mi vanga ngisi aso e la kipe o ka yo le va ku fa fonga le tunu le ko yo ngai me vanga pi kim pusa le ka ko o saloma ya ka vo ya vela me ya wa mi ai makul me vel vai mai ai ngwa kamai ki ele se me mai mak igual ele se me mai mak ma kwasa saya ka ko pusa pe vai ai fai le ko ya ya ol vai kai me lo kamai ki vai le asi si ai do nga sa mo nga me vai kai me yo vai kai me lo kamai ki fai lo fu wa ese lo pa ese lo fu ai wa pipi ko le maka ko se vai Allah manga la kalangi la CCK wa o maku sa CCK la pa u ila ka o se vai vanga pe ka ke langi la se furu limba ka la le ka o le ya ke mi la nga al vai o vai maku ra ka mo fi por se furu ka la au kam voi langa le songa se e se me kasi anga me avo ie ya du au mai pe le loku al loku sa ko ku ko fa de cap ko kingi la ko kingi nga kai kuria le ya ka se ela i ka manga sports silipa langa ko nga kamalanga i loka mai ka war ka mai ki aso nga or ke loka ku pero ko mai ko ale lo se va second hand CCK ya ora nga ka kala yo ke mi va ka kere ro ka nga me o second hand pa wale me o se vai ya ma ko kingi la wale popole le aforo fi vai ala i kui se vai ya dia tu langa va pe nei ke kia ele ngalo ia le lo fa ma on yo matua ta mama tina ele pole alte lo me ainga fai ia
e fa pong ya le kupe o le ya was fa pene o fana ia o ke rongi va ke mo swing ke le swing a sola wai fit ale naki o ki a gorme esa ola le wo ma ia foi da wai fit kama ki kami esa a sola o le senga mele fit o le o for causa ka po lo causa nga ai se ko fa vai la aula lo makua ai ya ai wo fa toni ne o tetia o ta tau na mata dato boklam e wi le ye dato talo ya ting ga go round 1 ya oles mo wala o no tetia i want to le fa ni ia malo longa yo le o se tas fo yo fa ya onga na le foi na masani o le ala vai I le onga le to college yo le ala na mata no pe faina I se tai mi o te la tua ia onga ta miti e fai taimine yo malo longa ia ele o se tulanga na va pe o kamiki a onga uma ai o tulanga le o le o ia english ia mesela ia ele na ta miti Samoa Pacific e o ke le fai le le vai ho le mai Vietnam ia la usainga o le ala e a fo fa nolon time ia le e so so ani I tama whanau ia po o whanau fo ia wai to langa le ia le lato fa tau tusi palang le ala sa ui la ngoto kwa I ma ngai ya so le ana ifa moi eva moi fo le I to langa o me ko kia I nei vai tai ia o mfai ona tau fa ngofia fo ia le tūlanga fo ile ia malama ia malelei ma vave ia le fai tau tusi tamati o tūlanga la nanda sa Maria Maria ko Maria ia wai ia magaudia ia taimi sa e hasi kaimi sa to ia tonu nga tete ia ona mani o tūlanga le wai sa no ia famuina momole ia le leilo fai tau tusi wa le siwinga la tala foile ele stamai titi ele vave le olole tau tala sei tu lo fa fonga le tu a ka ngole fai ka ko fa ko o mankuanga la ia le o le si fa ia onga na veranga ngana Samoa I Samoa ai tonga fa tau tusi ia mo ia va vera lo vai ia va vera lo vai e follow ko la longa winga ia solo le leilo va ai le il pakala fa le fa tau ia follow ko le malau tala longa winga ko mo lo vai ia mo wa ai le foi pula le si pula la so mo le si o le nga tala ia fa pe wa lucina kala ia e o la wa ai wa ala va ko ua alucina ina nga la pe ko flow le ia lo foi wa ko kuai le alu ro kilkel ele va ve mo lo foi ka ai ko va ve lo ko mo mo le ki va ia wa ingira ua sina alu ia wai lar ke or swing ole wing or foi o sa usina esa wa ndara be wo flip by le siku ko ala fa pe wa alu sina ia ala fa mai ua koi foi e be ua toi fa sol mulisina pe ina fa inkaga esa wa pe tu langa na ole sa tala no ai fo ia sunga ile fa ia wa isi kan yo epi makamuli ka mai ia makamuli ka mai ia misera be to langa e pe ora e fai kau pe ole avela no e fa mata ina fai kau kusi ia lo le ku se upu fo le tau fa fenta pe u kau kau me ia ma kau fefe la ka feta to kau ku ingal fai kau me fa vai kan vai le pe ole ta des tasi lua tonu. Ana me whangare, tasi lua tonu. Usa, tasi lua tonu. Na o wan tai au. Ana me whangare, o tai. Me ana me whai kau wha silou. Wha le mu. Uasonga anu le ako. Wha le mu whai tau. Mangai. E loa fo le wing o le whai upu. Ma le anu le whai upu le mai. Asa, e wai kulanga ina wha leo. E wai kama i le koma le liu. Pe tu langa na e me fa nga tau ana fa tau fo imena ia pe tu langa na te tia ia fa after telephone sungal fa ia onga ila ia nga luenga fitalo fe ngai mai awale so swani tama fa nau le ngata
Pasifika. Ia ngisi ro mana mier so san. Mani. Ua mani tato tamsanga o toe fai mai nei ia soga ya titia. Ua te tau ana mata tato tamsanga na loa. Round 2. Titia ia o tato tamsanga na lua. Ia o le tamsanga na lua ia o tu langa lea peo le upu palangi. Where are they now? Where are they now? O fea o iai la tau te mine. Ia o nisi fo o tapenanga ia o tamatuai al mātou a onga sa mātou a onga whatas. Ia o lea sa whaile whatasinga fo ili riunga le sum. Ia ona o le fia iloa lava po fea mea o iai ia le lātou tautua. Ia wa o le langane la waptiti e o tautua life of service. Tautua le ainga, tautua le kalesia, tautua le nuu. A pea fo ila tunu o Samoa. Ia o le la sa maua le fsota inga ia masatasi fo i o nisi fo i o whaawo o le sunga ia Louis Pio, ia le sunga ia Numia Bridget, ia ma le sunga fo i a Tonga la ulu. Ia o le la sa whai le mātou whaatanonga, ona o le fia ilo, wale vai mātou te le o toe tanoma nei uso. Ia o le fia ilo la po a ia fuafuanga po a fo ia tūlanga o ia la tau whaamoy moe le nei vai tau. Ia o nei la ka miki ia maka ulio ka mia mako i la o ngā te tia o na mako o muka urawa vale la. O ngā le uska i whai au, pe ia ka i wai ka ke alua ka i ka i whalimena ka i manga o ia. Ia o mai la i taimi ho ia wa laka la uma ia le au. An toi mana tua i lea o whautuanga fo ia mātua, tōranga fo i lea i usta i lea whai a onga. Tau fai ia mau se mea o ngā alo ese mea o ngā ia mau se mea o ngā mea o. Mani. Ia, sa tau nofo popole ala, ai taimi o tau a o ngā taimi o iei Samoa po tonu Nusila te tia. Ta sila vai ngā taua, ole toi maua le wamantua o Samoa ia na o tau inhai. Ia. Ale mani ia, ole toi malanga mai nei. O te mau mawhtanga fo ia manisi o ila tau o lo o sa o ngā whatas. O le winga le tala fo ile o le toe o le toe mwhai ona vese o le anganga loto a onga. O wha mo po tama tuwai matini tuwai o a onga. Wa tasina wa inga le. Tasina mea lewa anga ima ine ia tunu. Tilo fo ile ia tila tuna onga wha atasi Samoa. Ia oroa mai toe tau wha mai. Mangi kako mai koe wha mo popol kako au ngā wasenga. Wha mo popol tatu a onga mea tatu tinga hina ai. Ia ngā onga ai. Ia e taua. Te mo male flesipi la tu ma ni so la tu yo so la ko fa fa nga fa te to lu ya awa la ai mo la no e to so te mo te no ale mana ya la wa to te no fa so po anime te wona so anime nei alu fa na la ya onga tu no onga sa o to no mai ya asa ne pe yo le tu langa mana ya na o le wo mo to mo le fa te singa mana yuso ia pe ila sunga ia lui. Ia o lewa no foi Australia. Eu foi ia inga fo. Ia ai o le me to sili la na mana ia. Ia pe o mako pe na o fa tu te mi o fano. Ako i sauda va vale la pe i fa longo le fa ia. Ia o lewa tu la i mai lo nei fa moe moe. Ia o le fa ilang pisingisi Australia. Ia o lewa fa pisingisi Australia fa aftai le to ela ne fo i ta lo fe ngai mai. Ilenga tau tua i rona ainga e ka le sia ia fa pe fo i no ainga. Yo le ala fa ilan pisingisi welo. Me o ia fa me radio so fa kai malo ia po so pisingisi lo malo me radio si Australia. Ia o le sunga la ia no mia. Ia o ia le pule se falle pale voi fa i me a falle. Ia o le vana pule i fa me fa me le manga ia le fai o sa pising so mai le ngai le time ai se kai mi nga o le fo i to te lan fana o le uso le pe sulu tuta sen fana ai pe dai mana mi era uso de fai se va no fai se va no le mo ya ma lo le uso le manager mai me a le sunga ya tonga la ya fa kai vo uso usa mato la vale male fa longo sunga i fai au au le a fo e pule fo i lunga fa wala Australia ia so mat ko kas e la ka ngoya ka termina o le la o ka le fo lana matata ngal wenga lo ye ia le wa vem faltu par ko ia faltu ai was au fa pe ai longa ai longa e vem se fa pena faltu ia sa u van au lo van le alga
Ia le wa ia ma faltua sunga fa fenga. Ia ese foi Valawina le tua. Ai pe o tu langana i meia where I didn't know. Ia fa ftai le lofa maleanga le tua wa pole a me fela nei tau ana fa lango le tua tu na mai le poto malata mai. Mari. Ia fa pe o le tulanga lea fa wina. Te tilo mo te baba ai le vaenga sa o tawina mai. O le ula vale le sa ula vale i le aonga. Sa ula vale fa sisi me le o le langa to male ia mai tau tu ai. Ia le lau fa fonga le tatu atu luma tatu fa longo le tayao. I tala anga ia ona nei fo ia lo le tu. Ia puleles. Ia fa di pisingi seres. A o me ia sa fa pe le se manatu fo ile a me e ono maua. Ia pe va vai mo o langar ka mai ke ula vale ia sola se vai le sa wa pule. Ia sa ia sia to fine fa ma fa tu al fe au. Yo vai de manga yo vala winga. Le vala winga. Asa. Ia mo sa u va pe mai longa. Ia pe to langa po fe an me ke musu ia ku mai ai le tua ia ia tu lango me tu tupu ma me tu tau tatu fe ka ku sa vali ka un tatu sa vali ia pe fe la tau ia ka ura vale la so alu ka ka morele Aisa ia wa o le ala nga fu ka ko ka male alu mama ku ia la vai da nga le fu nga fu fu le o va to ne ya utiti o te tau ona fa uma tatou boklami. Te tia ia o te manatu ia se fa marusi au mo le nei vai yaso. Le ko amata ia la songa fua e peka u fa ima fa to ila songa fua. Tau la na isi na fa marusi au mo le nei songa fua. Ia wa fo ile am tanga ia ma te lo fo ile am tanga le nei vai yaso. Ia tu ia la songa am tamai tatou fa marusi au mo le nei taia. Mana ia le talata vitana salam mo sera dua folo ala no fa mamua. Amaina o val au atu ia iova. I ro poponga. Ia mai le ina tali mai fo ile o ia ia ja. Popo al fai. Na vala au le li. Ia na maftianga, ma na poponga, ana tali mai ale li. Ia mantuale ni o langa mal savalinga le e tatou e tofu ma fa fitau le aso ma aso. E maftianga, e ma yo tino, o e me le la fa soa. E me popoleo tatou roto. Ia mai maria tala tavita salamol nita. Ia na uvala awatu ia yova. I lo poponga, ia na tali mai. Lo no winga tau fo ile tatou vala uleli o tatou maftia. O ni o tatou no funu tatou. Tatou tang fe vala uleli e so sani mai le mai manatu le lei, la ngona le lei. Ia ma fa madianga to le tatou ainga. Manu ia liva ia so mal tatou savaringa. Ma ia le Malaysia Universe. O le sa mo le no sa ia fa mantunga nafi in mato e kalesia le lutu i PSC Mangele. Ia so fa ia mo sa conducting al mato service tayo. Ma ia la le fa Malaysia o le so ngal fa fenga. Rely on God. Rely on God po le ase me tato te mana mia de so swani. Ia o le tu halo ia fa mnianga me tatou te mana oi ma ale tu o ni e manatu o e lava te poto ia tatou fa lango ile lo fo mleanga le le tu fo mai le to mai ia ma tu lango fo i me tatou te mana oi i langona ma manatu e taimi e va ve kai ma tu lango pena ia le tu fo mai le poto mal to mai taimi e fa fanta ma taimi tatou te mana mi so son pe yo tu lango na te tia ia o tatou pese nei tae o pese wanga le World Fund Tavili. Ia. Fia tatou ta mama tina mātua nei tae au. Ele whana Tavili ua o te mai. Tūlai siali ma ua whai mai. File mui a tala tai tali langi so tatou ai. Fai talia peletania Wele kova nae Ua e whawhiti E te leilo aina O se whana tawili A e moli mau
tamaiti malea fafineo filis o lava na e whapale whanatawili awe tawhia Mete oe, mete au, mete tato, uma. Hey, ho, hey. Ya, lof tele mo Samoa, manuia ia fufuanga o le nei vai aso ua mata, alof tele atu. Malo pa tele o fianga fa muina mo tatu po kala belei tai manuia fo nei vai asi tu mangaluanga sei fo mai manuia. Dai bele wati leo tos mole minuto talo le July full mane fa mal sa mo tato le nei tai auto walungal po kala me fa muina to tai te vitua. Dai tuli ta mai la songa full versa fo. Mana ia tele vai nge fa so le fianga fa muina mo tato le nei tai au. Le langa o ina. Ya mal to mo ma tanga mai la tu sa o nga fatas. Ya mal le fa yo se mele le ya wa o malu ainga. Pa malo fa tele ma to bali tato wa tunu nei tai au. Ya malo folo na sai tu mangalu ngalo fengai mau tau.
Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whare tā vale lau iloa o le Car4U. A whai lava ta sa ilisa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car4U na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car4U, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Frodman Rewa, pe fraso tai mai le matoto telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So whase fua. Mo so mana onga tau palamba po le kesi wala au loa le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha apipi na ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia Wins Quotes. Wala au loa fui maono ma yu umpulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le olua tasi fituiva tasi lua. Olua tasi fituiva tasi lua. Tau iaina e whafonga le Radio Samoa le nei whaasilanga e tō se ai le se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima i wakolu amo.
se manuia ea Lea ne ua omelea Te musune iwa romano ia maita Le imoa molulu e niu pulu ataupu Talana i mai alou sa i lolu ma pare pa atauwa E o se manuia ea Lea ne ua omelea Radio Samoa. Vai mai la lua, ma lengi mai ai. La foi solo vai, lu mai o lima. Due mai il pesce, ma chemba nga il game. Ma eva mai la onga, ai fa paku o pol pesce. Vai mai la lua, ma lengi mai ai. La foi solo vai, lu mai o lima. Due mai il pesce, ma chemba nga il game. Ma eva mai la onga, ai fa paku o pol pesce. Wa furi oe lue lue lupa lue kua fai mai ai au lai ae au ke fa vai vai pole pole a ua ama paulo fa fia fia mai ngai ama mai vai va mai au fika ma fa su su ngai se vai lima Hands in the air, yeah. Shake your body from the side
hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te fia whaafelo i atu i lau whaafonga angai le nei fo i tae au mā lole soifua manuia, usi mea whaafonga o Tālala Radio Samoa. E tomu atu i talo le asonga fua, whaafetaia sui o le ofisa tīnei mui i Samoa whaapea nisi o le aufai ngā aluenga na lavea ina mai soifua o le tusa, ma le fitus fulma le lima lea sailunga le vaa le neivia ni usila, lea wa mū ma mā ngoto i ngāta i whale o polu. O le vaale nei ale mana wanui e tusa ma le se lau miliona lona tau, ma o le pō le asa toa nai. Na pauli ai muli mū ma mā ngoto i le tae awa na nafi. E le i whai ngofie ngā luenga lavea i le pō le asa toa nai ona o le pōngi sā whaapea i ma le lolo wā. Ma i reporti e whaapea na o le toa lua lea na awi nātu le whale mai mō tonga fitinga. Wa whaafetai ai ale pāle mio ni usila Christopher Luxon ngā luenga lavea i le aufai ngā luenga i Samoa ai mai se lava. E le i whai ngofie le taimi na tupu ai. E nisa reporti o lo maa walunga le tūlanga masalo mio le liki o le suau o mai le vaa le Navy le ua mū ma mangoto. E tu ufa atasia talo le tae au lo ufa atali se isi talo le vaa lele o lo fua e alu i Samoa e au mai eita ngata sailunga o le mana wanui. Ai mai le ministau pui ngā ni usila Judith Collins e le o tele sanatala pe whaamata o yeise inisiua mole mana wanui pau o lea na o na whai mai o le aiai so enga wha le tūla whono e so e le mafu ango le mea o tupu ma o so enga fo inei e ono whai tau ma sina. Wa si itia le polo a ingo wha lave whaafua se ina whai a Dunedin ono o timunga ma mafa ma lolo vai ana iai. Ma e o mai le taimi nei e se fulu ma le tasi whale wa le ma whai nei ona toi no fuia. O timunga ma mafa nei to tono le fast fulu i tūla o wha le angai nai le tele o whale ma mea tō tino. Ma o lea fo ina reportia le tele o palapala solo wha apei matangata na ave e sia wha malosi mai o lato whale. E fast fulu ma le whale o wha i o whale o lewa mai a sia ma whai a yeso e so enga i Dunedin, mai lea o wha i o le sfulu ma le tasi. Ua pipi i ai le stika lanu mumu o lona winga wa le o toe saunga le mui se nofo. Tele a wala o lea lawai tāpuni e Dunedin ma o le tai au nei foi, lea whaato a tatala i le State Highway fitu sfulu ma le fitu. Ta ua mai foi e le pule ngā nuolo o ngā lulua i a wala vave toe whaaola i le suavai, ma o lo o whaatu mawina pēr le whautuanga o le whaapuna mua o le suavai tau mafa. E whātai si ma le valu le mālose o le mafui e na lulu i nai saute i sa sae o Hawke's Bay i le pua na pō. Se fulu ono kilomita le lo loto e pe ona wha mawina, ma o lo wha matalaina i le Geonet e mālosi. E silia ma le lua afe i lato reportia na wha alongoina, ma o le lua sfulu minute e te ele sfulu ma le tasi na pō, le ana lulu wai. O le lua i leo mafu e lulu ina i totono le aso i tasi pe ona mua i wha alongoina ai. Le lima tesi ma le fitu i Wellington e le te o le lima i le vaveawa na nafi, le e wha pētusa ma le tolu se fulu kilomita lona lo loto. Ua maua tino mali liwo tangata e to atolu leana i totono le taavale na lavea ma ngoto i le vai Mabra. Lata i le tulai lua i le vaveawa na nafi leana lavea i le fitaula ingo awala i le State Highway tasi ma Bush Road i Tua Marina ma e whaapea to a lima sai totono le taavale. O leisi to a lua leana ma whaino e se saunga le mua e ui o loo whaamanu alia. A o leisi to atolu leana ma ngoto whaatasi ma le taavale i le vai. Ma whaato a maua e leo ana nafi pe tusa o le tulai sfulu ma le lua i le awauli. Reporti o le One News o le to atolu wa mali liu o le ana maua uma i totono le taavale. Ma tala muli, ma wale tino ma liu o le ali i lungo le awala tele i au kilani i le pō le aso to nai. O le moa o le awala i Point England pe tusa o le te o le sfulu ma le tasi le pō le aso to nai lea wa whaamaonia mai e leo na mawai. E o mai le tai au nei, e le ito iai se isi tala mai le ofisa pau o lea, o lo o wha asolo a lato so inga. O Talafonala Radio Samoa, manuia le amatanga o le vai aso. E ale toi tali mo po kala mel fifia mai le tai ao lo se mari mal temele wati di ma minuto channel tu las folu toi fasala wina na ta tu tala ni fo tai ao pe ona ile tu bla unanga a matala fionga fatua ia salva masmino pe ona o atu ni so vanga melo tu putelo ta tu watu ni samo a tono le tu no ta tu yai
Wata se ma tātou tala I mea lo tupu I le tū ma le tū ke lope pe ana matulunga o tātou tala nei tai au. Lewa, amata fo le tātou pokala me le tai au, ia o le tūlanga masani ia pe ona iei tātou, ia o le tātou whaamarastino fo le asonga fua, ia wā ia se whaasilinga malosi mo oe, ia ele ngata fo I lea, ia tau inga ioi o tātou tino, ngai o tātou tino, o le mea la e whaaftel le tai au, ia o whaatasi mai ia le tātou whaia o ngā masani, o le tātou whaamarastino, ia au fitau ia sol fai aonga ia wale ato tolo fo malo so le lesi fai aonga wala te pole ia o le ua tonu I fanua le fenga malanga le sunga fa fenga ia le sunga ia au pau ia mo le tatu pokala me le ia ia o le sunga ia pau o le ua fa wina ve o se au fa fenga le kalisi Emanuelu ia le fo itu to vine le na Bise ia tatu sumpo le vaiason tatu nei. Ia ono fontanga sa ile kalisia I Ausitalia. Ai whaftaile li o leo to te liu mai whanua le whingamalanga sunga whawhenga. Ia ma tatu pokal mwhanga solo tatu sumpa. Ia ai la vea lo maresi fai sumpa. Wa vaila le mangia. Usa la vea ku lesi fai sumpa. Ai anga ima sunga whawhenga. Whawalu tatu pokal me mo tatu whamarastino. Le tau whatala whatu lo sunga whawhenga. Ia pau malole. Usu le tau malo fut whamalosi. Alo sa fu mo malo lange mate tia malo foi le tapua I lo sunga le fasalau malo foi talo hatalo foi le tu malo sa fu mo lange mande as fo le lofo malanga le tua te tia we na lo wa ne aso anga le ale tu lo so fu mo so mato vola le vuta tu felo I lu mo nu wa le tu nu tatu felo I le mongo wa ele mongo li lo me pe u polet nu ya vi ile li lo na lofo mo nanga le Whafte o leo te liu mai whanua le whaingamalanga pe ona oe atu di so fontanga ia I via leli ia le whaatawaina fo le wala wina le ngā luenga le tua pe ona e le tua le tua vine ia e wha malo lava le on sai malo fo le la pale na mai o ko wha pe ai lunga e koe fo I mangi ka koku ia le anga o kau maua I kala wha pe o e fia ngofo I o al whalitua ia ma le whanau le na mana o tua mai e mai e ke le le tunu a sile angi usila sile angi usila e sa oi tua mana ia le kala le sunga ia tol tailen fai nei e te le lopo feme te eni ka tu waka ko ka kia onga ma ka ko e fai le mena o inai tatou ai le lo ka ko po fe eni e lo langa mal so fuang wa le te ia e faftai le tu e ia le purpose mal mafuanga na lion tatou fanau tatou fanau fo e fo lo na mafuanga na lion tatou fanau te mi ai le tu ale te mai la ia Australia le tō whangamalanga. Mga ia Australia, te lelet nuu, mga ia mea uma taungofia mea ai. E ia mea taungofia e foi mea taungta. Kei kusama ingi. Kusama ingi, ene se senga. Ia, pa me le se senga, e se foi lango ka ko kupea o kupea. O kupea, o lango kupea, al kupea. Ia tala funga fai lesko inga i au kere sa ngingi msila. Ai le loa fa soal sukala sa moingi. E kera ko ngi sila ke le lofa sa wan sfukala ngi sila saolele nga la fa pe ko sa ngi sila au fia lo skali au le lola fa sa wal sala kala ngi sila ye mai mo for ke mo ke lo skali ia a fa pe foi to tongi lo to fale ni to tongi fo to pe el fale stadi ele ke le ngo fo la skali ke fo kupe ai le pira sa mo a ko ngi fale ngi ka kera ko kai ko fo ko fa pa wangal me ma sa mo wangal pa wal me mo li male vai ko ase o puele le land rate male water rate o male afo male fale male le que ngo fu walu fangue ele kan ka pera ko me con il mele que ngo fu mal tau manil tau Brisbane o que le loya Sydney o wausi ya Brisbane ya la manel un tau le verkel gaming na na yan madu mana ia be si le auto te liu mai le finga malanga pe ona ia si mal tatu watu va que le le ili ka ku ya onga ko ke wa taliu mai se aso leva yaso ya e fa tele tu le to taliu ya ngai ke mo lo so fu mangwia I lo sunga fa fengai ya mo lo malos tala le se ko manga fe ka fa mai le fe ya onga I fe fo I le lo fe ya onga nei la onga hunga le I nu o sala fa fengai nga ya le mai la ulakpi le ya fo tim ya po te bang wa fo lo anko e fa ke fa men ta tu mai fa se a wala ku ka kile mai e amor fa fe il foi ya lo nga to se me ka ula amor fe a so a sa me e o wala ni me fa mal langal me le ta longo me le manga ya ai no ka ko mai ka ko ngo fo fa pa u le le manga ya
Ia ole au nga foi le o tatu famartino le taiao pe te mafuta mai ai ia po Australia po Amerika ia po New Zealand Samoa tutuila ma wale bano tatu te sumpa fata se le taiao pa wale be ia mo lo so fu malo ringa le no wa foi amalo si lo tino malo se mo lo ma fofo ia le ia mau me fai a malo se la lo tino e malo ia wala ngal e kere aluma ia tu lo wa mamalo le no mala fa fonga la fonga nanga to tele tato mo o le over ai over tau sami over for ile ese exercise ya atu te au ngai le to soifua ale ki tau i pegelo ngale ai mangof ia va ngof ale ali nge palengi tino palengi ma fofau ai palengi fo madanga Kang apa lagi mau ya baper ai mangof ya vale ngof le lo bakua ya vai sa fasa pa bale ali ya wa nga li ya ai fantate va marstino le jaya le utanu maltate fa ya onga ya le tunga pa ngai ya apa pa ya mortato fa marstino le jaya la aruka ko yo la ku le ya ku ka fa marskingo se bai ku mai lunga yo le wa su mo fa ya onga ngaska bo ya le ku vai mai wa la veres fa ya onga le la vea e no mai le la vea le vea yo les ko le la vea fa ya onga le les fa ya onga la vea me nga por ka longa nga po Carlo foi a stom. Ia la ka po a stom. Ko yo so foi la. Ia, yoi. Ongo sa me verga ko supa. Oi. E ka e ki via ka kali beri. Ia, bidi. Tolu. Bidi o lima. Fa lima kua kas lua kol fa lima luba kas lua fa sa kol. Ia, mangaya. Lima au kafa kas lua kol fa lima lunga malalo kas lua kol fa lima halfway kas lua kol fa lima kau kas lua kol fa lima shoulder press kas lua kol fa lima ya hack yourself come here ya kas lua kol fa lima au lukua kas lua kolu fa lima kas lua kolu fa lima kas lua kolu fa lima lalo kas lua kolu lesi lima kas lua kolu lalo kas lua kolu lunga malalo kas lua kamilo kas lua kolu kafa kas lua kolu kas lua afoi kas lua anga fai mele fa marstino le chayao fai mele fa marstino ya alu luma kabilo luma bilu e tanga luma ko au fa alu ka ngayoi e wo mamasol kigo kas lua kolu kua kas lua kolu ya sai gasi lua kolu lim ongo twist kas lua kolu fa lima le oso kas lua kolu lesiku kas lua kolu kuva kasi o vai ka phrase kas lua kolu fa lima ya baik balik kua baik kau rumah Aia, stoso kola vai. Mai lai kaf maso lai kua, vai lai kua ngai rumah kule ngai rumah. Kas lua kolu koso kua. Kas lua kolu lesi vai. Sa kas lua kolu kua. Sai lesi vai. Ya, lengke lumba. Kau lalu. Ya. Rali. Ya. Fai le muta to matua, awal songa fanga yoyo tatu lima.
Sa luma. Ya fa le mu luma e me te pa le la toa o pau ya. Ready. Go. Kas lua. Fai mali fa lo luma. On fik val iwa sul kas lua kon fa lim on fik val iwa sul kas lua kon fa lim on fik val iwa sul kak lua kon fa lim on fik val iwa sul hukkas lua kon fa lim on fik val iwa sul kas lua kon fa lim on fik val iwa sul ja vale ja so ready go kas lua kon fa lim on fik val iwa sul kas lua kon fa lim on fik val iwa sul kas lua kon fa lim on fik val iwa sul kas lua kon fa lim on fik val iwa sul kas lua kon fa lim on fik val iwa sul kas lua kon fa lim on fik val iwa sul lalo kas lua kon fa lim on fik val iwa sul kas lua kon fa lim on fik val iwa sul ma be con na be fafu con ready ya akafa ka lima sa on lima kas so al lima kas ya ready go kas lua kon fa lim on fik val iwa sul kas lua kon fa lim on fik val iwa sul ya apakah ya ready go kas lua kon fa lim on fik val iwa sul let's go ready go kas lua kon fa lim on fik val iwa sul kas lua kon fa lim on fik val iwa sul kas lua kon fa lim on fik val iwa sul aya mangaya ya au go au a to ye sa fai ma to sa fai ya vai mai ma ba to ma to sa fai ma ba alu hai au kafa fo ready alfa peta to go gas lua go ma to ye no foi lalo ya on fik val aya sul gas lua go fa lim on fik val iwa sul gas lua ayo ta to lima ya on fik val iwa sul gas lua kwat wat fa ya ma on fik val iwa sul ha malo mangaya lalu ya apa ready ya papel kas papel lua ya con di papel fa lim oi on bo ma to ya sa fa ye fa ina iwa fa palestino ya kas tu le fa lua con fa lim on fik val ya iwa sul kas lua con ya fa ayo ya lo chino me ta uan ga yo lo chino val iwa sul kas lua uan ga yo chino la to we lim on ta to ye ma tua val iwa sul iya mangaya halo malo ka ko ya ko ba ese ale ya sau ufa pe di ma sau lungal bai ready ya sau lungal bai kas lua alfa peta to di ma fa lim on pe di ma pasau di ma iwa sul hoi fa pe kas lua kon fa lim iya wa mangaya val iwa sul iya ya sek ya vai dia kas lua kon fa lim on iya ka ko ya vale vale chao ready go ya kas lua kon fa lim on 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 kas lua
kol, fa, lim, Anga o leua. Kas, lua, kol, fa, Ia, wewa. lim, E ke sela ia kas, pea. lua, kol, fa, lim, Sa luma. Kas, lua, kol, fa, lim, ong. Ia, mangaya. Ia. Ai la. Vai la mangaya ka ko. Koi. Ya, ngofu ma fa ya me ai ka makua. Kasi lua koi. Ya, ready. Go. Kas, lua, kol. Kas, lua, kol. Kas, lua, kol. Aia. Kas, Anga lua, vale, kol. vale ka makau. Kas, lua, kol. Vale, anga vale ka Kas, makau. lua, kol. Vale, Kas, vale ka lua, makau. kol. Kas, lua, Yo. kol. Kas, lua, kol. Kas, lua, kol. Ia. Sui. Ia ka makau de laru. E lua la nga so ka makau fa kala ka So vale. ala vale. Ia. So. Sawi. Ready. Go. Kas, lua, kol. Ia. Kas, lua, kol. Vai dan Kas, mangaya. lua, kol. Vai vai. Kas, lua, kol. Sao. Vai, Kas, lua, kol. Sao. Kas, lua, sao. Luma. Kas, lua, sao. Kas, lua, Luma. kol. Kas, lua, kol. Luma. Kas, lua, kol. Kas, lua, kol. Sa luma. Ia, mangaya. Sek. Ya ma. Ya, kau au luma. Kau au luma. Ready. Go. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, im, sul. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, im, sul. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, im, sul. Luma. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, im, sul. Kas, kol, fa, lim, ong, wan, im, sul. Kas, lua, fa, lim, ong, fik, wan, im, sul. Lalo. Kas, lua, kol, lim, ong, fik, im, sul. Kas, lua, fa, lim, ong, fik, im, sul. Kas, lua, kol, fa, ong, fik, wan, im, sul. Kafa. Kas, lua, kol, ong, fik, wan, im, sul. Kas, kol, fa, lim, ong, fik, im, sul. Iya. Sek. Mawe kong. Sek ka kau. Mawe kong. Ya. Sek ka kau. Alul vai lunga. Ya. Vai. Al vai. Pe lunga ulima. Ya lango ka kau isa fa. Ile fa nga yuli vai. Fai. Ya. Fai lunga. Wala le ki sa fa pe. Sa lunga vai. Sa lunga vai lunga fo. Ya. Ready. Go. Kas. Si lunga. Lua. Kol. Ya fa ya si lunga. Lima. Ka ku ba ku kue. Wan. Wa kene ka kau sanga ka ku ola ai. Kas. E fa mali. Kol. Fa. Lima. Ong. Si. Wan. Si. Iva. Sul. Kas. Lua. Kol. Vai de le ai ko inga ma lo ma kua. Inga nga sa fa ya. Iva. Sul. Hehe. Vai la manga ia. Vai. Ya, ayoi vai. Ai ka ko ya ka ko. Ayoi vai. Ayoi mai ka ko vai. Ya. Ayoi mai ka ko ko vai. lalo. Alu lalo. Ya. Squat. Ready? Ka ko au. Nga foi pamu mai. Koko pamu lunga. Pamu kas. Lunga. Lua. Lunga. Kolu. Lunga pe Fa. ko. Lim. No le la ku pesi. Ong. Sai mai. Sai mai Van. ai. Vai. Iva. Kolu. Kas. Vai. Lua. Oh. Kolu. Seki. Fa. Lima. Seki. Ong. Fico. Van. Iva. Aia. Sulu. Sai. Aia se me. Ya. Aia se me mo fi. Eu fa marskingo kinga inga fulu kingo. Ku sao. So the press lunga. Ku le lunga. Ready. Go. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ong. Fico. Van. Iva. Sulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ong. Fico. Van. Iva. Sulu. Kai lei. Sao kau au. Kafa. Luma. Kafa. Kas. Luma. Kol. Au kafa. Fa. Luma. Au kafa. Fico. Luma. Au Iva. kafa. Sulu. Luma. Kas. Au kafa. Lua. Luma. Fa. Au kafa. Lima. Luma. Au kafa. Van. Luma. Iva. Au kafa. Sulu. Luma. Au kafa. Eia. Iya. Lea lunga. Ko le va ya maka ku fa marskingo. Ready. Ready. Go. Loa. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ong se le ki ko ngale la sa aku do vai. Iva. Sulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Se malau mai ngana ko ngaku ka wa. Fik. Van. Iva. Sulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ong. Fik. Van. Iva. Sulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ong. Fik. Van. Iva.
Ful. Los ia. Ya so fa rongo me yo. Ngau kau au. Ai vai me yo nga di mga kau da. Kau. Ngai fa so uma. Ya lo wa ma mingi idu. Ready. Go. Gas. Lunga. Kol. Lalo. Fa. Lunga. Lima. Lalo. Fik. Lunga. Valu. Lalo. Iva. Fulu. Almanga ia. Iva. Lunga. Valu. Lalo. Fiku. Ongo. Lima. Fa. Kolu. Lua. Gas. Ia. Ya. King ha fa. Lucy. Va vea. Lucy au au. Va vea au au. Mai mai kau au de so va va. Lea. Apea. Vai. Ready. Go. Gas. Lua. Kol. Iki ngofo fa mai dua no boe nga. Ya. Ha. Fik. Sa fa e no fo mai fa pe mai. Ful. Yoi. Gas. Okay, Lua. Lima kai ka mai aka mai. Lima. Ong. Ese be fa pe nga mai ma ko fa bol. Ful. Ka ia. E ke do o fa pi o ke do ke fa pi o. Ya ngai fa ko ka fa ki kian mo mo ma fa fek. Mo fek. Ja. Ja. Zou dit van Marski ook wel? Vai. Kongi ko fa pea. Vai. Alu ko. Ja. Oso ko lima. Ready. Go. Gas. Lua. Kol. Sik ja, ka ko pesi. Lima. Ongo. Fik. Ja, vai. Valu. Ia. Ful. O ole fa Marski ngo ka ma ko. Va. Le se mo ke ko e fa idu ngole. Fik. Ma ko ia ka iba se ful. Iva. Ful. Ja, vai lan manga ia. Ia. Manga ia. Manga. Koso mai kua ho gale. Ready? Go. Gas. Lua. Kua. Kol. Fa. Luma. Lim. Onga. Fik. Luma. Iva. Kua. Ful. Gas. Luma. Kol. Kua. Fa. Lim. Luma. Ong. Kua. Fik. Val. Luma. Iva. Ful. Kua. Ia. Ai malo se fe fa me lo wi. Ja. Ai alu le tim. Ele mai e fuga que ngafu ka fu e fa. Ja, sa mo ka fu. Ja, vai la lo ka fu e le. Ma saula ko lunga ia. O maso. Ja. O lima malalo i. Ready? Ye ke sa fa. Ready? Go. Gas. Ye king ya fa pe ma. Fa. Mai ka mo sa fa pe. Ong. Nga yo ye ya lo kingo. Val. Iva. Ful. Yo ya lo kingo. Lua. Ke sa fa ya ma sa lu fa pe. Lima. Ong. Mai du ya. Val. Nga yo ka wa. Ful. Ya wa vai. Oi la le vavi. Vai la ka bale. Ya. Aku lasi le, sau lo pesi. La ko le pesi. Ko ki ka la ko le pesi o sai ba. Ready. O me fa lo maso. Gas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Val. Iva. Ful. Akamai. Kol. Luma. Fa. Lim. Ong. Fik. Val. Iva. Ful. Gas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Val. Iva. Ful. Gas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Val. Iva. Ful. Gas. Lua. Lalo. Ong. Fik. Val. Iva. Ful. Gas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Val. Iva. Ful. Iya. Ya sang mo la ko pesi. Sang mo la ko pesi. La ko pesi. Ya. Ya ta toma tua. Ya que nueva no lo mueva. Shake my love, see my file shake. Ay ya. Ay, que bueno no lo mueva. Ese ale de yo cajón. Vaya. Oso. Vai, que ngayoya. Vaya. Ya. Okanga kaka kama kuaye. Esa fai mai. Yoi.Alo hapea. Koso. Koso. Aya. Awa e pum pum, awa e pum pum, Dapa. Pum fa everywhere. Aya. Koso lalo. Koso lalo. Música e fa que. Si va el Oya, oya. Awa e pum pum, awa e pum pum, pum fa everywhere. Awa e pum pum, awa e pum pum, pum fa everywhere. Aya. Vai. Lo me lo si ma kwelo. Sasa ma ya mu vai awle tu. Eka via eka. Lo luma. Eka Wo so ma fai everywhere. Agora ko be kope wa ma wo lo ko le ba lo si da ko be kope. Lo me lo si ma kwelo. Go. Fai da lo ba.
vai. Apea. Yeah. Aya. Yoi, ayoi. Tapa. Opa, kaima, aya, yoi. So. Yeah. Ya. Masuk. Malo. Ay dale manga ya. La cabeza. La cuaca con PC. Hoy. Ya saúl cacón. Vai.
Kau le mingoi ka kau wa ova kele la po ah. Wale ko mo wala kuisi vai kai mi la we. Alos. Nossa, aí já. Ei. Nossa. Ja, phải sao vay, yêu sao vay. Sao chỉ vào mà lo xí mấy? Rồi chơi qua mà lo lấy ngay cáo à? Ayoi, ma lo quiero. Ayoi, lo quiero. No sabe que gofo mai. Fai lo como quiero. Cosa sao luôn à? Cosa? Cosa? Waso! Sina nimsa, sina kona nimsa si tawa. Dale. Iraki kwetero Roma, iraki siga tuam tietai nai ne. Oye, haga lo soy fue malo lo igalek. Ya, hay que mover. Iraki sound money, iraki siga tuam sound nai ne. Ana tinna no, semana ngai samani nga. Nikama yeah, kama yeah. Vai se suiga. Iya.
Sina tawa, tawa si. Tawa. Vale. Sina kona, sina ninsa. Sina kona, ninsa si. Tawa. Taraya, siroya, noa, soa, yoya, tonalo, no heta, 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 ne. Yo, 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 no. Yo, 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 ne. Maye, 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 ne. Maye, 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 no. Sina tawa, sina tawa. Sina tawa, tawa, tawa. Koso uma. Sina kona, sina ninsa. Sina kona, ninsa si. Tawa. Ese de manga ya. Ya nga umo ya tatou fai o mama tu tina matu. Ya tatou fo ma los. Ya tatou nasi da wolot. Nasi pese no wolot. Oi mai. Oi. Aka. Atau matua. Ya. Iya, vai dal manga ya. Falo lo mai dola ia leo mas. Ah. Sa luma. La upele. Lalu tau. Ya falo. Vai ngocho le lai le sama fusara. Ah. Bapa, lalu.
O te te Ai, to. Unga balu. Unga. Se lili sama-sama yo tafa. Au. Ale lunga. Ua. Ia. Lunga. E failea mabainga. O lunga. O lea lo. Au fi lunga. Afai. Ai mukapa. Lene. Rola. Luma. Ya eiloa. Olo. Wanganga. Rote ki ko au. Luma ona fai. Wacha. Baik, kuma besok baik ka fresh. Oche cha selili sama sama yo. Ini. Fachafa. Kolu. Orang ego sai. Afai la foyele cha. Ame. Kosekua. Olela. Desi baik ka masuk. Nama chala lona funga. Kau lalu. Usah baik kau lalu. Usah lalu kuat. Singa singa mau eya. Eya so uma. Ifoi ma leo leo. Ma ai a utofa. Lunga. Kau baik kong. Pakia. Apa? Lele so kuat. Foyele chaya. Ia, malo ia. Vai la le manga ia. Ia. Ia wa nga ia tatu uma. Ia nga ia tatu tangata matua. Ia nga ia tatu tupulanga. Ia tatu famarstino leita ia. Malo la mo tatu famarstino. Ia faftai fo le sunga fafinga ia au pau. Ia mo tatu pokala leita ia. Malo pasta mana ia le tatu famarstino leita ia. Ia te ole fe au ole mato conference. Time is invisible. A time e whaonga tau time. Use time wisely. O le me te lo e tau whai time nei. Manule molo so i fua moso wala a te tia. Ia. Na winga whaonga te tau tatou time. A whai fo i o mai. E wai lesi se tanu al melo le mai. Ai o leia o au o lo au wha malolo na ia o wha malolo ngā le tua. Longo winga le leilo tau sami, le leilo mafofau, le leime uma mawalo se fo malolo ina. Ya wanga luenga mal fe au le tua. Ai mai sia tonu ainga te tia. Ai mai sia le maftanga ma ainga mfanau o nu uma ka le sia a te tia. Ioi. Winga fa nga tau taimi. O taimi e taunga ai ya mal taimi e taunga fa malostino foi. Fa sino fa malostino. Wa wo tele fa mai o pesi mai. Le vai tau so fuanga mal. Da tatu te te tia. Ma wala ba no ya si ni so tatu fa le tanga tamati tu o fa ngol va yaso. Ya mon bela tu fa tai ya bisi fo ina ainga mo lo yene tatu mam tina matua pa wala ba ngol entar sanga mai titi o fa stele va vetero so fa ol poli le la ka ngoi ka fa si do mo ka ko kanga ya ai a fa ti o mai fi au ya ko pe langa ya kanga ya mo tatu ya la wa si le mo ka ya o fa sa fa ka ko la nga yene tatu tamam tina na sa fa ye ngol ngo fo ngol mo ma Kanga foi vale. Vai te sau fai no fo, fa peu vai. Fa penga que sau fai no e boenga. Ya ka ho ia si no vai, si no pe si vai kasi a pe si vai rua ia si le vai. O tala leite tia. Elenga tala ingol tala leit. Elenga fa penga tala le fo le Yesu Kristo tala inde. Tus pa ia tele metala. E tala i fo fa malolonga Yesu. E tala i fo ilan tala lei. E vola inga luenga lei a wala nga luenga lei uma me tatu te faia mo e tina mata mama tu o ka ko le mfa ka kala ia ku rest home mena ver po kala melea e tala e tuai le fe au mal nga luenga ale nga tele ia fa so tu fo i ile so fu malolo ina lei ina ia tupu per fi ona mama tina matu i don't no rest home mana ia taua ia le vaenga pe on fa so tu ia le sunga fa finga ia me se foi tatu uma la lei tai au lo so i fu malolo ina ana nafi ni o fasi povi o le fasi pua kele o sa pasui o le lo felangulang wai o paua ya wa e kausa mi ngafi wa te ali te te mo kele lo pole ai fo e o va ai o le sala fo ile mantua le femental tu spa yo ai tele o le anga sala ya kero le ai va velasan ai sala la sala ai ya wa mankuola o vangere ai e o valore ai o paie ai ka ke manga kuanga ia sa mo ia sola
E o valolo ka ifa melo ka ko inga ia polo makua ia so ka mapo so kinga mai. Wala nga mo le angor so ai. Ya si tu lo wat fa fonga tu. Yang o fa wat vale. Ngawa ai wala so ai. Ngawa pe ya wo fa vale. Ya, ala ese de manga yo. E okay lor ko inga malo makua nga so ka ai. Ka ai ya so ai fofua. E ke de ola de ai. Ai ola. Ai ola. Ai lo le ola le ai. Kasi nga upu nga kay kakiri fikawa nga kamang ko mga vai kay mi ngai ko inga mga se ola le ai ai ola ai le ola le ai o ke ngau ai o ke ngau ngambio le ai ia ba vai le ngau ia fa be foi le fionga le tu le nga me ai ola i nga me ai ke ola ai o fionga o male tu e mo foi malo si le fionga le tu ai ka wanga ai tino ai le tino ai le upolili ko ai me ai farkingo ia ke le akula ia le upolili i le falongolongo ia i le afinga luanga le tu i lo lo sa ai ka ngulu e mo le se ai le se ka wasku pa ia le lo after mo tatu atino tatu fa marstino le taiao tamam tina matua ia tel tonu mo se fasinga malo sin le taiao ia mo lo sui fo malo lo ina mo tatu tangata ia wale tatu malo si ia ka uar nga yo tatu tino lo wale tau le so ia ai o lo bawana ia vano ai vat e mo le tuai si tatu fa marstino mo lo tu se fu ma so batu wola no ta ingala vani po kalame ia mo so batu malosi na ia tu fa ile anga le ma lo fo le tua ia i ne foi fa so i ne po kalame lo tatu iai tu ola iai ma lo fia ma le ata ia so mo wala vanga makoi oli le ri o lo malosi nga winga tawana oli asa uba pe ki alfa mai ki ngalo ulu il fa na oli pe le oli ipe o le tua fa malosi se de tau ia le ko lo fia mo oli nga umbi yo ko sanga lo le linga ka o ko mo ka ngu yo taf ile mai nga ma na ia no mau mo le saunanga le fionga ia to tai ni ta ya o ya fu muina Pole ale le so nga luenga pole ase me a le fa pe o stangata le lei a fa pe o stangata le lei se nano fuanga pole ale me le fatino mai mau tai ta le te tau ona ve o stangata le lei e te loto maulalo mai fa te inga utala a fa pe o kai ki finga luenga singa luenga mangia la kanga luenga le lei le vano ala te maua a le leila ta mio ma ve ta ita stangata le lei mai mor kai esa le te ma le fa so mo le so ndei ai le tu le so yen mende ia no fong fo le tu sa o le ia le so ia ve ta do un tangata le lei oni tangata e loto maulalo mani tangata e fa maungi e ni be ta tu te faia o fa mete ia toltai o ha foi ia o nanga ta tu te faia lunga le tu a faia na ta tu mai fa taunu lungo winga ilo winga langa tala ele ai se fia o le tua mo wai awalanga ngal winga umata tu te faia la lunei lo ta tu faia ia mo lunga se vi inga o le tu wala me ta tu te faia la pe on sa no le so faile loto maulalo o le loto mama ia male loto foi le ia le le me faia le mountain ale on faile me sa fai ina ia mo wai se vi inga o le tu mo wel malo lo inois pe vula tanga luen ina ia maua le soifua malo loina o tamama tina matua ia ai mai se le fia ia ai sile un tatu fa mau ni tatu wala awina wa ngaluenga uma wala awina tatu wele tua ele na ngal wala e o fe ngaluenga o tatu ngalue o me uma o ngavala udi ai tatu wele tua e wal tatu ino tatu ainga teti ana ia tatu pokala bena nei tai au la songa fu amatari e foi tatu tite mo tatu faiva nei vayaso mal fa mo mola atu mo le tatu pokala mel tai au la sfalaile ia mo le tatu sumpa mo le mamalo le tatu atunu ma tatu malava awale tu ai ale le tau sa vadi a fa le tonu tau fa yala o exercise tono lo fale au ta fa lo fale ia ana e mo sine apono foi fe fa marstino ai fa te telefone le tai o tatu sumpa foi ni le afifena nei ia we le kimu sa mo mai se me ya se of ma fanga ngale fa si lo wa folta anga ngai le ono de fit e kala foi la ka ko shop foi le la ko kala ta to vai ata yau e kala ka ko vai ata yau e ngai le kala la ka ko shop ngai al umal fa malstino e alulo il fale o ta yau la kala ta to vai ri tu la masangi deiva e tau de to en wa ko ka la sa la ta la i le fa
ai ka pungi le valu le fefi Nei ai vanga na olo ia ile pokalame le salasi lo fanga yo le temina yo le challenge O ia. o le mana yo le pokalame le lu va yaso ai fia join ila ia na sa ule te fua ile fia na nei a fia na nei o la ile fua e fua ai kipi ai la wai o le no walu o ata le mosla po sa ka filo inga ka po kalame le va solena asfale le mulmuli en o fi kalangoa ia te oil va solente ile matauti o le mena e fai ile challenge le na umatu nei ile polyfat le man le polyfat wa mo ya na lo ma le faltua e pe ia o era ke le polyfat ia ma kilo na lusi ai se ma nei la sa fa longo la se ma nei o le la fo wale wa ko ya ngeli si challenge le 12 days la sa o encourage kangaka e fio tata ye fia lusi o le tāua i o le vaenga lo pāu. O lo tāluma avelo ta ainga. O le tilo iai, o le teimi nei. E mafua ona tātou mōr mea lea, kako ke pai e ngofia pēr tātou ai. O le telo le ngā o tātou tino. O lo una ata le tonunga, tele le ngā o tātou tino. Pe te pa ea. E ka kaunga whela ua le e whela wha marskingo. Apo ko inga o aleikum. Ma le mea lea, e te tau ona e anga e siaki po la telo le ngā o le tono lo tino. O le tāuala le challenge le nā nei al tātou po kalamele na whai. O inana o tilo le awala ma me te tau o na whai. E ave se ele ngā o le tino. O le challenge le ngā fast food whale le mafia fio le ngā o le ne le sai lo pasenge. Fasu wha pasenge. Le mafia fio le ngā o le sai ai. Mai le lua vai aso le na tamu whai ai. Pa o mai ai le fasu whana sawa se furu wharu. Luas fuono tu ti luas fut fitu le te leo le nga wan ese mai le fasu fale bangola na nga ki kiele na pa peta si se va ngol tino sa wa mele nga linking king alfa kulis kem ya wa pe na ta wa nga pui o winga la ko te le la bol nga ortino na ese na suluas olisi me te so sonia tu mota tu ye mo ya ka ngut ta sina va nga so sonia te le po kala mele mota tu nei ma fai ona ave esela to inga o le lusi o le weight ma le ave esela nga o lutino ta ua i le vaenga lea o le ta ua le vaenga lea o le ese o le nga o lutino e ma fai e ona e langona ina e te iloa le leilo utino o le winga lo tala te iloa le leilo utino le alu ese le ngao wa amata ona te le swinga o lo falongo ai mai sei o tama ilima ia o lutino atoa e ei e pela whakainga ai tango nei e tu yo se vai poni se vai fo e new sport news nga vakua e ma e la popo vai pe ai e ki kanga lola e makanga fai melia wa makanga ilo wa makanga lu se ai ki koi kuia ku skemi wa makanga ofile wa lu se le fat le la po lo kingo sai ya sa o le tete lusi o le mela le na fai nei le vai nga le polyfat o lo ko anga ke ai a lo ko anga felo ko ringi ko anga ingule vai vai fanga fanga mix le vai malulu male vai vela mai ko anga e ke alu vai vela sa e susungo le nga olo tino e pete alu foi le pool le pool le spa pool o le ngana o me ai vai ngi spa pool i lau senga ma ko ai kama ikingo ai sea la fa nga tau ia le vai vela fa nga tau le sauna la ai e o tatou ia male maluto anga te alu au le tono le swimming pool e te asa ina le mamafa le vaida ye e alu la kamanga ma ko era longa le lo malas nei vaanga na so sani mo tatou wa siringira sunga fa fenga inga le vaanga le la no to e fu atu le afoi i le challenge le alu wa ma ko maula lo le fatal tino ile nga ole kon kingo ai mo ka ko tau teli wa me anga amaka mai tatu ka ko lapo ya le mo manga ya ka ko kin on ka ko fia o le 12 day challenge por fulu asolea e manga ya te mide ke lo ai fai lo polyfat ya malo male lucy lo weight ai fia lucy ke la ya ka ngole ka usami le umala e le tuna ngalo le ka o le spring tuna bai anga ko ngole ngai mo nga ka me la ki fonga la ka ma apala ki nga fake ai lava ka manga ka mfai male pe mo ke mo pi vanga le pe papi vai le mo mai wanga le ka mo pi e mo mai pi frozen pi le fa ka ya pe sei ka malanga nga fa ka de le mai ya ya saka de le de vai
Ia, kala mo lau tunanga, vai mangi au fasi umala se fa. O ngo sa elo fi ai ingol vai. Ingol vai. Ingu, ko anga ingol vai. Ai ke lola ka ua ke lola vai. Ta ua te lele vai kongo lo tino. A fa pe lai ngiva lo ulu, fa mang ngiva lo ulu pe wharongo koe. Ele lava le vai o lo tino. Wal kala fa met fo mai. Fa fo mai. E kaunga kasi le lika. I deso. Nga winga e lua lika funga le fangfunga le. Manga ia langa. Lua lika nga ingol le. Kaui le. Langa el kolengi kaunga alu. Fa fo le vai ko lua kule si vai. Ia ora uanga skairi ai se tangata I malantu o wala e fatino e fai le lana ia kolenginga se tangata ai ola uiana au wala le te fatino e uia ia ofisininga le sunga fafenga tulanga sa ia ile challenge le ngalunga ia fai pangala ia na maua o maltina o le ainga ia o le tulinga la polyfat ia male weight o le matau wala o le mauanga skairi nga fai e so swangi ia le avo fa soatu so sani atu oi ia mes orngi ia me ole aia o ngala se kala la uri tu sebe ma uri pa fa pena tau fa vale ile fua e kala ngo le fua kala ngo la sa o le fua ngai la ngala waringa e fa si mafa ia e nga fa kia le fua la Oleh o fai tu fai tau waktu la ko commenting na ia wakri pe mo foi o fa si ingal fua wa ke kamar ku ku ngol fua mi ngoi foi na le fua mang ngoi fa se furu valu mai kam ui wala le awa o le pisa orua lu fia mo se so swangi lu fa mai la ia le la fa pa la ngi me ai fa te molta po kala melita pasta molta po kala mel fa stino ia molta o fere ngangi ia o ngangi fu le so ngol fua wala fa mai kam pasu le e tatu ia sa bola tu pelo tatu por kala mena malulu fo la fo se o pa le fa fon ia malu e fa le te tia fa le tu e fu fanga fa me se foi fa wino tu tem fa val ia se ele ngal le tu tatu felo i se so bo le lo fa malanga le tu so fo me menuia Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolo. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whaia mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama o le whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o ki topa i le iwa le tai au. Whailoa whailonga i le afar se fulu lua i la waudi o le so la varena fa bole e na videos at maiti taito tasi but we tele lot maiti mai pulenga mala ofenga wenga ale Radio Samoa Mga umia se ma fa mga kosyo kinga lai Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako fa piko mo ma e lalo mai le lima afele kau. E ma fai fo inga la foi Samoa. Vili le ong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mau aile nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maa fa amanatui Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga i Samoa fa pe le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A fe de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Matarua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o fa o o. Tolu i valua o fa o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. In this update, the sinking of the $100 million Manawanui naval ship is sparking significant questions. The naval vessel caught fire and sunk on a reef off the southern coast of Samoa while surveying the area on Saturday night. All 75 passengers were rescued, but a significant amount of oil remains on the ship. Defence Minister Judith Collins says no one could have predicted what's happened. You can only plan for what you know, and this was certainly not something that we anticipated, and I don't think anyone else would have either. Massey University Defence Professor John Battersby says there are big questions about what happened and what we're going to do without the ship. He says the Manawanui isn't a superfluous vessel. It carries out a crucial service and will likely need to be replaced. The morning we found out about this in Wellington, we had a 5.7 earthquake. So a vessel like this to check the seafloor on a regular basis, the change is something we actually need.
A firm stance, the government's not prioritising Eden Park, despite its revamp listed to be fast-tracked. Chris Bishop selected 149 projects to be listed on the fast-track approvals bill. It includes infrastructure, housing, mining and electricity developments, as well as a revamp of Eden Park Stadium. Bishop says Eden Park was recommended by the advisory group as one of the projects to go through to the next stage. Just because something might have consent to be done doesn't necessarily mean it ends up getting funding. That's true both for the private sector projects but also the public sector projects as well. Hawke's Bay Police have arrested a 46-year-old man accused of trying to meet a teenage girl for sex. He's due in court today on 3 charges of indecent communication with a person under 16 and 1 charge of travelling to meet a young person following sexual grooming. Detective Sergeant Alex McDonald says the investigation is ongoing and they aren't ruling out identifying further victims. And a Wellington pensioner is refusing to pay the city's 21% rates rise as a protest. That's news. In sport, golfer Ryan Fox is tied for 12th during the final round of the latest US PGA tournament in Mississippi. He's 3 under par through 17 holes to sit 18 under overall. That's 5 strokes off the lead. Fox is projected to rise to 103 in the tour rankings. He needs to stay in the top 125 to retain his card. And the Black Ferns women's rugby team have been well beaten by England in the WXV1 tournament. 49-31 was the final score in Canada. 2 losses now for the Black Ferns to Ireland and England. So England winning it 49-31 and the Black Ferns have now lost 6 of their last 10 matches. A shrug of the shoulders from Melbourne coach Craig Bellamy on a debated 50th minute no-try ruling in their 14-6 NRL League loss to Penrith. The bunker issued a disallowed ruling. If the try had been given, the scores would have been 10-all with a conversion to come. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Whaauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whaupatolu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whaiha mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute, o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa, o le ama wale whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulu o ke topa i le iwa le tai au, whailonga i le afar se fulu lua i la waudi o le aso lavarina. Whabole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti, mai le pulenga male au whaingaluenga ale Radio Samoa. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta leino fo I mole waino lo mota, falsam whatwhaingaluenga, whapeli pe ino vaivela ma o ngaumu. Walau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Mana ya foye bangale olanga, afuli ai le tele o tangata. Ele ilo asebea wolo fataita I mulmuliano toyo mai faleanga. America po samba, ele foi America tau shida file bu po samba tele ola tau lo lama. Tau ngale fai tau los tau langa.
foi mas falo mago o le tele la la que fato sainga ya America poya pati hotel au fa me ati Pilipine so mani al fata watu ma watu be to sia yo la fa na wo lo ai nga lo tolua wo le o ile fie ma ya ile tua to sia yo la fa na wo lo ai nga lo tolua wo le o fa ya wo la fa ai lo wisu I bali me Masala ua e vaai I fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 555 o valu selau, lua 555. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You. Pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frodman Rewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova se lao lolo fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O e fufu e whaatau ese lofale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe. Tau tua mo oe. Ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 lua iwa pitu. Olua tolu ono o 5 lua iwa pitu. E alo te se mai tātou pokala me lei tae ao sfulu 5 minuto te ene le tula sumalta si mai atu tātou whamarstilo. Ia male sunga le whawhengainga ia pasta au pa au mo le tātou pokala me lau soi fua malolo ina pe ona ia li tae ao mani ia so mātango fie. Leo whatsi mai le tausala le pokala me le tae ao le amataini o fo tātou tautua me se tātou tala o oto I melo tupu tino nei atunu me se ia tātou tala mai Samoa. Ia pe ona e fo le tautua nanga le tausala ia le li to finga ai shahut mo tātou talo fo le to finga malole usu nei tae ao le amatanga le vaiasu. Ia langi matafi la fitalenga tia ma lo foi le usu le nei tae ao I o la matanga foi nei ia o ngā luenga mfe au si tātou wātu no whata lo whātu foi ia te oto malava ia olo maua mai le tāpō kalame le nei tae ao tā lofa lava Malo nā mwere whaingon veiasu Manga ia le whaingon veiasu whai asina pisi le telefo ia o fuafuanga ia almato ainga ia evi ia le li o leua lai maua lava le malosi Me tā ua le alu lotu ma le morfifia. Ia, wau mātou le na whaatinua le tāpina ina le whamantunga le aswanafi. Ia, mātango fia to o telefoi nisi o lau mātutua I lātou foi na whaiona awai atu le sauninga le aswanafi titi. Malo, mana ia, ta tono sa pena foi telo e karisia ma tātou ainga. Me tāua le maua le ainga le fifia. Le sisi me siti ma tāua o le maua le ainga le fifia, le tamama, le tinama, le whanau. Ia o a fo imea na mo le fa ingol ya so la tu le fo ia le li ta tu fa tele tu ai silia na ta tu fa tele tu le malo si malo sa le lava ti wai
ana le se no le lofo le li ia mal lana puipuinga ia malana tausinga i tatu te le aulia mai le nei tae au fo. Ne la ua tatu i le aso ngafua, le aso fitu nei. Te lo kalesia le sa ila tau a fui. Whaatino la tua sa tamati la sa nafi. Ia, sa ole lava tia ia to tele lava i la tau lena a whapena ona whaamna tuina la sa nafi. Ia ai, pe ta i la o nisi foi o e kalesia, ia pe lava i nei ele e whakasa ma le betstisi. Ia ma nisi foi o e kalesia o le a whapena ona whaamna tuina la sa le la sa ni. Mai ma ua pe anga pe o mangi vai kai mi le haka ko kei ai. Ia. Kai mingi ala e fai kako ma falau e fai le si ma e seka ia le si fai ma tavita ia por kala ia yonga le nga fau de va po le nga sola o yonga nga fau de va por yonga o yonga nga fora le kai la ia nga wai ma wa kwa ia nga lo le alu se lo o ngoa nga faule va asele se fasa me ka pe o yonga nga faule va ia fai dola ia barkala silo makua ma ngoa fo ia manoa fo ia nga lua kangkang ma fai ele Ave ki wa sa le kala kama ki o yonga fa wa va ia fa do le kala nga ma wa fo ia manoa fo na sa ma ro ko di dio ya ngo ia o taimi foi la nei lau te mai ta wina fo ia la ia ona le wa mai ia le fa na tu ina la le so pa sa pa na ni se fa na inicio ai kalesi ia a o le la e va ia tua le wa mata fo ia le pisio o i kalesi fa mautu ino o ta pinanga po kalame ia nei fa na we o ato ma toi foi mai ia e fa le la to foi ia nga me ia po practices e fa ti le aso mi ape a ora ki mo langa sa e ku wa fa ia nga sa i ku wa malanga api foi oi ia pole pepa venga le fa ia ole pes ia uma fako ia wa tele ia ona e to tele fa na witi ia le singa mo singa amata singa mo singa lua ia e tele ala le to tele la to fa ia onga ia me se foi na fa le tu ia tu amala to pepa ia e tu iluma fa ia tu se fa tanga ia fa ia mana tu ele tamai te tanga o siva ia na o mai le tolu lu to yes yo le ska mai ki sa mo o asola ka ilo i o ngei nga le fer ka lo come ia se ka fo ia ka ke on McDonald sa mo la dia ke mama ai le fer ko yo e un o ngatulo ia wa me anga ale sa o lo le fa ingol ka lo ko ke wa kangi le si fa pe para mo kangi ara wo lo le mele la fa ka ni me nga ia le sa o ka lo se o fu ai le se fa swing or ngi vai kai mi wa ka ko kilo ia fa apele le McDonald ia wa fa apele i le ave fa kaule le mercado sa mo ila so le ai se ngamia o ile o salu lima ka ko salu lima la le io fa tale tato manga ia ta penanga mo nei e kalesia mo nei vai aso ila tu o le ta penantu mo la sa ta mai tia un masa ma lo fangia le tua ia nei fanau mai se foi nei e kalesia ia e faianga sa ile anga le tua ia mo pele malosi e mai se ia pui nei fanau ta penantu mo la tua sa pa am tanga tatu tale pe ona ile nei vai anga ta yao tanu tangata poto su ele pa udia male ngotol tato vaso su fila ni sila tang ile ngati fale samo maka udia foi le me ali io mata tia ia le amatai foi la so ananafia la sa ile va ia tu foi la ile lungo fasa longo male tele foi o ata wotu i mai lunga ai me se lava ia mtanga lwengo leo fa pe ia le tine mu ile va ia tu la fa la vele ina o ma wa e fam talanga ile fa la vele tu puinga tai fale si ia pelao na ia le tato urutala nei tae au. Ia ono le o le ngoto ai po le lena a mata paulia le vaale nei o le mana wanui HMNZS
Manawa Nui ia o le naval vessel po le vaa tele lea fita ia New Zealand. Lena nga ia tu ia o nisi fo ia o lato po kalame ia mga luenga sue foi na le ia po o surveys le maua foi tatou talafo. Lena nga ia tu e whaatino i lea i tu o tatou o ngā sami. Ia e o lea na maua fo ia o nisi fo ia atono nisi o whale tonu ia lena whapena una tu la i mai le whalavlave ia o le afi lena whapena na mu. Ia matula i mai lo le whalavlave lena o mai lava le tusana a mata le na tula i mai whalavlave le fiafi o le asotona. Ia lena alu le po atoa nga ia tu ia sawe lava male vavea o la so ananafi ia o tamwhai pea ia ngaluenga la vea ia le tine mua e mesi o le mtanga ngaluenga o le maritime ia e whaasawina mai le to a tele fitus lima ia le auwaa tia le na whapenaan whaasawina to a tele le auwaa a New Zealand ia paule nao le vaenga le whamauina mai whaaftai ai fo ilta itai le ai o se isi na maliwai ia pe na whapenao na tunga ni manuanga ia na afia il fala vela vele tia ia o lea la i tūlanga i le taulutala. O lea na whaamaunia mai le lana fionga ia i le ia tuala, le suipalemia. O si o tātou wātunu. Ia tūlanga o iai o lea una taunu o atu la soana nafi ia i la tauni i o lea usi o sue. Ia e tirutilo po le lava le mafua anga ua tūla e le fala vela vele i le vaalea o i titia. Mana i o le mea pito sili ona tau ia tia o le ngai o inga na whai o tātu tangata i Samoa na sefe mai le soifua po le ola nei hu tangata ai mai se o le o ieri to mai o nei o tātu tangata whaatino ai ngalue ngala vea whapene i mea tupu ia whai fo ilala o titila tu mana i tele ia atonu o le anga ipe i luma o ngaluenga ia ia la telefo ile i loa ma le suswani ia lom tama whanau o tātu watunu ia pe ona ngaluenga wau ele whaingofia ia au whika iai le mea ngā mō mai ele waa tu mō whaulawe ia matau mawhai ese ngaluenga suswani ia o lena mana iana e whale tonu ale ele waa a lena sefe umale soifo ila tu de sa malanga sa lila tia ia tulanga ia nisi foi fasa langa me reporti le fa mawina to loila to o tam fa ola ile fale mai le taimine ia o lo fatino pesiaki o le to ia tiltilo ina ia to le malosi ia ona o le tulanga na ia ile fa la blavele pola sotona ia nga i mai la vela sona na filita ia o fatino pe ia nga luenga ila to ne ia e fa malo foi la ile i matanga luenga mat pulenga ia e fa ile tanga luengo le ala le au va le na fanua ia e me se foi ia le pulengo tine mu ma fala vla tup fa fo se pule safisa ia la to foi nga luenga ia o lena mai tau foi le sa fa penanto o tu foi le tau au so swani la to pa anga masani mai Australia le Defence Force Australia ia i tūlanga ia i le ngā luenga whātino titia mani fa malolo le tu maule fa ia ngal tātou mon Samoa le fionga masi sa o tia ia ono tūlanga o iai i le mata upule na whapena ona tātou whaasoa iai fo i nai aso o toa nai i le maua i fo i o whaamtalanga i le mōli ai o le whaia onga ulu i le manu Samoa le tātou au lakapi i mōlianga i tūlanga o iai i nisi o vaenga o loo mōli ai i whaiso tūla fono ia i le whai unga le lafo i vai aso ia o lea la ua ia i le whai unga le komiti whaatonu ia e whaamalolo le tumau ia o le suspension ia mo le teimi nei o whaatino ai la ia suenga nei ina ia mawhai ona maua se teimi e auli ili ai ia ma sue ina ai fo e mtanga luengo leo ia e me se fo i o le lango ale lakapi Samoa i le mtanga luenga whaatino ai fo la tō fo ngā luenga malpito la au. Ia o lea la ua whamawina ai, o lea whapena ona whamalolo le tumawai ia le fionga ia Mase Mahonri Shoga. Whaia onga ulo le manu Samoa. Ia e whaatauteia ia tūlanga masani ia le ngā luenga le whamawina o lo o ia le taimi lea o le whaatulanga ngā lea o le suspend with pay o whaatino pea ia le ngā luenga masani o le tuatola na pay. Ia o whaatalia ia nisi o vaenga ia ili mta apule titia. O le ano moni o le
tamo whainga lea whionga ia mase i le manu Samoa. Ia toi tamo whaia ngai antu le lango le tu. Au tilo whaile, mani o lan tamo whainga. Ia, sa o lili lava. Mani o lan tamo whainga, toi tamo whainga mai o le tātou manu Samoa pe ona iai. Ai pitai, ua tutupu mai ia nei mea. Pe ua veo se mea whaile la a toi la pe ia lan tamo whainga. Tāro sia ia o lewa limo tu la fono ia vaenga pe ona iai. Ia o lea fu ua tilo la iai. Ia le uni la kapi. Ia mo se fofuanga lantou. Ia mo le teimi le nei. Ia fua ia le tūlanga pe ona mai ia le whaamalolonga. Mo le teimi nei. O se i wha ngā soro pēla suenga. Ia mo le fu tamadi o le tātu watunu. O avea ima whaia onga. Ma le telefoni lan tamu whai. Ia ai mai solo toi tamu whai atu le toi tatai atu ia langona ma le. Langona mawhauwhau tangata. Ma le lango le atunu. Ia awal tātu manu Samoa. Ai taru se ia o lewa tupu mai nei whawhita uli e po nei mea ia ilana i fo i tūla i mai le tātu manu Samoa. Ia o lo ilimo tu la fono. Lo ilimo tu la fono. Tūlanga pe ona i fo i le longa o le mataupu. O tasi leo vai ngā tāua pe ona iai. Wa tele whamarianga o lewa saa atu i tonu mtanga luenga leo. Le ngā te tāwale o Swani ia e luatu i atunu i whafo. O lea fu wa koe maraka ko whaidea leo Samoa. O kama fo i honga le whai mai o me e alu e pao. Ia, o tūlanga iai pe ona e tāua te sa o le lawalau whitalainga. I tūlanga iai le tele o whamonianga o sa atu tono se tātou wātunu. Ia, me se lawa o tamu whainga le whaatinoa i o tele o ngā luenga. Pe ila ona iai le tāu tala ne tāu pe ona i whutsia. Ia, o le mauaile o nisi o me whaili fou. Ia ua tu inatu ia mpentau au inatu le ala tu le malo o Ausitalia. O le mea lofa lea o le ua tu inatu ia po seanga le lea tu fo ilea ale malo Ausitalia mo tātou leo ia e whea ngai malenga luenga mo le pitola au leo o le au whaili ia po le Samoa Police Royal Band. Ia lea lana wha mawina ai le tu inatu le tele o nisi o me whenga luenga i peona iai ia le gitara e alu le elitise pe na le na e maua mai ia po le electric guitar o nisi o me whainga luenga fuina e so soani i le whaatino ai o ngā luenga ia po le ia mo sounds mai me whainga o sound systems ia o piano ia e maua umalunga ia nisi fo ia o vaenga na ia e maua atu ai fo nisi o ata ia e mai moa masirisila ai fo le tata watu nu ia o talana ia e peona mau atu ai ia le sosoani tau au ina atu ala mai le malo Australia through le Australian Federal Police. Le ala na whawhitai ai fo ila le taitai ia whapena le au whaili le lango fo ia le malo Australia tu sai fo ima latonga luenga. Ia ile tele fo ia o sauninga ma whaatasinga ia e wala au lia i lava le mtanga luenga o leo le lato au whaili. Ia e whawhiawhia ai ia ma whaatino ai fo inisi o whawhianga titia. Nei ia, nei whamonianga na ia o le lavolo o sa atu ma au inatu tono le tatu watunu. Tanga luenga ia mesel mtanga luenga leo, tasile mtanga luenga o ia le au nanga ma le tautua o le tatu watunu taimine. Ia wa o le whai o le telo tu la fono me tau ama malos. Tu la fono me tau ta vale o le aisa o me au ma kanga luenga leo. Ia ma le au sori kula fongo. Ia wa pe o vanga na ia ai fatai. Le olo o ye nei famlianga leo lo tu na tu tono le tatu mtanga luenga. O lo manei le tatu fono tele le o le a fai el masina nei. Au to tele foi mai la tu o le o wa fai ona va tu fa e ngaru ai. So san mtanga luenga leo tolu se la fa ya onga. Leo fatau tu a vea ila tu ma leo so soani woka e unga umangele koe whai a onga lisi ai leo. Ia, sa lelea te tia o tūlanga iai, ia e pewena e tāua le tūlanga le o le toe mamau o na amatalia la ia pe whaatau nuina le whanutanga le malo taupulenga, tai o malo taupulenga, ia le a whaatino atu se tātou watu nui Samoa. Ia o lea la iai nisi o vaenga po kalame ia whaatino le sosoani ai la o nisi ia le whaatino i o ngā luenga o le puipuinga. Ia e peila o na iai ia nisi o sui o whaiaonga. Ia lea na whaalau i loa mai fo e la na fionga i le pulisili. Ia e au Chris
Hazelman ia po le ofisa sili fo le mtanga luenga o aonga ia i tūlanga ia i le tuina atu le o taimi ma le ava noa fo o i lātou o le ufifilia ia le silia le ma le ia mo po le lua se lau ia po le tōsu lau fo ia o whai aonga ia o le avea ma lātou o le ngā lulue whaatasi so tau au ma leo mtanga luenga o leo i le puipuinga ia o le taimi o le o whaatino e whona tanga ia o lena whaamanino foi ia e le o se whainga paanga u whātoa a fau nei ia le whaatino ai foi o le tuina atu ai o le tau au soani a whaia onga ai senga whaia onga i le mtanga luenga o leo e peo nei ai foi nisi o tau sanga lena i ai le Pasifika tālonga le Pasifika lua o luafe ma le fitu ia e whapena foi le luafe ma le sfuluiva ia o tūlanga foi ai le lātou foi ngā lue so swani i le whaatasinga len whaatino mai foi whaatino atu tato atu luafe sfufa le sits ia o fontanga o atu motu la ite o le Pasifika ia o lea lai o whamawina ia le numero i lātou o le whapena ana avea ma auxiliary officers e lango i ngā lue ngā amtanga lue ngā leo ia o lea e whamawina e tolu lava i aso le o whaamanino mai foi o le a whapena o na malolo ai o ngā whanau ia ai o le taimi foi la lena ia o lewa anga ia toi la leo whaia onga ia so swani ngā luenga pui ia i le taimi o fontanga titia o mangi la le ia le whonga whaperes whaia onga ia o le la va kwa pepe aro ungu kui ka mai kia si le kui oro puro ia ai vai ele lo pe sili akula le kinga le alfasanga kanga ilo le alfasanga ka mai kia unga ia le malfasanga ka mai kia unga ko le fa malo ko ki malfa ia wai ele ngatai le mtanga venga foi o aunga ia aola ia foi nisi o nisi foi mtanga venga pulenga o lewum ma ua foi nisi o tato fasan longa ia ma report ia olo ave foi lango mtanga venga o le tu sai foi malea ngalwenga titi o mar ko ela amal pure kasira o ngamale i vai kanga ko la malo mo ba penge mo nga pico i luma ave fu ia ma malo mo ba penge ole si le fu ala le ia fa pe smeliang ia ko le fu le manga ia Aya. Manga yo foi le wa e ta o foi le so swani o leisi ya vai ngai ya leisi ko ngue sui fo ngo ma fa fa io sa sa o le fie le las ai ke la wa ia va pe sa wa fa ya wa ke wa fa pe sa ura o ya ko ai o e pon me ia sa le sa ia nga o sa wa le ya o sa fa ko le o vai sa le sa le ale o ve le o la kala foi le ia wa le la fa so nei la ia tone ia e te tau ona tutui vaenga ese au wale ia wa pengi la le la me so songi leo kau kia esa o le tia ia pela na ta wel fa so ia wai ese venues e fa tino i fonu tanga ile ngata i fonu tanga o nisio activities popo kalame ese mai ile fono lava e patino le fono ia ese lava i tu po activities ia o ngala le te mai tau atu ai o le afa pena ona fa so ai latu ia o le so sonia le au VIPs ia mai latu la nga ia tu e usu fono ia ile fulutanga tele le la tele la wa le la fa ne o ngala tala fu le tofsile aba penela to se la fa ya onga ya ko e ko nginga leo e fa da ko nginga leo wa manga ya la mala ko pulo ia fa da mangila ko ka ai kai ko le ko fa pi ko sa la ko fa ya ka ai ko lua ka ai lua le yo tulanga yo wa mai tau ina fo ia nisi fo nga luenga mtanga luenga leo ia o tulanga ia lava ia va nga e differentiate ai ia lato auxiliary officers ia mai lato wa fatau to ina sa o mo lenga luenga fa leo ia wai e mai tau fo ia o lato ne auxiliary officers le o malo si anga uma e tu inati ala to e fatino e lava nai vai ia lava vai nga o le what tala fatino ai la to le ngaluenga ia o le tele lava o nisio vai nga ia ele au ai la le malo si ia nisio vai nga pe o ia le ia kuilo fulero kuile le polo shirt ia male pulo nanti lai ia wa vai nga e vai ona fatino
Au ale me ia pulo ngai pulo wa pu malo waka pe o wa le. O ya le. Ka ko pengisinga marka ko solo. Maku ngisi ka ka. Ia malo la fa. Ia Maria le wa ta pena tatu follow tatu wa no. Ya tatu to foi talo fatasia. Tatu to foi talo fatas. Ni te mi ta pena ngol tatu fono pe ona yai. Ya ta wala talo. Ta wala talo la ngole tatu te va ia. Ia me tupu. Ia o tangata lo famonia la tulu tatalo. Ia me se fo tanga ia. Ia ni te fu ia wo ko pumangi mea fa pe fo ia ang sa fo ia mama awa. To alitai. Ia. To alitai. Matatu tatalo ile ta pena ia me umala valo fa ta otol tatu malo. Ia me se fo tatu wa tunu pe ona ia. Ia me umai fai mole le o tatu wa tunu. Ili fai mo se tangata to tasi fai uma mole le o tatu. Pa wala mea. Mawar ke mi fa kalo fa Camila manga ia. Ia ma anko Charles ngala lak. Ia sa ole. Mawar ke mi fa kalo fa pe alak. Ale ai. Ale so kai. Awal fusia. Ia malo la. Ia como fa ia fa kalo fa Camila. Fa kalo fa Camila o manga ke nga. Me ka war nga ia fa kalo fa limo Camila ri ko fo. Ia. Malo fa te mo le tayao ele ta proclame le tofinga la mtanga le yaso. Ia mo fo ia nga lu nga le yaso. Ia fa ta la vati te mo la no mai tau fo ile mama le tata watu no. E maua lava le au te lenga o tātou reporti o tātou otonga nei I lunga o Peng Tawhailangi le Radio Samoa website. Ia ai mai se lava ia lunga o le Facebook page e peona ia toa tele lava I lātou e anga ia whaita au manino, whaita au stoa ia inisi for your reporti o mwhaina tu whaata sia wā lava le whafonga anga si tātou watu no ia ai manu tele ina le nei aso tia whaftai mo lava no sai whonga e manuia. Ia malo whaftai mo manuia whanei taiao le lei le ulu ili I tofinga a isha houtu mo tātou pokalame amata mo leiva yaso e da whaafonga mali tātou watu taimela wati leo toi luas fulua minuta talo le tula suma lua malo watu yo e tāpenanga na le tātou whono leo tāpena ai tolu se lau tolu wa yaso e malo loa ia tātou wa onge Samoa e alua tu amale wa yaso na le whono ia ale tāpenanga fo ila moa o ngā nei whānau mo la tu suenga whai mo nei tu sanga tāru se ele lo fo le li tāpenanga o lo i ele tātu watunu ele ngāti tāpenanga e nuu wa mātango fi oka ngā lo ka fia alu sa munda solo le mele wo i lo ka wawa ia kure mā ngai o a fioanga o ka se au le lei ia langa fo le kako aku o le makua I le leia e o a fioanga matua le lei langa e malu ia pule ngā li ma fai pule e malu le lei a tilo le tapinanga le pe ona yel tatu fono ma na ye baba ya tu o ka se au le le yo fio ya tal se ya o mal fono ma te wo ya fa pela ya pe o sinu una wo isi atunu nga kala a umala ye fo awa kulola kanga ka ya malo nga ko ka inga po ringu le Afrika ya ola ko ngula ia New Zealand ya ko ngule Australia le kiu fa mangi vango kunganga umakuange lo le ili ka yo kunga kalo sanga lo ia me ole ase me ko ke ma vango yo la me ke mai wa ore kalo sanga ise ase vango so songe ko fa ko ifo po pole fua ore kalo sanga ise me manga ia pe va ai malilia ko fionga yo pe ko songa makai alo fangia le mako fare a onga le mako fare sa ka ko fai fa sa mo le ore man makiva ore man makiva alo fa mai ia po Uganda po Afrika ia vai de aka Afrika va ia ore le mako Afrika ko fai mai si fongo fa ko fai mai fu dor ko manga o dai pele wati le talo as ful minuta talo le tulas malua mai al fa vivia kale se mal pokalame le mo o la mtanga nei vayaso tu o sunga fa finga ya so li lo longa Joshua Ai tu kuwa mole nga
tuli mai, tuli mai, tuli mai. Tuli mai le tuli sawa ya mawai. Tato soleia, ole sawa le lo o matua. Papel toya ina fulu fulu ole papatua. Awe awe, awe awe, awe lo lo to wale boy. Malo via ai, sunaya oe. Malo via fai tofia maluai utai no se. Tuli mai, tuli mai, tuli mai, tuli mai. Tuli mai le tuli sawa ya mawai. Tato soleia, ole sawa le lo o matua. Papel toya ina fulu fulu ole papatua. Awe awe, awe awe, awe lo lo to wale boy. Malo via ai, sunaya oe. Malo via fai tofia maluai utai no se. Malo via fai tofia maluai utai no se. Tasilimo tu amo. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal sui ya ngila wa le kio. Ai eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo e talo falava. Faita wina le salamo e fase fulu mo oe le na yaso. Na o matua whaata le tali lava ia Yova. O na whaasanga mai le o ia ia te au. Ua whaafonga mai foi o ia i lau alanga. Na ia ave na e a ui le lua e malai ai. Ma le mea mata ngā palapala. Na whaatuina fo ia uwae i lunga o le papa. Ua wha mautuina e fo i lo savali. Ua tuina mai e ia le pese fo i lo ngutu. O le vi inga i lo tātua tua. E ilo ai e le to tele. E mata tau fo i latou. Ma latou whaatua tua ia Yova. Amu ia le tangata o le whaatua tua ia Yova. Ai le whaasanga i e whaamawaralunga. Ma e ua li liu ane i mea pepelo. Yova e, lo ua tu ai, e tele lava mea wa e whaia. O au wa venga, mau manatu ia te imatou. E le mawhai o na laulawina atu ia te oe. O te fia whaailoa ma tau tala iai. Ai le mawhai taulia lava. E te le fina ngalo i le taulanga ma le taulanga i mea ai. Ua Elia e oe o taninga. O le taulanga mu ma le taulanga mo le angasala. E te le i fetalai mai ai. O na ufai ane ai lea whaauta. Ua tusia au i le tusi tā ai. Lo ua tuae au te fia e whailo fina ngalo. O lo te tonu lava i a te au. Lau tū la fono. Wa au tā la i lea mea tonu le whaalapa tapatonga tele. Whaauta o te le tā fia lava o ngutu Yova wa e sila fia lava. O te le inatia lava i lo uloto lau a mea tonu. Wa o tau ina atu lau whaamaoni. Ma lau whaalatanga. O te le i wha lilo lau alofa. Ma le mea moni mai a te oe. I le wha la po te patonga tele. Ma neia le wha amanatu mai o le whai upe tolu. Ua tu ina mai e ia le pese fau i lo ngutu. O le vi inga i lo tātua tua. E ilo ai e le toa tele e mata tau foi. I lātou ma lātou whaatua tua i a Yova. A vea Yova e whai mau pese fau le na yaso. A vea Yesu Keriso e whai mau pese fau le na yaso. A vea le vi inga o le tua e whai mau pese fau le na yaso. Ina pesa ia, ma e fia, ma tau atu le whaalatanga o le tua le na yaso. Whaamanuia le tua mo oe le na yaso. Ma mana tua, e le lei mo oe.
o le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lanolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu lua ono lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Ala le matau mo le peso fai ngoi no te pese le matau tio le lofa mo le anga leo le tua wa fa mai tua le na po kalame mata ngo fia mo ta tua le matanga le vayaso i le po kalame le mo oe upu fola le tua le mo oe le mo tanto uma o le matau tia na le lofa le li so o se tangata ia matatu ainga matatu fanau mau le malosi mo le ola mau fa mani anga le tua ia le mea ai o le fale naiti no fuai, o le taavale te whealua iai. Ioi, o a o ngasi au whanau, ngā haruenga o le whanau. O nā mea uma, o mea ua tāpena ina le atua mō tātou.
ia tātou pepese pea ma tātou whaaftai le atua i lona alofa malona anga lei mo tātou lana whanau tala tula si fumalua na se mani e foilo le tātou na foa i le aunanga ma tautua a le tofai a fonga mua se manu Francisione awa i le whauino le poklame a le tautua le mede Samoa mo le mamalo le tātou wa tanu talonga na po ka alonga nga po oka yo ngo foi aku foi ai o pengilifi e fa le ango foi le tamulisanga ka alonga nga po se ta alonga nga banga yo sore oka makau ki or ka alonga ile ale wa tatu titilo ai ile le matautia alo matamafana wo tatu wa tilo lo ta alo I au nei I au angai na au ngi Oscaria o tava ai ta longa na po ya fa malo atu e ave mo ala fa malo le matu au tapo e pingrifi au pingrifi le ufia so ka kausanga so ka ki ar fa ngal fa poni lo ruai ya ma to ya o le ota o fu iska ko kamanga ngai ya pingrifi o ruai le ota ya o to'o ia o fu lingo ri sa ka mangu ko I wang halo fo ya ngi ka mai ki se ka wale malo so ngi ya oi ia ta longa la na po nga si ko alo me le pongi ia le stoma po pe sorry va kwari ia de o ko kilo lo le si piko nga pe ile ma ngai ka mo fainga ka me kiro wai ya makliwi o sole alu wakwale me nga po o le makau ki or ka ma nei o talonga na po fa malo to le matu o tapo ia pingilifi ia fa malo to ile le matu au a pingilifi ia mo nei foi tam sanga le sanga o fa malo to le le tapo ia le storm malo lava le on sa ia ele mo mo iva po ale mea ia fiedo po a fie ke o mari ia po a fie ka ngai ko ia nga wala mai lea le au umang ka penga me uma wo fai keu ya le fo wo mari e o mori ko fai keu o ko zi ivo e ka mai ki ipu ya la wo ka mai ki ai o malolo ya pingi fingi kai me ri fiala ai usu aka ko so mari se a fai ngai ka ngapo ia i ka mai usu I kama e uso se rengi ka usira ala ai mo luai ma tango ma to o ia I feala la fa ka feala o lo le koloki la ko swipe la ko kan ma mai la ko pe al ka ko le ai e ona me va lo uru mai ka kalonga po ai ke usua o ia su ma se rengi ka usi se fa nga ai don't fari nga po ai vi fa ngi e mo mai sau ku ia ai malo fa tai mo tapo inga talonga ia o mara le ana ni ka usanga ia ko anga I for ka usanga fula tu ia mo tapo inga ia fa malo fo ia ta to lausu ia me o lausu ka ku ke usu mai nga ruenga ia fa malo si mo ngi fa ia so ka penga lo ka me ki anga ka mai o ni ngal po kala me nei fa na u va tu lunga po me se video le a si o walo tu mai lunga ia ma fa mana ia le mai lan tau loto ta ua ia mana ia tele nei tamai ti fa Samoa oka mana ia malo fa tai matua la o ina ngangana ni fa na wa onga ia ta pena lila to sa ta pena fia mo nei kalisia ia le fa to a fatino la to sa pai ia ila sala sau ta ulunga tele se tau tua te le taiao wa ila le wo mo fo le aso ngafua ta tu to fila le aso taiao po kala masani le fia mai ia na fa wa fo lo tatu maftanga au le so ia le la ta pena mai le to fa ia fonga mua se manu Francisione a wali tatu po kala me leita ia alo fongia le tua fo fanga le so po klame ia me se fo ta po inga tatu wa tunu la singa fenga ni yasu tau tai le ia te utou matanto uma manu ia me uma tatu te fa ia alo fa tele atu lava titia malo lava tau atai malo nga lue malo fa malosi fe au manga luenga o le nei fo yaso ia ai ua tau alunga toi mal po klame fa malo atu ini so ila tu yolo mafuto mai tono la to fa ngal wenga talo fa malo nga lue